tātou te ofo whatalo whātu le nei fwoi vaenga le sa pati o le tua. I sini nei le la leo le moto Samoa o vi ingo le tua. Talofa lava Samoa i lau whaafonga anga. I so se vaenga sini nei le. Pa ia lau le tua inga sa. Ia me se fwoi sunga i whaafenga inga mo lato fa le tua. I so se whatawhai taulanga. Ma se fwoi tau po inga mau i tupu mai o le tunu. Te mali im whai launga. Ia e oa i whalitua matausi, ia male malosi te tono a inga. Tupulanga lalu waoa, si o tātou tanu o loo pāpā o si nei whapea fo ina whatalo whātu. I so se vaenga se tete umo sini o Australia, o loo whaafonga tapoi mai, le pa i o Samoa, i so se tunu manu. Tālo whalava mālo soifua, mālo fole. Langi e māma le soifua whalau le nei fo i vaenga o le sapati le tua. Pa malole, ona sai, ia malo foi le tau atai. Am tainga tātou puklame nei foi. Aso sā, aso valu, ia maa le asa foi ua. Whaasino i tina umo le lalulangi. O le au kirisiano, a e mese foi o le au whatu e tua. Tā rofa lava. Malole soifua manuia ia te o tau tina, manatu ia. O tau maua se aso tā ua, te aso sā o tina fia. Ia a mese foi ole tau singa te mama le whanau. Ia ua tātou lia fia ni ia se whapitoa mo o tau. Ia e whapea foi ona. Whatalofa lau whionga le whatonu le tātou poklaimi lau whionga tole foa. Whionga te pau whasina ia a mese foi le. Whafonga le tātou wōma paanga ma au mea mai i le tātou poklaimi nei lawa i tūlale. O le aso. Tālofa lava. Lau whionga. Ia, marore, talai, lau ftalenga i rio ainga, lau ftalenga le falfitu lio, bori tufunga, ia, o te manatu fo i le nei aso, ia, o le aso ese, le aso nei. Lea fo i tato le whatasi fo i ma le tamaitai o le mota, ia, o tūlanga fo i o le aso nei, o le aso te le lava motina. Matalia fo i a, fina le lau ftalenga ta i a la taua, ia, tau le aso tele, ia, o pape na lava, ia, o niso tina, o atu la tau i fale ainga. Ia, o oma le awhina le patipatia le lofa mleanga le tue halo i tapua inga. Ia, o isi tina, ia, atu la tau i whaputuputu i mea, whaputuputu i melo i e nisi o la tau inga. Ia, whaifu la tau asu tina. Ia, a teimi lande, teimi ane ia, wa matuai pisi ata nuanga. Wa pisi ata nuanga, ia, ewi na wedea, e rea vema mea o le atu o ele tato pokalame, lo ftalenga ta yala tau e fa pe na na fa o pe ya la no fika tu fa ma fo fa ya le fa ta ta tu amata ya le ta tu amato tel dima ya te le wala vanda ta no ya te mi foi nei e fe tu langa ta tu apokala fa ta tia e le ngata foi ta tu titi sa i sa mo pe na masan yai ya a me se foi le fia fa fonga fo le tu no i le si fonga le fa le tu si bang pa pa le HPP ya le ftalenga ya le pule rimone e yafi ya tusa fo yo tulanga toi lava atato vo tu loa i le vai aso fo ya lau me se tasi fo famsinonga bo le pana tali ele tunu ya famsinonga le tato se fulu pasene le na man malo mai lava i al final le van fa le HPP ai le ma fai lava ta fo i le tam fai tu fo i van fa le fast ia wai ua tua ma mea wale te tau no o iai wo o lava iai ona lea yo le yaso le la mana mia na le fionga le faile to ia fina le ala pule ia nisi o tato ia o iai foi tato nis faptoa mai le sunga le atata norte sa e fitu langa tau tata noa e malo foi so foi lo talenga ta ia la taua e manatu maulunga ia msal por fato wale ta mafuta tu lunga tato moto fasala wal moto sa movi ngole tua Paftai tele lava i lo mri mai. Ia i whalenga maurunga i wale a pao mai fwoi ta mai tai an mota. Ia o le la whai masui ta mai tai ne yas. Longa vinga la whata mai tai ma me whea rofta lenga tai a la taua. Ia i whalenga manata maurunga lava paftai tele lava. Ai mana ia. Wa leo te vea tu le la kuakare te ai le lima. Le lima ni a tatou i Australia. La tas tatou pesi. Ia na fai tau le tatou solo, i tatou solo e lua, ia solo whapitoa lava, ia na mai le sunga ia whaavae, ia marftalenga ia mati mlanga ma, o ia solo ia sa whapeana wha tulanga ina i le sunga le INU,
ia peita iane ia wa le mfaifoi na wala mai le tātou tamaitai mota ia o tūlanga lau o tātou lole le ia pisi fa mai ne temi ia mese level flu ia o musu foi fala lave ia le sa mai al sa ninga o walu le o i lona mota ia la tfole ia ele o marosi lava ia tamaitai mota a finga no sale io ele o marosi tau sala tātou pokalame ia lo mai a tonu de o tu le solua ia na walu foi e mo modi foi ia me alo fole la finga tati na mota finga ta foi ia o tamaitai mota e tau foi na atu tātou le mota e muli atu ai so na ula lole ia matulanga foi ma vatu foi tātou famunanga mali manatu o le a saufanga mai ia le ai o te vai atu foi e le lavana na malosi tūlanga tau fasalau nei ten ia le ala na ia me le o faftai foi lo telenga ta ia la tau ia le o ve o ma tama ta ia mo tele ni ia so po e fina ngalo mari ia natulanga quai over se lau senga ele era tasta to pesi ona la o tu le solo la e lua tato solo ia o lesi solo o le fa penana fofonga mai le ona solo lesi solo ia le la fonga to le o fionga ia po le la o fionga foi wa fina le o fa pedan suia ia ai no ne ya va ai no ia o ia ongal po kalame le solo ia le la e fa tau lesi solo ia le avidi sa o te lava ona solo ia e sauno mai ma fetalai mai ma ne mo tatu aso tina e ki ko foi tatu ma ftanga ne ia so e tatili atu tatu titisa Mike me stato pesena fa penauna se kaukova ko ele se la tatu sol Fire,
Manu ai nei, vi inga na saunia e lau fai pese ma le karesia e whakasa i funga lei. E mana tu maurunga lava i lau talenga tai a la taua, i a la so whaafunga tuari pese rea. Se foi le, mani o whatunga, ia wa pese o lewa ho i rei toi, tau te le ta longo le whatile na mata mai ei. Ia o la iti foi maolo i sa moe, tono o tau wau mai karesia i tono whianga manu. Ia mana ia te leo toi whalongo toi ia funga nei. Mana ia te le tānga le pese, ia ma se foi si ufonga malia o le karesia i funga lei. Ia malo a whaftai. Tona fua o le fesiri. O le vanga le lena malanga ai ma fai mai ia. Tas fai lea fai pese sa unga lui ai. E pueina. Ioi, a te latuna le karesia lea. Ia e lua lato e karesia e whakasa i tono funga lei. Vanga la le pito mai lumai tua frankly. Vanga la le fasana ia vanga la le e fai pese e te mai tai leo pesia. Pesia fina le patu. Ia leo tatu lua foi la foi pese pauta. Ia o ia fina le fata fai pese pauta te mile sa ula tuai. Ia pe le nganga maulunga la vane ia so na ftalenga tai ala taua. Ia le umalo fieta tenu ni me aso tina. Mo te lia foi o aso nei to tele lava tātou, ia mawhawhau mai ia tātou te whapea, ia o aso, ia tono e kalesia, a mesa tono e kalesia tātou, ia le aso le me, ia tau lo le aso le me, o se aso tele, ia whai e tau langa, matulanga whapena, o aso le tara le rei, ai a kufoi, whai kau langa, matulanga whapena, kau lo le aso tina, Lan menai ta mai fatu stusa la haso ne ya la so le me la so na fai tau langa i le kalesia ya la so tala le ya me atas fai tau langa ya e tau langa ta aso va lotu a o la so tina o la mena e fai tau langa no winga la o la so tina i sa wa vai o la so tina le so na pe to e tilo e tama to e fa manatu po le ale lato folaunga mai lato sanga ne tau sanga nongo vinga la atilo atu matolio tatou loa ara nongo foi launga le fionga ya patele makusi heos me ne yaso o le pai ma le audi fa manau frita meiti o le pai tu le toton o nga toton ya ale audi ai mo ia ma fola le vinga la ta mai daso le o laso tina na no vinga pe fatu stusa to le aso le be materia le aso le me ia vai que fai fa luas fulu afe luas fulu afe le taulanga ia poa taulanga le me ia atu sim ta fale e o ai mata fale vinga le vai lima vai sa ua se fulu afe fitu afe suli mafe ale kau fa so le finale le falawa ma le pata tamaiti tau whasoasoa ia tātou i nei te letara noa tātou i whafu. Ia ale ngata nā o tawili mai o tātou i Samoa. Mai ia whaman mole whasoangi mai koe inga ngei le i pa uru ale mea koe inga ngei o koe inga le ngaka le sfuru li mafe. Kau ngai sang whasidinga ia tūlanga nawa na ia la ngofongofo le ia koe inga o lo makua ia o le aso ki ngā mangkua o kako ki ngā sa awangai pa uru la le la te fatula le aso tina le taua lo winga o ala le aso nei o ia le aso me o tupe o ala li o finale yaso mo me aso fa penei aso tama me se la aso tina o ala nei pau ale o ala te lo e sili atu tina e le penina e sili atu longo winga o le tina amio le dei Wai langa de amiro de umatina o tina amiro de ya sili atu lato tau i penina tau tele ia ang fola mafika wori ha ko pe la for me wai sili atu i taila le so fa so i lo talenga ta ya la tau moni le le so no telefon ia wai tatu tal no le penina tau tele o le penina o se me tauta o le aulo le me ila e suenga ta awa sila koe le tau o tina alo le peni ia fatu sa le tau langa o wakule sili lo le fia suru wafe le lafu ia ai ave maloto malie mal fia fai tau langa i tatou matua pa o le teimele me i te ole aso le
e momoli elo whaanga o le tamama le whanau i le tina ia mamana tua mai a ngā ruenga leina whai e tina i tona la inga amata mai le fia tausang e oro leso tina ia e ave whaatina whaalanza whaape whaatina anga pō ia avela na mea alofa ia se tupe ia whai mea alofa le whanau pe ole o tūlanga nā sili ona tā ua leso nei tina uma tina le lei wangala ki ngā whalonga e le sanga mea alofa o maua wala ia tatia ia la i whalamutā po le atūlanga a tāu pele loto le tina pe me le tau whaaso watu e se vai ngā foi ona tūlanga lea tai la taua o i whatustusa i le taulanga le me ia o melolo aso tina le la tau watu e se mawhauwhaunga whapea la le mea aso tina whais taulanga mo tina putu uma o le tina o le oa lea ia whatustusa tu le penina tau tele o le mena ne whai atu langa le whai na whatau o mestina al whaloloa e mawhai ana e anu whai lau taulanga whatau mese mea a lau taulanga e ne whai na whatau o tina e a pia haru se temi whapea o le taulanga lea mo tina a wafoi a watu taulanga e luas fu wafea tina mau tinoa ka hun tina to e whasosoa e le pidi le aonga i pia me le whai e kalesia le watu e kalesia whai taulanga e vele bena watu le tono e kalesia na ole kalesia kongele TV e whakasa fina TV fina le tele na TV le tele na le fie to tele tangata e whakasa ia ole aru tupe o taulanga le me ina watu le taulanga na ave to tongi ai mena ale whango le mlia tangata ono le tele o mea fina ni whaale ele ni mea whale lotu alu vale tupe pera le winga lo fam talanga le whai atu i tunanga lea ai kanga oi whai lau me whai alau me lau tama po lau tina wa avatu tupe ia me tona le karesia ia manea e o laine ngal venga le tua alfa lavela o le te vavai atu e se mele le vinga na whamatalanga e a pia le si tausanga sui lo whapea o taulanga mo tina ia tango ane o le whanau a verdato si lau wawhea tina instead o le kalesia i ngā waku o le penga ke anto le lomatua i whapea lomatua i o le pidi le a unga le kausanga a koa o le pidi le o le le i matolia watu ti e le tā vale fō o le whaiwhi au lei sa moa watu ia tau mawhare lei ei la tō mawhiwai i mele lei no nofo i whare le lei a lele batu taulanga a lele to mawhau le taulanga tina pai se taulanga tina anu sa o le pro ke kire mai whanau tō fitu tu whaatasi tai se funu afe fitu se funu afe tina o le taulanga lea e o taulanga la tina e whainai le tua le tua e le mo mai le pakeke le tausanga si o whanau ia se funu afe lea ia e mai fole ata manuia le ainga a manuia le ainga ia so aturo le karesia a teminei ola polonga nai whanau e sia o le me e leo avea tupe le me le tua Pei al mena le te o whawhitai whai wale sa te mai tai mauta. Wana I whai enu uwa lewa whai na whai le misa. Le winga la whamtalanga. Pe whai na whaatai tai. Mena mana ia tato malo. E tupu mai mawhawhunga mana ia. Whai se taulanga. Ia o taulanga na. La e whai per taulanga le me. E re whapea na tu. Ai whai se taulanga mo tina. E polo ke ki e nei ainga. Mo tina e whaso soa le malo sio ainga. Ta ia la tau. Madori ala abatu se la wawhia tina. Ia o pa ke kinga kausanga. Sulua whai kam kiki. La si lua ko ava pe ko ka me ki sulua fe mo me al fatu la nganga o pe fie se tu pe al kam ki la nga onga dia ya la fenga venga tama supply me tu pe le ia se ai na fa pe oi le se ai sa mo e tofu o mai na sa mo ma me fai la to no foi nei ya bo wal pso swani la foi sa mo na la to ai ya ma fai lo tau langa ia al mele tupu wa mo lo fole be ai mo di mudi etina National neo le aso tina. A tonu se mafo fo ta elatawa. E fiso soani ai. Ya ese manatu se to fa. Wa tato po kala me no sina me fa manatu. O si me fa pindele la foatu tong mai tong yatu. Ya no fola mafo fa. Ana fa pena fai mena le duas fulta sanga tadwai.
e le ai se sa mo matipa e moni le sa no e te le mo foi se sa mo nei e fina le fe so ti e pima ia ma o solo fai solo ia mbia le tatu vai le tel de le fale tonu le inicio tangata e to tonu la e kadesia ia tato e lana na fa vai lo mana e le kadesia na mafitau no lo tanga fale ia mafi mafitau e se tasio fai au se tasio kadesia mata tanu ali fa fo ma le pasta le dale ta urs fa fo pasta ia kan le met fa si pepa ia tia pa mai ole o tala inga le o te tilo atu le ngore karesia te le fa longa mo le karesia au fai tau tu le disio mele ia fa sala ngadu te ia la tau ia fa sala ngadu fa sa ia se maliu e fai da vale karesia o le mission man tilo tu o fa fe taia de pasta e po no ata situ au no te tilo situ o matua ai mea lofa le tu ni fa fia o nana le fa vai se manatu le e tilo le fa fia le na mai le pepa le au am salo pe te lau ne vai so le no fa le ai sa lunga po kala me tata no ai e ta sia le fa fonga mai pasta o le mele te vai nei te tu sa me le fet ia lo fa le te tua oi pe oi lava ia oi tango e fa le lei lo pro ke mo no vinga ava pe o le mele ave de kadesia awanga venga de kadesia faia onga kan fainga venga de ofisa e o de TV de kadesia de vevesi te le tangata o le ave tupe tau langa tangata umale ale kadesia ai metele kan lo e failo e kadesia fa vai lo kama e kadesia lo tama polo tina ya o mai ka po yo la faita to tau langa tatu ainga i de atua fale leita to ainga ya tato ta se fu wafe e fa ta wel fale tamama tina ya tau langa na tato wale to tonge tanga fale sa o fai fale sa tongi fai siva ko kongi fai siva o le awa nga tele mane ye na tangolo o e fai lo fale sa o lo fale sa o lo fale e fai e lotu ya ana ni mafo fa nga ta ya la towa a te lo le se eta te mi fende te fisa non ta pu de ya pe o moni le sa na telefon e ta wa tu langa le se ta langa motina ya le awo fa so solo ni ma tuole so i fuanga mal ai le tu wa se me fa pena le yes ya inga po sa tonga wa fa se ta langa na al te mamal fa na al te le ta langa ave fa leng ave te tus pe lima se lawe fa me la fa ya tina ya ave fa lunch fa tina a ke ni fa ko se lawe fa le al matina po tina ton se kalesia ma fa la to ya o lo e mo in lo te lenga ta ela tawa e le tupu mo mbua a o la te le te tona le tupu mo tupu la tupu i ai nga fina le lo ia le me alo fa le tu ai la to la to te le fo ia lo ma fa na o le tunu pe da to lo i fina le ia lo fa na o le tunu le ka lo la kapi le to fa no tu ne ta lo se alo se sa mo se la kapi te o ve tu o fa tau fa le fo o le o tau nanga o le mori na tu pele o fa sa a ve tau nanga le me mo mori sa o ta mai ti fa tau le fa le ta mama tina me na le tau so tu ai pe te de ma faina tang lo o ia e fai lo tau langa lo tau langa e ratu lo tama ia polo tina ai me se la ta no la so tina ia na o mai fola ia le tang lo le tina tau langa ile tua wai le fa pe o vatu tau langa ina vatu le o le kadisi tele na fa pe lo la ia alo ave le tua le ai e fai ele ngal venga e fa tu poi ai ata vai tu me lo vatu tu o asi ngal venga to ata va ai na wala vale sene le la fo ai fa va noa e fai tau langa nei tina fai tau langa nei tama o tau langa la nei o polo kekia a wale ngai mo soi fu ke siano na aina ma doni ana ama nei ala tau langa nei tu mai fale fo ne leita vale ne lei soi fu maloloina ya to e fai tau langa ya tau langa le o le ave sa mo tau sanga nei la ave tau langa ave ma tau langa tina i me ano mau tu mantua mai lewa mantu i pe le ata le fatai ta ia tua ia o ta tau ta to la la i dum le na te va ai nei to te leo o tangata ni la unga mai lunga ma mai lunga ai so to le ia se tau langa o ia o to ale ia se tau langa bu
toi tilo po fe le ave lo fa mo le aso latina e fa vai se ma fo fa pe wa fo tina e fa so tina e tu lo na ton o le pai ma le audi o le tina o le ola na shaina ia la ave la tu pe ola de kare sia fa fertina o tina e sa wele ola no vinga o fa fonga metina ia fina wina nei me sinta o to le ola o tau lena mai le tua e tu lo e fa tu pula ia mai e fa na o le tua ia te o tau no vinga la vai po sa on mele a velo me vai po sa on mele a velo tau langa le ala na ma fu na fa ta wina lo tangata ia le pasta le na mata tano o va ai tu le pepa le o ata o me mai le crazy ta to pe le va le ai ta to e ke mai al fa fi aude a te vai tu le tu fa fi aude o le ma nei ai o le talaina fatino uma lava de carecia me uma e sa me io fa sa mo sa me io non vinga pe folinga mai la o sa o la ton me na fa Yesu pe fa lo ya Yesu o la fa we sa ele o fa fi na le tato te fa ngoina fa fa lo fa le lotu tanga te lotu e tupu mola nga tanga i le tala inga ai fa tu na i meia le matiti vai ya te o le sa na le le o le minga fa mtalanga ia lo fa le tu a oi pe oi la vetio le ngoinga e tau ana mua fai mo se tau nanga ya ai te rianga i le va tele o me lo tato o misi le tau langa le ai o sa o tau langa le va tele ia na va tola ia le ta va ia tu yanga akama ia ele aia ma se popole mai kwa le aia ma se popole mai i tangata lautele ia se fa tu manatu ta ia la taua ai le fa pe o ta fa ia tu se ala sa aia va ai po feme ave mo nisi ele tangata umba ele o mamalu mo fo ta to o nisi o la na me fo ia tu lang fa pena e aia ele e se ta si o tau le an sau fa me ia ta telefo ele ngalo ia ta lo tala ni família so nada kala ya asemol kala sole wa mau mel kiki de o mangyang bisnis mangyang o fa ala kala fa mai mana tua lau talan fa mai tau elia se fa le oi e fa le ia oi ya monile ya wa ta va wa ngalo tau lau talan na fa ne tam dit ya o makua ko Allah se mangya ku lai mai mission to lu mission fa la ai sa piki mai aso ai fa penada tu manatu tati fia fa longo tu verso to le fo fai mako kau langan mako kinga e se la wafen aven mako kinga ya le umia va ku fa de mangai ne Australia mo se ina ne mele tu tau talanga ven e fai mai o le fai mai o le ava ia ko mangai lo moka mangai lo fa le mangai ka vale mangai o la e mangai lo kangaka ke de sor kula fongo ke de kau fa deanga kau kalanga venga pe tu langa na le apa pela la di diu tu langa le fita le tala to pela fodinga mai pela tau se le o de tama fai lava ave fa mo tau sanga fo esen ma de fa logo fa pe to le fo la so ni tano no mai et po kala me la so ana mato tano no mi fa na o le fai de mato me mo mato me ai muri ni me le va tele ya pe se ngona na te la tau fa tai ya pe moni lele sa no telefon nei ba ngole ta por kala ya sa le la ale te le winga le tala le fa se au pe ta o sunga pasta ya pe lo fa mo ia nganga tanga tai tono le karesia ai fa tu no la nganu ya ele o tali fa se au tono le lotu ma le karesia ya pe o nale Patricia la ngona la fa mo ia tangata ia male lotu ia tupu mola le karesia manga o tangata pe sa le telefon io o te le ai ina la fina lo le pasta le ai sia
ona o langa na lava lea vision o lana lava lea manatu o te le ai ina a pa me o te ata o te iloa e se foi le manaia ia o tangata ia mana filifilinga la ngai to te le tangata e manuia foi lisia wala le lea o le mea le te whai atu ia ui te tana no whaapitoa ia la no whamatalal pasta lea e pe tau so tau langa leo te tala no ai o le tau langa o le aso tina mata o le aso neo le aso tina a whamai le sili atu le tina e lo penina tau tele nanga winga la whaapese la wafele le kau wal penga kau kele o la nga mena le mwhaia ia anveno ia tina se la wafe o lau penina tau tele e te whai atu i pēr whakoloma kua mohi o kele yo o se me whaapea na wōlana ana wa maturi whea o le si la so tina te sa fo pe au le se lo mas ia la final mena ki ngā umal ta fia whaalo mua tu whaapea mai tina to le fua wato ne tau sanga whaaputu matu la wafe e whai e le mato me mo le mato tau langa i le mato tina ai ese mo le mato tau langa i le me ia na vai le esen mana ia e o ki fusho ki ngā leiva mo se 4-wheel drive vinga le peste Toyota manga ia vinga le ia e ia so ko o le fori wa le so ki ngā mai mau ia tātou uma lamta mea na sa whai whaki e laka ki ngā se ka vale manga ia te alua whakau ska vale manga e whaki ki esia renga e te miti liu te le tu mafuta ia rawa uma ia o ira ngiso koe ki rawa uma i momo tina le tanu no tukai le ala te whea tu nei ma nei ai whai se tau langa mo tina tau langa mo le aso tina lau tongu le whaisa o tina ia pai instead of e fitus fulu tau langa mo le me ama tina ia pai e fitus fulu lanu tau langa lana me ele se mele ave Samoa o le mi e fina le fa tau tai ele ainga to e fo i don pa ke lo makua sa kongi ko inga e afe vai aso fanga le fix fulu afe le ia mo for kar ku pe fa mai so le mo pa polo fik e o lo ka fa men upa ia o ka fa mele ka ko kalango ia Yesu o fia ba ai mele ngam faksa ko Yesu o mena ta tau na focus e tātou e ma pesa swani for tātou polo ki dai o sa mo la ve vesi sio tātou atu no e pese tu langa na a te no le la ta pese de tasi alu ta solo ta ga isa o lo sa mo ai ta lenga ya la pu de se met fia ta la ya ta la tau ne fa tai yo Mike me stato pese na fa mon mori
Tuna mai tato teimi lea to e 15 minuti na tale le tulae. E ono I sini au se talia nei, I o te loa na 15 minuti le toe a ta ia la taua te loa le tato lau tato solo whapitoa I e lua. Ia tato pa e to le Samoa. Ai na sina mea le toe whamanoa matuai ta ia la taua. I nei aven sina fo I le whafunga fo le malo le tinu. E mese fo ia whina le a tatou. O le taulanga le tau whai e whina le a whaiwhai I watu fo il tātou pili le ana, watu whina le tama whai whina le e tuwhana I tupe nei tangata I Samoa e whamai. Ia, lau te vai atua le ala o mai ate mita tale sa e le ai mase ango mai, ia e rea whainga. Pawal mea o longo tu peo tata peo longo mas whau. Ia le whai la ua o me la sotina, watu fo se mawhau whaunga. Ia o ida, e le sao e dan vaenga la. O le whaafonga mai I ainga. E le whaapea o le atu o le taulanga o le me. E le whaapea o le atu o le taulanga o le autamawhai. Po le atu o le taulanga o le awhena o le au leo leo. Po le atu o le taulanga o le vaalotu. Po le atu o le taulanga o le tara le ai. E whaawau pea o le mea lava tātou e taunu whai tātou au nanga I le tua. E ale tātou e karesia. A taulanga mo tina. Taulanga mo tina. E teitu tusa ma taulanga le me. O le ola o le kalesia, o le ola o lo wainga. Le whapenei, o le ola. E tu tusa le leilio. E tu tusa le leisi se o nā mea te ala taua. Tu tusa le lei. Pau le mea, le se senga le nei, o le ale o whatinoa. Le whatinoa. Ioe. E le whatinoa se e kalesia, e whatinoa e alo mwhanau. Tono ainga. Tono ainga. Alo mwhanau. Ia a whafonga mai tātou I alo o whenga ringa. Ia, vai aso fou, a whai loto tangata e whai le whale tapua I e whana o le tua, tolu wha lima mta whale ai whaia. Ia whapenafi tātou, tō lima ono le whanau, o mta whale ana le ainga. Ia, a sao, vai aso lea, po le masina fou, ia po le tausanga fou, tu lai mai se whale. Whale lea, o le taulanga mo tina. Na mawal whale lea, o le ngā se leni na whai, o mawal whale tina, whale lea o loko. A me le su e whalo tina I lau atina. Peo se loi mas whamanatu. E re aia mai la tātou Samoa mena. E re aia mai fōlesi I le taulanga le whanau. Aia la tangata I le whiwa taulanga ia I tūlanga whapena. Ia, sipi. Tau tā solo. La tau tā solo. Ia solo lea, o solo tu sia se tasi fo e wasenga le sunga tamaitai o le mota. Le sunga ia ai on ia po le fionga fo ia inganoa, ia po ia fo I lea e onga le afina le afo I le pokalame lea o solo, o solo lea so tina. O le solo lea sa tusia se tasi o woma mai nei pokalame, o lo halalam papa au te lo New Zealand, ia le sunga ia whaavai, ia o whaavai la, o ia na mele solo lea, o ia fo lea sa to fialo, ia le sunga ia ia e whaiere solo lea, e lua solo. Ia mar solo mai o Melbourne, talanga ia mati mlanga ma. O solo la ia lua, le lai whai taua lisi solo. Ia no wala au lore ia le talanga ia mati. E lau mai lisi ana solo. Na lua leo tato solo le tate mi tato tia Samoa. Ia, le, ia tapua iatu. Ia ai mana ia fonga wa oilo sui e tamai tai mota. Mai le fina le peo oilo le sui fonga fitalai. Sui fonga fitalai. Ia, manuia ia. Whaftai. O sa fia finga alofa ma whamanianga mo tina. O te ofo alofa ma whaatalofa atu ia te o tō tina peleina. Le lava upu e sule nai lo alofa sa saa ma lo wafa sisini. O tō tina le lei ma la le lei, o sili lewa na tau I penina. O whai ma o tō asoa le whaatulanga ina o le manuia o ainga. O pa ia mwhapitoa la o tō tiute le sile whanga le atua. O wā o le mwhai lava e a tamu nga lue na o ia I le whanua. E te lua whaatasi ma lau tane, e te sa tani mana tupua. O lo wala au lia tu maulea ia avea lava oe mwhauwhau tua. E sila mai ma le alofa le tamā ia te o tō ni masiofu. O ia whamanuia mai I mānatu na tunga le leo o tō loto. O ia whaalotu tele mai ina ia o tō whaato ila loina le ti Apollo. I le mātalasi o le lalangi o mea sua malie ma mea le lolo. O upo e wha me melo ia I le atu nuu
e au le ina I lau tina. O se whaamaoninga leo lo utou finau ma le taliti ngā. O se tamare lei foi o lo ia talia ma le whaafitai au tima inga. E lei an whai unga ma fua le lei mai ngā luenga o na lima. E auro lau sila I o a inga o lau tautonga ma lau whanau. E te whaamua mua le alofa le atua o lo mua au ma muri au. E tupu wailo whaatua ma whaa ata mai ina ilo ma whau. E ta ita ina ilo a inga le ala whamanianga e whaavavau. Ua e tangi ue fo e pe o le tangi e Naomi siana whanau pele. Ono o mawhitanga pele ua motu sia ua ta oto mai le ele. O lo leo malosi o le ani o tonu o le pāwhai te tili lo na ta alili tele. O lo leo malu e whaatonu fo lau le sau ma matangi te tele. O mo lava e pei anga tangi sia e la ulu se waa i ngoto. Ina ia sa saa whautu atu ni mea alofa e tā ua ma whawhiwhi loto. Ta māma whanau, whaatino lo alofa mo tina ai le o le whaono ono. E oli lava tina pe a tātou fua mai le loto maulalo ma le poto. Ia, pati mai tātou I le solo le sunga ia whawai, ia o whawai, ia leo a lauina atu I le whatalenga, ia tai ala taua, ia le whatalenga le whalifitu, ia ne sono matanga o fie, o se au onga tele le whi mai tina, ta mā ma whanau, whaatino la walofa mo tina ai le o le wha ono. Ia, sui la le wha ono lea, I le taunanga. Ia le nei sui le taunanga. O te lo foi la to tele foi nai o whenamenga la whangau le mali e mai taua. E le atu foi e whai se tala tina, whaatele ai. E le nganga la. O se taulanga, e whaatusa nai le penina tau tele. Na ese la penina tau tele na. E pe te aru la whaatupe le penina tau tele na. Ame loia tina. Ia pe le tūlanga na. Ave lai tina whina le mio le rei. E wa ave lai tina a wha pe e aru tina poka masini ai ma pinko ai, ma pō ai. Ia o toi whare tonu la taunanga. Ia pe la tūlanga na iai whamarurua tuai le tātua tunu. A le lato e tāre sta pese lea. Toi whi sau nore solo lea. Lea, tāre sta pese. Ia le rei, na aru sta pese lea. A le la vidi o Melbourne. Tau sia tali mai mati. Lau mani stato solo lungo lea. E wana lei. Mike, masi stato pese. Fa
Ia le kalesia sfituna ia matone man truet ia mane kalesia lalo te tainga le fionga le por sunga fa ia pasta asofitu matfatua ia sarai ia ole neia e kalesia ia ro tumu to nua tala tau to tele lau fasto tai le kalesia le ia ing foi nai tele ma i ai no tu ngane le talinga ia moe ma i ia lo tu le kalesia le man truet ia whatever foi tau sanga maso ia le tu mo se felo in ngai Lana fai atu sau iai. E tō tele tangata me fastotai. Ia ma sa la whanga lama. O lewa i lunga lenga le talenga ia mati malanga mai me poni. Mati na. Ia e mai oi. Ia polima le matai me iai. Ia o le ainga tai. Pe o le ainga tai le la. Le la wo whapitoa ai nu upe sia. Ia mati mai i disi ia lusonga tutula ma ape mai i fastouta. Ia whatalofa atu i lau talenga mati malanga maa. Ia manuia le aso tina. Ia, o toi sola mati. Ia, lelei, ia whatalofa atu na whatalenga mati. Ia, talofa, refoa. Malo le soifua, wa mai le aso tina. Ia, malo soifua, ia. Vai aku mo tumuria lava tina o sio mato nei fo ia ngai le fifia. Ia koko mai no se lava o le voto fie el te mai ta el mota e fa pitoa ia le fe vota wa dunga e lau solo ia tulanga fo ia se solo mo aso tina e fa talo fa mai le manu le tunu ai le lau menolo solo. Ia, okay, fa talo fa tu i tira uma lava sio tatu wa tunu o Samoa. O le fai o fa fonga mai mai mo mai foi dungo ala leo ia o fa pe o fa sa lo ina trailer po kalame el moto Samoa vi ngo le tua ia ta lo falava ia wale nei pa ta lo fatu foi ale ale fen fai masui o ta ia la tawa nei o ma fa sa la watu ia fa pe foi ia pa anga masani o tatu po kalame ia ma lo soi fua ia ma lo foi fai me lo fa me fa fia ia tina ia o terminei ia Pesi si me te mana o toi ftalai mati ala haru rota solo. Ia, okay, manatu mo fa sa ino tatu te mia leo no tu sa o lo mo le la wingo tatu solo fa pito mo le aso tina. Ia, masani nama ate ala tau. E o lo tim fa pe ia solo luma la fo tengon be. Alulo. Solo luma ma popo microphone ia fa pe na ia lo tapu ai mai tina po le atu na solo le la fa le la sa no ai pe fitalai foi fitalai na ia mati mlanga ma ia ma to tapu ai atu manuia lava. Ia, fa tai. Ia o le solo mo tina. Sei mua la ona tātou wala au i runga. A wai au lava ona tātou tā pātu lia le tā. I le nganga pa ia o le atua o le tātou sosoan sili lava lea. A wai a le au noma ia tātou te re mawhaia se mea. O le atua e le aiso na ngā taanga. O lea sa ia whaia le langi malera langi i le amatanga. O le to e pō se lilo e tuso au ngō autu le nei wha moe moe. Lea ua tu sa watu el maoto sa moa vi inga o le atua ia te oe. Ua le tu noa le whaiva, o le whaiva sa mea. Ua whalala tau i le matangi, o le matangi i le niutea. Se o tātou sa iri la i le mafuanga, nā fua i le tai au tina, malona a matanga. Ina ua mahea o na whaia i le atua a tamu na o ia. Sila atu le atua ia atamu. Pei e le sia. O lea sa ia whaia i loa se tina ma whai ngoa loa ia ewa. E se so soani ia atamu. Pe ala o le whaatoanga i e tena. Tala le tusi e winga i tina ia hana. Whai mai na o le memu ai le tau tala. Sa manatu eli. Ai ua o nai se whangpia. Ai le ai. O la e tala noa hana ma le anganga pa ia. O la vā lota ua pasi ma le ofo. Ma losi le tuina nau, ova ma le sia poto. Tai e le atua i le whaolatanga. A ona mata ua toi tepa i tua i le angasala.
Se o li wana I tina o se o tunu pele o Samoa. Ai tu tina o la langi atoa a leanga o te leiloa. Mai mau pe ana tau nu o mo ana tele ni utupe ua tofu o tau man tai miliona. Tina sa e nga lue ma losi e te lei whaalongolongo ti ngā. Tusa porea lo vai e te tam whai lava e whaangalo I lo reira wā. E te whaamaoni e ngā lue pūna ua. Sa manuia lo ainga mōre lumanai. O whaafita uli ma me tupu tono lo ainga e te rei whaatamara. O oe lava o le tautahi o aso leanga. Lo tofi o le whautua e te rei fo iai. E o lava I pōpō ngā whaamalave e tupu mai. O ngā ruenga ma whaiwa alo whilima. O le puna lea o le oa mō lo ainga. E te whaaputuputu oa mō atai au. O lau oe nā tō whaamau. Whaarupe oe I le pae ma le auri. E te whaamawhora I mea uma ua maanu minumi. Lo leo mā ru e watu ai le mā whanawhana. Awa oe o le ola. I te tonu o ainga maftanga. O tauta ma le saua haina o tina I tonu o ainga. Sole. E le whaititia ua matua whaateleina. Ai o te tonu I le pongai ma le ua whangata ai o no tautu ua. E le o lama le tau iloa. I le alofo le atua. Wha lofa aftai tina sa tau sino. I sa ilia o ni tina. E whai masui I upo whai ngā malo. Ua whiwhi ai nei ni tina se to o lua ua manu malo. A o le fisili. Ai se a ua tua iai o na whaatau tō. Se ia o whailo atu se tina tamaitai o Samoa. Lea na ia tauina le taua o na whanua o lona ingoa. Sa tau ilana la au tau o le tā fisila wha. Ma e al taua o na aru lea ua la wha. Le tau manatu whaatau waa ma le tau wa ai mawalalo. A o tina lava la tau te langa ina le tau to ilalo. Le la au tau a tamaita I toa o Samoa. Ua mawai la ngā upu, ua ola pule a ua ngā se toa. Tu mai la I o lo a ao ta whaato wha. A ia tu I o pai do tā wā. O tangata le nei o le a mou. A ia whaatasi pēr le atua mo au tau. Ia manuia o tau tina la iti ma tina matua. Ai ola I mātou le whanau soifua. Saia solo. Yoi, tai la taua, le aso finangalo de ele solo mati. Sili solo mati pia whape, se tau wanga solo tole fo. I. Ma lo whaftai le telenga mati. Yeah. Right. Ia, ma lo lo tatu solo ni yes. I, le vai ngane mati de sen mana ia lo whanau nunga tua. O laua whai tau atua, ua te tau ana vea oi ma whono whitalai o tātou atunu. O lea wa maua mai totono lo solo ma o ma whauwhaunga. E tina ia to o rua. Ia meise a tina na taua ia na whanua. Ia e meise fo tina sa ta whai wha ia sa mua. Ia o tina uma ia. Marisi tina le whai ngoa o le ainga pa ia. O le mena ne te whai atu nei. Te ofo te ita nei whonga whitalai. Wa ta tau nai whonga whitalai mati. Ioi. Ioi. Le aso whina ngano ia. Ora whanga vea aku o e tau ngoto le fua. Ia e le mwhaingo o wofo le whonga whitalai. Ngai whai mai whonga whitalai. Ngai ka kalo le kua whonga whitalai. Wha maa ngalo le lako le a koa koa. I. Longa winga lai whai ara me whai man le a koa koa ma le sao sao. Nga whatever nga kari ei le kua. E ke sida fier, ke lua sida fier kari le kua kari whonga whitalai. I. Lai whai mai whonga whitalai. Le tua wha mole wha maa ngalo le mato le a toa. Ai whai mai le tua.
ia ua lelei ua lava ga ae ku'u loa Koe mai na pak. ae mauga kele le pokalame Ia whapena Tai, foi, mati. whataitale lava mo le whamanina lo temi, la whatalenga mati, mga maa, whamanua foi le tua, i Ia, tina ai le lava. ainga, ia muri atu whamanianga le tātou pokalame nei, mati nā uma tātou pokalame nei, ia whapena no whamanua atu le aso tina, Ia. ese mānei o risi lainga le whamene, o hana, le ena Ia. tau tala, whina le whapea wo le ese aleo. Nunga winga pe mai mau pe whapea tau tala whapena, tātou whono amati. nga men mo or men mo or sala Awal fai vi or fong fikalai angal mem wa. Ia wale late fa penana Ia, fai. wale late. Tato te tano fo mauga foi system. pokalame Fa alo penala. malo lo pengang ro se rua Ya fa tai lava mati. Ia, fa sai fua, Fa sai fua. fua. Fua, ia. Le la tato wo i tato i Samoa, ia le was full minute wa sol tu la fono ita o ta ia la tau. Ma tu tu over ta tem. Ya tan vai sen ma nei o te le ma nei ia o e me ka ma ka da wa. Mem pe hana e mai mau Nai ka. kalangoa ma le ngang pa ia tola. Mata liva to te le tato matua toi i te va ai ia sa va pari la wala e memu e ni leo wala tau tala ma le nganga le di ia nisi na memu e la ko di ma ola tolo sa dio o me ia te va ai so tala titi te va ai vingo me ne le no sa solo le sa fai foi hana ngale memu ai le se leo mai mau la pen fa pena tato fon e feel from trai fai mai ala memu wala tala no ma le tu o sa ima from tala se o fa tala no ai de tu se fai ya tu ma tu de fa la vi ngal fa longa longa o desi ia ma fai ke fongi desi ma tu fa tai la vai ma ti de sida to ai tu langa ne ai won let Mike mai pese finna la podim na pese tina ya la vidi sa mo fa mo Mike
Tuna mai tato temi lea ua 15 minute wa te ele tulai ono I sini iau se tali nei. Ia o te loa leo whātonu no wili atu tatunu mela I Samoa I le whtalenga ia le pule. Ia la so finangalo lau whtalenga tai ala taua se tulolo so whalio. Ia, mane fole ta se palaule fo mua le monga. Moe. Ia, ai te riwele I se taimi ia e fionga le sunga le. Na fionga le li fai pule ia. Lai moni. Ia. A le mele te whea tu pese lefta tua o matu. Oi, ia, e sen me taua. Le tutulu le tinalea, wa le tinalea le etunga mai le tulanga le tina. O ia na o finala le olon tina, o ia olon tama, lea sa I aporima, whewhea aporima. A le mela sa wa ai la sona pu e ai, le video. Ina mtua tutulu lava ia, tinalea ma, tamiti ina, mo mea o le ngau whatina, o le aunga nā le aso nei, a mai o mai whafo la ngona whatina, le fi nau o tina, lena mo mai solo le, me se pone solo lena whai mo fo ia le solo le, whina le, a whawai, solo whawai. E mai mai mei e lua na nganga lava le tasi, o le tina, le mera le whetula whamatalanga, whina se taulanga mo tina, a le mai tina, ai le lei e tau ua tato nuu, tau ua tato e kalesia, tau ua ilo ainga. Le tana tina le na whai I le isantama, tō anga le aonga. E mulinga hatu tato I tonu palemene, e mua tu tonu o tina. O tina o le whai aonga mua na. Mai mena ngani tau tia mei e tau whai tato e whamanatu atu. O le awha moe tasi lai o, ale e iei la vai. Ia, lea la te manatu ai, le pese lea, e le whenam e se mana o mawhawhau, le te mina o ai wa, le no wa ai wa mea, le video o mea o no wa ai, le nganga o ne mea tina, ia, e whiana tina, e whi tina ia le, o whai pese le mea tu, le whtau matu, le kale sia so fitu, ia, le kofenisi, le ta wa ai atu fo ia I tinane, ia, o te whia iai I nā langi, lo winga mangla o tina ave mata to le langi mai mai len man dei ese se fa le o tina la e fia nan tina lo pala vale mai no molta to o fia ni tina lo vale mai no o te mata to poka pala vale me alo fa le ni me alo fa dai o le fa lo la me alo fa tan wai o le leanga o tama fa so wai ele lo tama tu si le me fa mai ka ku ye ku si ku lo ko mengi ne le se senga la na o tina le tatano ai ia mo mon ia abena wane be se le la mo mai foi le solo le a fina de fa vai ia ma le solo a mati le nganga le o tina ia me se me le mem ia fa be tanga tai ale lo le mem ia hana ia mem la me na tupu o me na le ma faina fa ia le fa dau ena fa dau no ngo vinga a fa ia fa permiti na ele me fa ia na fa ia se ele fai no fai se tau langa ele fai no fai tau langa le tina la me nam fai hana la me fai hana fai la me tupu fo ai me le tua fa na mai ia mo mai na tama ia tato loe sa le kamahana ele se mai be sa buet ele se tama I tangata le tangata le le fai tu na fa matalanga fa pena fai tato ba ava pena la ve te fina watu e te fina watu ai tu mai se fa le fo lo tina fa nau mai do fi nau ia mena no fe tu ta ia la taua wa le lei foi wa e mali mai se ta tan do wa batu e fa folea le la ngona wa le van no fo ma fia fa so atu ia a tonu le tau sanga lalo ta lenga fe mai o tau sanga le fa mai to le fo wa tu le fa le ma na ia lo ta mama lo tina I lungo se ma fo ia vi ia le tua fo I vi nga le tua le la tau ia mutalo mai to mai sta to pesena sta si fa mol mole mo le mutalo ta to ta liu sa mo te lo te le fo le so tina o ia le pule io fa sia so tina le cha pipita te le lo te lo la fai le fa le tonu ia to ina ia mga le ia aso tina sa mo ia le mai me sta to pesena fa mol mole
Lua so mai tonu minute, wa te aile tulai ono, I sini au se talia nei. Na utalanga tai ala taua, ia pese le fta matu, pese mai la fioanga vai usu, katoliko, ia te manatua ia se o ma ilo la te vai atu la siva siva pese mai o ia utalanga ia ma ilo. Ia limfing, isen mana ia, faisina leva na tua nos fono le mai ilo. Ia la te vai atu la siva mai o, toe talo an mele, ia la se siva siva, talo mai ia, le wai lunga lenga ia le talenga I le fono mua le vai maunga, talenga ia multalo. Ia whatalo whatu lau talenga multalo nei tu la? Ia, malole soi kumanuia lau fionga ili tapa pasina. Ia lau fionga to le poa. Ia whatalo whatu po I le fionga ili tausala ili. Ia no. Ia foi o tato fitu pasala lau. Ia momoia no mato papeatu manuia tele le sautina. Ia o le tane o tina o lo whailonga ino po I tono si o tātou tunu. Ia momoia no mato whatalo whatu po I pa ia o le tātou o tunu yon tulang paru te masani. Ia pa ia lava I ainga mo lātou tama po I mo lātou bainga. Le usonga pule matu mua I tu au malatau a inga li tai malwa o kutipa pe po I tātou motu sae. Ia sua malwai whanua po mai tu langi sa ole msaleo mua I tu au malatau a malau niu sa loa. Ia whapefoia li whantui ma wau tu tō. O pulawale I tama mo. Kele ia matua li tūl pa ia lau whainga aruenga. Pa ia au na le tua lo whapale le malu so te pata pa I tūlanga. Ia au la tau wau tama sai le langi e lo whatangio I le aso ma le aso. Ia e meise ai lo tātou fōlangua I le nekte I mo le tausanga. Ia e lo pōmale I le tūlanga pangatia o no le whamai o le COVID. Ia e whaftai le tua. Le ae maua le lao lo le manuia si o tātou tunu. Ia leo le tua lo tātou whawhongo lo tātou. Pari malo se fo manuia le te manu kasi tone hoa. Malo fitalai a mutalo. Malo lava lewa e o foi o onga foi tulanga le nu masani whawhila le awala alo ian ma malo tātou tunu. Ia le mat fatasi ma le fitalenga le whalfitu. Fitalenga ia tai ala taua voni tufunga. Ia o le ali o ainga. Ia manatu o lo paanga le lei lava le mutalo. Ia. Lava mutalo lo talenga. Ua le mawhai o na waimai le tamaitai an mota. Ia ono tūlanga foi le maaro fia. Ia mese lea ia wa misi lava tātu pokalame. Ia o lewa toru pokalame. Ua le mawhai msalo por yaso lea una mia foi te talo ono tūlanga ia mātou nei. Ia wa umar COVID wa sau le fulu wa leo maalosi ia mātou nei Australia mutalo. Malo lava soifua malangi manuia. O le nganga maulunga lava fia whafunga le tunu po ea mai lo waso tina. Ia whaftai to le poa. Ia mo foi na mātou whataro whatu. O le nganga ia pe o le sautina. Ia o le apa pea la o mai le sautina. O le a foi lockdown. Le lockdown o le a mātou. Ia le a whaina o le mea siti lava o le ua whaamanatu. Ia whaftai le tua ma whaiona o lia wa o nei aso le ua tala ia nisi o sa o le COVID. Ia pe o le sa matamai tai tolu sfulu. Ia 5 sfulu. Ia le alawa o fitau I le lei ma le sautina. Ia manuia mea uma.
e le pai ana tua e ona nafi to le foa e la e pe foi le ye te pa mai ia o le fianga po le na mo le o pai business ia ele mfai ele mfai ana tua le ia le lo foi le salta o tina ia i tono no mai kalisia ia le foi na o le nei so bon mawina foi le mal ta puai ia pe o le nga fi ale male le nga fa ftai ia o le foi wa au le mai ia ai mo ia na matu fatalo fatule ia le toto ai me se il forfitu ia la nga o le toto e foi tau ia ta mo talo fala la tala wale ia taulangi ko mo le bauma talo te po ia walo a pomtanga o le tu o sole ia o na foi la nga dai mate mutia malo ia me foi ma pol tu ia ana le tio tu mala ia me se ia o le forfitu ia la nga tu le lio ai nga lo no so le tai la tau a wale malai e fugan pat ia o kula mai o to wale lai tu o tatu atu no ia ai ma o te fopi o tala na la sautina to le po ia wa paule ti va nga mana ia ni ti wo pali telele mo ula lole ia wa paule ia lo ai tangata wa pe wa sili vo il mele se fene le mialo ia wa pata wa me alo po mai pe sina wa pata wa ia o me ai tu ia ai nga te va ne pa po nga le tu ia nei me pe ku kama to la nga pena ia barang fa lolo o le mesilia na e le mele na o fisilia tu multalo ia pe tu sai foi mo so finangalo na ia fa solo ma fo nga finale la so tinane ia tato wale o kul covid al te mine sa covid ia ma to i tau nai tau sanga i te atu ma i yo le dei mal covid ia tu lo al fa fo nga malu sa shoki e ma me o le pepa finale pepa le taua sa shoki te mana tua fo e sa tata no fo mi talo na fa pe mai fo ia to le fo ia atu lo ni va le ia o le oso le ia na va to mato io pepa na fa pe na le la no pesilia tu na muta no vale o covid ia te to o shoki e pepa na po na okay ia to ia ata to foi el tala listo ina na el market ia awal fai longa pepa o le pepa ale o le ia ia le pio tala ko le ona ele tupu ia ta to nei ia pe o le ia tu na Australia ia ese me tau vese ko le tono o fale o lo ia pio pepa na vale pa po le no tu lo ko ai me se foi ele fa ponga ia a pio tu la we mata o tu le lo pa pio o pepa na wa mata tau vesi to ia pele la ku ma ko pusa o mo voi ma ko ia va ia pia va con ka ko pepa ina ia ia sa mo ia ia o me wa le wa ia vesia ia pio me ese foi o tato tu no e va kwai e piwa wa e o le sa finale nga ia não tão tal mas moi se vai ne pa po agora tu ia e kausilia mo me o apiwa faria manga ia mo e api a do lo ma moi ia fa o malole o kuka ia lunga laula ia e sa tal vole ai ele me ka para fa lolo a finale a loftarenga al falfito la so wale fa mai le fitala me multalo wal fa no pepa pepa multalo ia paula le te ma fa ia ele ngai pepa tanto malo fina de tauna ia longo vino pepa la fa solo ene ia menan le tato i Samoa morning le fitala multalo awar faidong wa faidong no vesi ya te manatu na orongo vinga la mutalo i tono tato fala vai maunga la mo okay ya mo ina vale pepesi le famai wala so finangalo wa se te fano no lava le famena to lua se fu tangata ya mari liu ala so te tilo e suli te mari lua se fu tangata ile covid ia waftai ia ole ono tulanga le nei ia pe le auto tasi foi vo pili fa mo manga su fu maloloina ya la o de tulanga le na
ia ai ola fo i na fa i lo fo i le kusa fo i le tanga ruenga ia o mantu fo i le tulanga le ito de fo le un pena mai ia stia ki pai tua ia ala fo wa ia tanga te pai fa ta wo ia ia vai fo i fo i on stia ki pe mo o pe positive pe le ai ia o to pena la le tu o le ia al masalo o la wo mo le tulanga le na ai le pa la uno ko le pe matabuni tanga ruenga ia wa ko ita to e pa pena to le fo ia nga ko le wa nga il pole mai mo lo il fa mo wa ia on fa pena fo ile ia ai pe ia le tulanga le na le ai le masalo fo ile ia e fo ni so ia wa fa ina po wa le bala wa le tua ia pe la tu ta sia ile finangalo le ainga ia le talo le ia pia tau papena o le na fa mo bonga le na le fiso choi fu malo loina ia malanga fa lo ia marola me si le wa tau malam lama tu foi dem ta upu ia o le sia tulanga ta te leo ta pokalame o vai to de pepese mai o tato au fitu dungo lato pasi ma moli mai lato finale alo faanga ile itina uma sio tato tunu matina tapo inga mutalo tate pau yo me tate vai la fele no al pesfingale dio ole tate fia fale adi di fu tate va ai ati halu fa na ma ro tau ia le ase tu danga tato au le tonu tato a me sa tato fa vai manga mutalo Fartai tole fo o le pinta o le vai aslen tu nei tu nei ia ile pe le sa fa il te fitu le al check date mo le fitu le la sa lango ele ya fo il tatu titi sao le la sa ma tu o waile le te fitu le na ia pe fo i le pepak o le tulanga le no o amata wina to tele yo nisio alo le tunu ia e mawhai ona anga waa mo le anga ia tu fo ile mo tatu au ina umai le teito fitu le na ia le fola sa pitfili ai le sui o le tatu au vai ala tai ia le tuwa ya malo luteu malo luteu le sa iai ia e teito wala le wa matawina le wa nga ia tu ne teito fitu le sui tu langa ia e to toani vo ile I fafo o ele fa ta un vale ya lo pa na o lo ta alo I tu no mau ia e o po le va ta tala ma pa tete ai pe le me ale ai wa pe o tu ta la langa mai le tu langa fo ile ele tele o au ia sa ia le te mile nei pe o le wa ma to e fa nga tu te lo ta tu ta mai tia loko ia la le to lua la ia ta bitile na le sa malanga tu ia se fifia nga fo na mo mato ia le ko le au PPE vaiala ia le fo wa fifilia fo mato tala no ale manai matai ia I la sole na mato fatasia ia manisi fo le tu malo ia le va e ta ko ina fifilia ia nisi o fio tatu au ia ole tu langa le na ia me se fo la ia alo fa anga le na mai fa ia mo moli e toi nga fa malo si au ia me se fo ia ia le pulenga ia e fiona le sunga mo tele ia o nga fa tuala ia malato uma lo ma fa maoni tau sama mo le pulenga ia li ta ia manu e tele ia le alpaiva ai te fa manu yanga le na ma tis yanga le nai il tato wa tunu o le temin nei la kapita to kitu to le po te dona fa e ta alo ne tato au le fiasi ala fa se fa poi ponga po se me ta wa se ai ata na te wa le ta wa le na ai mata TV ta mai na wa mata na look forward ia tanga te mata TV il ma na yo tato wa yo ai ta ele vai te mi vo ile ia ele ta fo le pua mala foi ni se foi o to sanga na to na yetu nei ata mi vo yo ta alo mai wale Wari ase se toi fi mata wale bene sa mo ta no ya so ya to fo e te lo I mo le awala ya no tu me mo le awala va pelela ta alo ta to
ia po ni ngaluenga we ke vai wa ngao e paka le ia ta vale ai maka bua le ia ta longa e va to fe o le pio le ta o le na o le fa tai fo i ta to o lo ia e o te vai la o ngana mo le ia mo ne panga tio covid malanga fa lo telefo ma lo lava pio le tulanga na e pie tele te mitato te tata no ai mai folifiso so le titi sa o te tele ana mana tua pea ia le tulanga le o talonga ai mese lava fa fonga ngol malu le tunu te la tau la so fingal ya moni lele fitalenga mutato tato o la lava tau me fai tono ainga manu ma fianga ai sa lo talo tu uma ai matamata e o uma tu pulanga i se mota po se la lo el tv ya tu wani fa fo sila ma pe wo to e mo mai ya da wo sa ya ta sa mo termine wo to fu Vai o le fa fo mai mutalo wo e la ku il au finale la ku ya ma ko il io o to le sa mai dale au le sa mai chief le sa mai o ya chief yo ya to e fa manatu mai la wa sa te mi foi ya o so soli foi e finale ta ya la tau fitalenga fa tu nei malai se le fa tu se dia foi le mato tam taalo mai ana finale mutalo palpoi ya laso matodia ta la taua na e soifua ma temina au soifua palpoi se fasino tala ya palpoi yo mutalo molo silafia ya te loa o lo silafia ya palpoi pa wale le tama ana na filfilia e fil o le tama ana mo mona na o alu le fil sa mole se vai mele fitsful na o kwa ya fo i mai fa fasto tai ya no fo i mai man malo ya pau volol tamana fai tala le au ile awali fenga le mo fise pia no na fitfilia apal poi ya na le velo lian ngalwe la tu pal poi le lo se nanu a mu mawalan tene kwa ma e tau ua telele de alo le tato nu le i lungo le malai malosi la so vai de tino ia e wo a tele tino palpoi tino le tele o molo silfia mutalo o ma nonu o le nefio palpoi ma nonu ia ma non o le nefio palpoi ia te lo an soi fo mai palpoi a titilo e se no nefio le ia te fa penala ta alo palpoi ma lo si tene ia ma non ele mo e ma ia e ma nonu ia ma lo si palpoi ele mo malo se palpoi e ara kami ya palpoi fa le lo kami kamo sa mo sa ka ya e me toi tinga ina se nga ki fa te dia mai palpoi pa mo e wa malo te le nga wa ya ma le fes le malai yo ta ua tele tanga te tu langa me la kapi longo vinga la ma le tele te misa sa pikir mang sa mo ya solea e kasiar ka mamai kwa kasiar ka mai tu ya mutalo ona palpoi sa tono le no ore le ftalenga le dio ainga le ftalenga fa fitu ya ta ya la tawa ya o yele na te fam tala wa paul mena mantu na palpoi le sa wolo tama mai o ya ana so in mato ya ta ton vai maunga sa lo mata no fa mele ya ta e fialo e mata fa no o ta palpoi yo ke vai ka milioni ma sho ka ba finga le mika ya palpoi yo fa sto tai ya peta ya ne de wo mai temine ya wa matua ile le mata alo tangata e no temina sa le o to la kapi e mo ina vai sta la kapi la vai e le tala na li sia offren na fa meta wa ya fa mai te lo to le fo aso ya sa fa me sia ina ya tau mi mika me mananga la kapi o fe tu do vai o lo kapi e valua kalo finga le kuan dum kuka ma maka pia au la kapi ko ngile do kupe e ke anu ko fa maka e sa fa i mai ai fa ka do skuli mai do chips ia na mata lo le cha au kami kai melo kapi vai e lo kapi e valo kwa kalo ku ka maka ke ole ka alo mai pe o tu langa na i to yo o tato na te mi amutalo
Sa le to le foa. Ya pero to ko na mai fo sa no nga po te lenga fo mga tlaile por fitu. Ya wa pio tasina sui vo ile e tau wai no mai tu malo. Ya ta mai ta si ai ape wai. Ta ko ia mai e lu. Ya mai ko ia tu langa lo iai. Ya fai ko ia ele fai ona ngalo. Ya ile pio ni mo tu kulanga lau tō whae partitu ma. Ma ta whae tina wai. O la ka pile o i nei ia o nai vaenga tō i titia. O le ala woto e amatan tō i la langa mai. O le tā ua tō lea wa amatan tō i Filifini ia tama wo ia loko. A pe wo i lea wa woto i whaamalo si au ta maitia i nei. A le lei a lau taan. Nei ki noi maua lea wa noi wala awai oi mo tātou au tele na tunu. Ia o le roto hua wo i le tātou i nei tinga whaalonga tua sela. Po le altu langa le lava el manos. Ia alo whai le tunu e tau whai a wo i le whinaua i le me ngatai. Maranga whaaloro. Ma ne foi le wa whamanatu e le whalonga ma tō tele mātou i no fui whafo. Le whalonga atu le te whetalai multalo. E le tūlanga lea le wa piti mea tātou tamaiti mai piki mai o ia Samoa ia. Ia o te whaaruaina foi ma o whawhitai foi. Wai mataria foi multalo lana tele nā fia atu alon whanau o tātou atunu i whafo. Ia o le fisosoani lava tātou au. O le fisosoani lava tātou au fina le tūlanga o ia le tātou au o le manu Samoa. Ia le ala na. Ia a whapea o le watire tilo i foi ia e foi lo whatau to ia tātou au ua matua le lei ia le mera wai ai. Ia whawhitai. Wa o te telefoina o te leo nei alon whanau ia mātou nei. Ia o le susu e avanoa tu tātou au. Ia pe tai la. Ia o le ala ua pa ua al fui niu i lapa. Na ia loa mana i whanau o lo ta alo i Samoa. Ia foi lan tangata i fia ta alo tātou au. Ia mana ia susu e anu nofu whani i Samoa. Ta alo e sau tātou au. A le tūlanga le leina lawa i hai. Ia o le tele o manuia. Tele o manuia mo talo e maua. I lo vai atu nei ta te mimita la tātou au. A mesia mele taito fitu. Taito fitu ta te vai. E whane le lei tātou le se fulu lima i le tātou watinu. Pi le lava le malosi i le fia. Le fast food minute i le fast food minute tālonga. Ia a matoni o taito fitu. Tai se fulu. Ia o fitawi le ana ma tātou. Ia pe o whaisata whātu sa pe o le aua fiti. E le lei ale fitu a fiti e la tu lima. Ta vai atu lava e tamo e ka kou ia e maroa ka mapa e le mele o le umi e mangava. Umi e mangava. Ia mutalo e sisi mete mana whala wilo ma tato whala vai maunga tatele i o tapo kala masan. Tai o te ako i whanua ina lo kina ngalo tūlanga le nā. Pawale tūlanga voile le matau i. Ia e te o lolo ai nei mo le au taito fitu. Ao le stilu lima ia. Le tasi lea fianga mo tātou Sky TV pe awa tingel patala noa. Tō tiri o alung whanau o tātou tunu, nai ta alo mai Australia, musika. Ia tabe ta mo le nai ta alo mai. Ia alu le ase fuanga o ta maiti au le luma nai tonu ala le o tātou sublima. E mnau mia e ala ia tātou ta maiti e ta alu whafu. Ia so ni mai o tātou tumalo. Ia, o te mili nei o lo so i fumanuia le fua amata te leo ngā ruenga i le ngā te lea onga i le tōna le aonga lo panga solo a le te lea o isi vaenga ia o le awa amata ta penpena mo le fuanga mo yuni ia lo manuia ia vaenga uma i le tūlanga o lo iai ia a pe a le tūlanga le napi a le te leo tala o le asautina ia le umai le asautina ia te mama we per ngol vai aso le sa ta ma ia mara fa lo te ba ia maro la fa tai la le fto mana fa ma pidi male te lenga le falfitu e finale mo talo tau langa le be tau langa la tau bo tau langa le va lo tu uma ba tau langa na fai ai fa pe le fe lo se tau langa itina tau langa fa to mo tina ia e manager tina ia le la to ai la ngoinga a fa se tau langa mo tina ia to fuata to mo tina a fa pe tina to lima na fa na fa pe ia tai luas fu fa tanga te fa tau langa mo tina ina mai le luas fu fa mo se la wa fa ave sa o ia tina intano le tina fa so e pidi a onga ma tu langa pe ai lisi lo fa tau no se tasio me a lo fa o lo levan tu mai le tua ia tato ia e le fa tau ina ia le na fa ma pidi le nei male
ma le talenga le falfitu nei talo sia yo tau sanga dia ai fe atu la sotina ai fa pe mai telefoa ia o mana ia fa palanga lo tina na mauan matu sa linga se leng ia na ave tu pe me ia sa fai fo matu tu pe ave le matu tau langa il tina e pe yo tu langa na finale a mutalo tate ma fo fo tu ai i man mia lo fa pe na tu mai le tu ia ale o tatou whaanga sei pia, whaanga sei me se. Ia pe o mawhauwhaunga, na o ni mawhauwhaunga, pe se tala tau. Ia tau ni whaatati atu. Ia ne teimi mutalo, ia le lata au lunga tapo kalame. Tai. Ia, ma lau tau noa i lau whianga tapau pasina, mnatu le la, tonu lau o le tātou kalame. Ia, toi whamanatu koi, o le tātou promotion ne, whanga solo teimi le nei, ia pe e whae a tātou whailonga e lafo mai e se leni, e lafo mai e se leni e le lua se lauta la pe sili atu i le telefoni titi sao, ia na anga waale tātou promotion nea, ia ai ono ia tātou top up, no inga e ono top up, e mpain top up mai na ai lua se furu tā la pe sili atu, ia e lafo mai Australia i le telefoni titi sao, ia ona nga waa vo le tātou whailonga. E tai lua se lau tāla Australia le whailonga. E lua se lau tāla Australia pe apa i manu malo. Ia leua vai atu tātou lisi le iai. Ia o isi foi whailonga lo manu malo ai nisi o atu nu. Ia a mo le tupele la fo mai. Ia o tala fia leua maua le tātou whailonga wa manu malo ai se tātou atu nu. O le senta lea i nei, o le swafa o le tangata lea vale papunga ana le tunu. Ia le sunga ia Mavis Lee Hang. Mavis Lee Hang. Lea na lafo mai lana tupe. Ia le telefoni la te sao o le fitu ono. Tasi o. Fitu ono. Tasi o. Ia lea lau manu malo le lua se lau tala Australia. O tātou tapa. Ia e to lua ia to tolu. To tolu ila to lewa manu malo tātou tapa. Ia lena lafo mai nā i le lua sutala ia pesili atu. O numera la lea sa lafo mua mai, o le ono tasi, wha ono fitu, walu fitu iwa, o tasi lima. Ono tasi, wha ono fitu, walu fitu iwa, o tasi lima. Al telefoni sa mole sa lafo mai i nā teleni, fitu lua tolu, walu tasi, walu lua. Fitu lua tolu. Ia valutasi, valulua. O lisi no mera lewa manu malo, o le ono tasi, whaalua wha, tasi iwa ono tolu fitu. Ono tasi, whaalua wha, tasi iwa ono tolu fitu, ale no mera le sa lafo mea ina, o le fitu wha, ono wha tau tasi. Fitu wha, ono wha tau tasi. Ia o lisi tato no mera e tolu e no mera wa, wa manu malo top up, o le ono tasi, walu tolu, te toi whafonga mai, mole, ono tasi, walu tolu, lua tasi tolu, ono tasi fitu, ono tasi, walu tolu, lua tasi tolu, ono tasi fitu, ia le numero sa mole sa lafo mea ina top up, o le fitu lua fitu, ono fitu tasi walu, fitu lua fitu, ono fitu tasi walu. Ia, to fala ko to manu malota le po. Ia, pelenga le fitu. Ia, e tasile e whailonga na maua mai le tupe na lafo mai. Ia, e tolu tātou top up. Ia, ta ilua se lau tāla Australia to le po ama. Manu malo. Ia, e nei to tai au. Ia, le la avile to titi sao. Ia, to fa fo ia tu lau se lau tāla Australia. E lua se tāla sa moa na lafo mai. Ia ai toi fa fo ia tu lo se la tara ia o pu ia tu spa ia to la fois para o telenga al pitu ia sa tu ala si ia manuia o le tua ia la o fa amnianga ia ele o se tara se la vea pa ver me taua ia tu le mo ma si na ia e fa so ta tu no wai lo pomale ia wa vai fo mal tum o na nafi matara tu na nafi o tele no mamalo le tu no ela fo me se len e le ki porta o faso soina lo to tomao ainga ma lo to no pia ai o su le va vea o mata o pai sa ili manuia mo su ta tu no ya tu le nga fa tai
ia le nganga le o le vai aso le tone tune ia le fo el tatu se to fa malo si mo vai aso fo da o le tele au enti se la fo mai stop up ia por tupi fo ela fo mai ia manu malo fa el tatu se ia sa ta si malanga fa lo to le fo ai lo te la tau o foi masanina te leo po sa o telefone le tv sa no po le va pe que fo ia le fa e le ngata nare vai wa to tele tato la na mana tu o titi cell e vai e disi company telefone o e ne la kula o sono sen fa be ia ko so fa kada multalo pula te ia titi cell lo mo venga la ese telefone na ya lua o nada le te no le no telefone ya ta la ta ya le ona e nga foi ona to tele tato le fa pe ala to se mo ka fiu se la foia kai do su kana sa bo ya la sa wa multalo eu foi aqui eu foi que eu que kango makango mela tanga ia tangata fa mai anu ia te fa monta le sen credit sen credit ninga lo sen lo que vai credit sa lo mo mela fe pe o malo fe pe o malo misal me ola ko pe ia mela nai ia fa tai lava monta le mesia mo ia mato man malo ia fa fe mai tato credit masan pa te to fo o le whangasolonga le iai o le ai tato special te le whangasolo timi nei. Ia o le pautuanga ama le tua lalo no malo le tunu ia o tau whailea e po download le tato app le mai titi sao app le nai lunga o le telefon. Ia o ina o lo tele male ano noa i o tato whala uloa. Ia o ina ko ile mwhaiona ona lako mai ai mai tato special. Ia te foi o te papo sei ia o le nai ma fai o na fa ai na el mamalo tato tu o le vai asa le to nei tu nei na ma tai ma to su tonu tala o le su tonu tala le o ma to pai panto esa fai ai me alo fa mo le sautina e se finale a mai le uva le na manu malo na ia o le seti me a fale ma le tele o isi whailonga e alo i po il TV ma tūlanga whapena o le masini ta mea moise le o ngā umu po lea le abet le o ngā umu po lea koe wha o ngain o tō tele o ila tōna manu malo tātu whalau noa lea ia e ai po ila le tūlanga le nā e se tasi o le mātou po i o te masani ai e tele au teimi whai maso e le maua se malo au ai men mato live vo le lai o te tua i lisinga luega ia ai ai me manu malo atu smartphone so ia pe ia no fet o tomo fai fa ngala no me vale tuai o ia tele la no me ia le te me vili me alma si no o ia o manu malo no me vale no me vale ta tu telefone o titi sa ia to tele la tu no ia o tu liste mi lungo le office ia wa batu fa polisi ti me afale ia wa ta tu lisi nga mala tu telefoni tua ia ole top up landa ia su tom ta le sa pa solo mo ta to mother state ia ai le o ta fi ai foi la ta tu telefoni le fa solo version to nei ia e lu se la fa i vol ma tu ki al 4 ki al 4 pro le ia sa ma tu wa ki la so for ile ini so ai ngam na mieste po tato il tempi alle nei o telefoni le ia io ne la tanto la fo ia to titi uma ia vai no fa sama le mal ta puai ta puai mai io ta wala le telefoni to le fo ia vai sa waso ia mo le lumana ia le po lima ta usanga fa o lo ta le na pu ti out fo le al titi sa ia na le lu se la fai ia ai mo fu ai ia nisio le kito pai nei ai el mato fa la ulon fa nga solo ai les for ile o le lima se lau customers mua ma wa fu la to fa ilonga o ile me alofa ia ai vai la to le fo na si le fiele no e tai fo le fitu tai a was a talamato le fitu ila sotofi me les for ile ia wa leva na i ol mamalo le tu esel matalo tanto tatu tu no to le boa ia i tu ko ia pi o tal po tu spa ia matala ia mala fa lalo
Ia, o le whainga nā tātou, o lo me mo iman mia, mea nei le tātou atunu. Ala popo mo tangata. E le per me le tupu mai tere wha ala tua al mere nea, mea mo ia me ia whaititi sao, e le ai mani mea tau whapea, tau soe tau wai, aru sa o lawa titi sao e matu whamanuenga, ia ma tufa tu tusa o mai ia me alofa titi sao, e le whau au sisi tangata, ta ala tau, me tau mo mai me le tau whai atua, tufa tu tusa. Tusa o. Ia e eni wa ngai mua matala, e tau pauna, e lima se lau lina la tō laki. Ia tō tele si au lau lima tāla la ia. Ia pau lawa e tusa matau pau vārea. Ia, ne la tātou se e tununga tātou Sky TV mu tālo? Whātai tole wha, ia, o le Sky TV pe ana talatu te mo sola, ia, o le tāu, o le tātou Sky TV, ia, o le lakapi, ma tele o mea lo tuku toko. Ia, e fusu anga le whaina nei le fiapsi, ia api o le lakapi le matau atu. O le tala le o amatantala noi, fo iso tātou tunu nei. E se tau au Australia, te min nei. E te leo au taalo le, ia pe o le au lea o le poina, ma lela tu talonga ma tātou au moana Pasifika. Ia lena malo ai le wa ta se lua ono lusu o le moana Pasifika. Ia le fo inga le au lea Waikato le au a New Zealand, le Chiefs le ia. Ia tātou au properties. Ia pe o mata wa le tōtelo le au taalo. O tōtelo o tamita moa ia vai atu te lele lumana i to le foa. Ia pia le tūlanga le na o le na o se mo whalupi o nau mati. Ia, waluosia le la au a alu a i mātua e mesi ko ialo whanau a ia o le aia wanoi tātou mansa moa. Ia e pia o tau reo tātou kaiti. O kaiti le ia, o le fio matamata. O ia temi o le tau le manino ia le angolo ia. Ia, a pia o Sky TV le a o tātou ina mamalo le tunu. Ia, e se ale mana i o le matamata atu lakapi. Ia, nei te wai matamata, fo ile le lakapi, fo ile e sisi tātou station, fo ile pa le tonu le antena. Ia, na bawa lolo me fo ile le la, o alta me skoa. Ai, te no mo TV. Ia, nga umara, ia, o lisias, mo di lo sko, inga malo, male ma falo, to le fo. Mana ia le wai feta lai a mutara tu langa lea, ia nai e atu nisi tau sanga mai ia tatu anan au se tatu atu no me se lalo su lima tele te meti de lei de wetonu Australia te mine mutale mo fala nganga pe se mea e te tonu nei amatu nei to tele o alum fa na o le tunu ia le wa ha ina la piuni ya la wa tala no mai ia ai sa ia le ke man kuata ya la tau sa wa ta ia le karesia ka koniko mai o sa mo so ne fena tau talanga ia walawa na wala pi tamiti o le wala pi mai tamiti o e whapatele wa mea na mana tua ia mutalo tanuanga le mutalo e fina le hatu nisi tamiti ta al mutato wau ia peo le mena le na lewa na teo na mawhawhausa nuanga le a fina le a musinyonu sa na teu ele ulu se foi mai nei ona na famanatu ia e fina walawa na tamaiti e o ka alo tau o tato na mia ni tamaiti ia mo nga venga le tua ia ele ala ia tato tu ai ngai vai la tu li na talo li ia e fa malo siena fa le sosuan ia e fa parte ele se me te ale te no tau po ia ele tengo fi ia o te le loa ana whapea e le vave fita lenga wharifitu mo saro le si pāte le le matonu la so fita lenga tai ala taua e le si se la so no ia o le tulanga na wa na mafofau whapea fe pena wola me le karesia de manua wal pate le muan matou ai ia wa faftai foi le tua ese foi na venga mamana ia pate na lava na fisusi pe la kismas ia fenang lang wa mai malava se pito ai lo afika la kismas ia ku me la ki piko lunga ku por la por piko la ia lo isi la kismas va ku me mama fa lunga ku ia
Pero mo le designing o le o mafo tangata e te tilo iai. E la whawau tamtau pua mutalo se e tu tato GPS. Haftai tato GPS o le tūlanga ale nā o leo ai e timinei o le tō tele le tunu ua matan whaongaina. I. Le tātua au nangal nei. Ua iai foi a whaalongolongo mai a nisi o tātu palita vale. Mana o mia me se au tō lea e ta vale lo whaongaina sa ili e manuia. Mana ia tāti o TPS I tonu. Momoli me alanga whaaftai o le mamalo le tunu nisi o whaongaina le tātu au nangal lea. Ia man tō foi langa o titi sao, nae pelwai ta vale a pou o titi sao. Ia nae mātou te ilo umala le meo lo iai. Ia ilo aile ta wai al tau ngofie. Ia masosoane foi. Ia wale ngata foi lai pal ta vale. Foi le tamai ta vale lai. Ia ai whape foi ta vale ai. Foi le iai. Wa ia matia fia. Ia mese tātou iai whako. Ia. A whape o lo... Ia ele tūlanga foi le fifa tau se ta vale mo lo ainga le nei. Ia ele masa salonga foi le ele o sa o le me anga ia ta vale. Ia me se mo ta vale mo ta tu ta mantina matua. Ia a pa tau ta vale la. Ia fa pilo GPS e te loa me ala i Australia. Por me le na anga i ta vale fasa. Ile lotu le sane. Ia por me ese le me na anga ia ele. Ia el fasa. Pero le tūlanga le na e lo uma tato GPS e lo uma tato GPS po pel me anga ia ia awan e pe voi le o le fe ore na se si ai na si le tameti po felon tama ia ai fe mai o lai alu tai ia vai atu ia el fe o lai o no mai vai la lo se va ne pa po na lo mo ia foi o cal me fe foi lo tama alu ma no mai ia ma no fa lo to mo mai o ma GPS me ha Yo, maro lava. E a whapela o teitale whai whiau. Ke la kuno malo nama ia ai ngai mor GPS a. Whai to tama ato e ria pianu ma avena nga GPS. Ia nei. Leo tato se e mai loi se vai nga tāua o la pautupe. La le whamani noi na tato ato pau. Wa, o tumu pere ai. Taito le fo, e se le ngā la tupe teimi nei. Wa, teimi le sa il la satina. Ia e tonga tu kespa pa wale o listulanga e apoi e ongo na kasi pia malta tu pala ulole pa ngasol temine la fo mai le lote lauta la pe silia tu ile tu telefoni le atu tupe le titi sao e mafai ona la fo mai o le naua fa atanga ina ia maisi au nanga e le ngata tatu titi sao international e o fo le wangare pe o le Click X ia po le Western Union vai nga umar pa yana pa ye la fo mai le numero le titi sa mo o no ye le to le pa nga solo temine apa pe o le na fo mo nepia en fa na la fo mai le se le ni le pole nei e ye le la fo le mato fa lo lo ye e mo fu le lua ki ka pai i le telefoni titi sa ai mo e ma le lua fu minuti e vili fu a toi tanga tale nei ya ta to na e vili e toi al temi nei e a pe o le mea vole e mau e los fumini e pa matala antu ai tala o le tala o le a fo i o le La satina. o le satina e a pe pa matala antu ai fo i a me ta fa nga i te le tala fo mai na e a wai tu se la fo male tupe e a mau a mali minute fu ai toi vili e toi e toi fa matala antu ai nei e sa tupu i nei ai o le mea le o tātou monia e a te mi fo ile a vol tu ala so tai a ma fo te mi dei ya la ko mai e ta u al pai muta tala no ai o tātou matua o ina dei e mi ti na ma ku ya me che ma vol te mi nei e tala no mai ai fa ma ni me le ta tina e a o le ta sila na va ta o tātou tu pela o le si va ta o e me fa na tala i po nei pa fa yo la ma tala pa lo le tu em fai ana nga ia pe ma fai foi na itango lafo nei le tupu pe a mo mai nei le foi ma ia maliu ma tulanga foi le so taia man tu foi le tala te lo fale taia auto le fo ana nei fa lo foi le tala te le no mai em fai ana sa vai mala wa tupu le tono te fo ia mala fa lo ma no la yo
ia e le ngata nā manei le rate e la e le tupi. Wau mana o whataita ia matua te li la wale si senga. Ia, leo tato se e tule vai ngata aua, ia mataulia la leo mai tau inane o kuso le te tala ile sa. Pe whapea la tala sa. Ia, leo na whamatala mai ala o le pukinga ko la u hotau le lava hotau. Mane dua tau sanga o le lava e finale e whaakari dama. E maua loa, ia video tu loa e puk whale mai se potu. Latu te malo loa, mawhai mai tato pokalame sa moa. Ia, whamanatu mai tato lava hotau, manisi meo pa u ta whatatonanga mo taro le lava ta temi. Whaakaito le fua, o le lava hotau, o ana nafi wa amata tau tau fiofi a kuki. Ojo. O lea ta no nofo wai stangata ile o le tolu aso. Umalo tapo kalame nei, na ngalue te fo ile le system ale hotau. O tae awa happy awa fa solo atoa, el tato lava hotau. Au te tine tangata tamo moi te tono. Tamo moi mai ai le sferile, stona ilen fai nil tona. Ia o nil tona il tae awa, misel pafeile, tato breakfast. Ia, ili meile le hotau. Ia, umal mato lotu nei, ato so tae mai isi vaenga il falenga. O to telo tangata. Ia, o la e puliasta pune lao lono va, ila na feelinga. Ai, o le memonia ia, vaene whaponganga le tunu. Wa iloa e tangata, le tā ua, le taungo fie ia, e lava o tātou da po. E taungo fie, toi tū tā ulanga, mai whaingo fie, foi e te le tā wafi tua. Ia, e mese foi la le mawalunga le au nana lea, e le ngate tātou interneti, ia, e mese tātou TV na iai. Ia, mwhaio na mapu iai, tae au, a papele ua uma ia la sauti na, ia ai le mo se teime e break mai ai ngā luenga pe mo se na malolong. A fe mai lava o tau. A fe mai lava o tau. A pe fe na mali e sa unanga to le poa. Ia, taru se ia au kuso. E loa anu malanga mai marpati. E loa poku a ngatai poku le la pe maua palanga ta loro. Ia, maro lava. Ia wa koe soi ia fale fitu le au martatu pokalame. Ia, le ngang maulunga na mutalo, ia, le paina misi tulanga na, o te manatu, ia, o temi lava te moe o le hotau, papopoina, voi sisi maro si whamatala le lei e mamaru le tunu. Temi le, la whamatala lunga le tātou tantununga, ia, le au nanga apina le mutalo matiti sao. Ia, le tau ngofia, me le te whaalonga tuai, le winga, o le poku sa kaunga, le ra kaungofia, ta ala tau. E tūtau langa le mutau lea a fe o le hotel le a fa ku so le pae mana udi ku lo ngakong ku kong lo ngakong a lata sami le bueno fe me le se fam tala mai mutalo le tu langa le ye te o se lo kam tanga me le se le kitano ya sa no mutalo Vartai, vane sa unanga perfitu a kapiti le pia ia le kitano kol tu stala o tau pa te malo ia umalol na ta se al fale solo maltato lavo tau ia ole pie tu tau langa e longa tono le tai anga i mulinu ia e te fasanga nga ile le mai fatu le pakavoile e no foi no foi malo le tu ia malata il falfata pas ia le anga ile mulinu e la tala a papete mawale e tu stala le fatel malo tu stala ia e pe tasial fale ia anga ile mulinu ia pe oinale wa faima ma fale vole ia fel malo le tunu ia ia la ina ia pio le na wa la lata ile malayo le fa autu na ia samo ia para ga pa lo ele la mau ele mau man melenta ele sto sangan ele mama male amanaki lenka fa fia le waka pungi le pala amanaki e va ka ke le farfiku ngai ia o le tulanga na ai la vela tele mutalo ia o te doa mutalo si me o te toe il ta fata tanang fatai manatu la lo fatulava telefono o ta to ofisa ia me foi ko kalame ia ole matu wa fautuanga lea toi tata longa mas pau pa yesu tatu tunu ia tatu promotion na iai
e lua suta lai topa mai telefoni Samoa e tātou pelele i Samoa e a whapea fo ia e tātou tupele nā a whapea te fia anga waa tātou se ia na lafo mai leo le lua se lau tā la i lunga tātou atu tupe e a mawhaieo na manumalo i nei tātou Sky TV a whapea manatu whipapisa Sky TV o lo wainga o le anu mata special na e telentai valu sunguiva tā la valu iwa tā la e a mwhai whapifu ai o le valu iwa le nā o le tau hoile le o le whaongaina le masina ia e free la le installation no inga e leite me tongia ia o tasi fole na vaenga e mwhai ona whaongaina ai a e ni sili mo tātou Samoa e tasi lua tolu o mi tasi lua tolu na vili ailea mo le au nanga ia po le ono walu lima fitu lua ia ma oe wha ia mo tātou fo ile so tai mai whafu ia ai pe o le nau ta ina le iai ia ai ani sili ai ko inisi me fi pa le leia ia o le ai ava noi tātou leina ia ma le au nanga tātou pitisa ia ai na o le pau ia na ia na tore fo ia mo le te ino le fiafi ma ngā whaalolo ia malo ia te rota ia la taua la tapa ia ia fese tātou upu fe tātou tātou maftanga ma tātou titisau me se foi fonga mua vai monga te lenga ia mutar tapa ia e whaftai o le sa utau fasili ia mutar le mo te ala le wa le na lo fasili le la te sam le la sa utau fai atu le sua le fonga vai monga mani la atu ia mani KX foi le follow tamo foi no foi tas no foi lua ia e mo foi tu pe na tra tenga solo tu fa foi ia al tal a ku foi ia la mlanga tu nei ia fa sa vile mo follow wa nga la kan san yo ile ia e se aso e ka un foi nga va sa mo po la wo ina ta tu no mutal Patai la tenga perfecto. So se mea que maga mia le afaya lo kina. Ai ta uelena ya wa la tata tai ai tele yo va ngai. E amate toile ko fua. So lua o mal vai eso e ale foi fo ia fo nga se o mal mato e foi si maliu e anga e tai ai. Foi esi ya al fi o mo nga ai lo lavota. Ia o ka kuku ai. O su e me ta un ofie. So e me ta un ofie. Ma lisingue, o no poanga o lo le lei ma mo lunga se. O te vo salta to lavo tal terminator le po. Ne ke o pe mai le tu no wa. Ia pe o profile tu li. Ia e fai vai tu ia le me ta wa. Se fa to e te to wa e su mai. Dala mo ia ia e fai el tala foi le tu la pale era telenga perfectia para la mai e tau no mai e ma to la tapeta ma la palo ia ma lo fa tai ia mo pelta tu taimi taloi mun talo ia o proclame fanga solo lo ia foi ni solo o saunu ni mai ia mo tu proclame ni lava fiaf ia ve yelo leo ai ma foto mun moli le fionga fa ton nei ia e mole tuele nga fa sta tele le tele le ai ma te lo e eu tu nia mo tu no ia le lavo fa ma lo taimi boy le ia e fa so ma ia ia wa foi me lo stupu tatu company me Samoa nei mai nga le fiafi me le tele fa sta tele ia fangele tu mo pelo malosi tino ia fasili le nganga wa fe au mga luenga i fenga i Samoa ia mesi tonu ainga mesi foi ia tina la ainga ia manatu auto mose aso tina fia man manuia neas ia la fale tu e fa popo dia stele ia e mo e pema ftanga fa le ngali ma ainga mesi le bam fa na tonu nu ma fi anga ma ainga Samoa melea ia fa sta tele manu telina le fias le telenga tai ia o fa malo telai e lo telenga fa fitu ele tau selu atu la auto to wale songa ia le mamalo wa o tu mua ia boli foi la fa tai o manato le o fiti utal malama pe o pu faile mo tu sa tu manoa ele sa no foi ma telenga matango fie po tau mo foi le fio ta pa sina
ia le nga le o mana tuko yo nga sistem le nga fa sai e moliato mo foi nei lao ia me se fitai tu te faso i lungo le ia ai le titi le nga fa tai to mo moliato mo fa mdu yanga le sa tinai tina o mo su ta tu tunu ia e tu no Australia ia mo li foi le nga fa tai pa ia su ta tu tunu lo to lavo pale e foi te mil tato fasoa ia male tau longolongo al tato ofisa mal company o titi sao ia o le nganga ia longolongo pueli le mamalo le tunu ai foi se tua wa le tau tamali i tu sai mal tato company male au nanga ia e te le apisenga mi tua tinalo o ia o tau le tua ia pai fo manu mai langi ia e pa tenio pea mau pele to fa ia e la usión al pasina ia me que foi en materia foi le taitainga o le tato ofisa ia mau foi se finangalo telenga el falfitu ia tanto ai mai nga mai parecia leo le vai sina manu tele problema ia mar companhia al titisao ia tal soi fora vai aso fo tato o tele le por nada le ai manu tele le ne fiafi fai va mutiute ai paso foi ia soi foi mutalo Lewa tu lai mata to teimi lea ua lua se furu, po se furu ma le banu minuti o te aili tu lai fitu, ia mai kuma stato pese na, se fai fusin tamai kumalititi, se lea tato tu evitasi, te lavar tato maalo mai Samoa, ia le tarenga foi a le puli. Ave Maria,
2 ma le 3 minute te ai le tulai fitu I sini Australia. O te manatu leo a 2 minute wa te ai le tulai fitu I Australia nei. Ia leo ai lunga lenga le tato malo wharongia te whai atu I lau whatalenga whalfitu Molinga voi whataningo e sepeta le whataninga le hero le tato moto sa movi inga le tua le whatalenga ia le pule e roi manatu le whatua umatu multalo ia le tau no mai Bert Joseph mai Amerika mai Bert Joseph po whea te tasio o uso le mato vasenga le disi uso le mato vasenga sa iai lava ia Bert Joseph ia tatalo mo le tato mafutanga Yo le tato uso le o te loa ia lai ai ana foina no toto nia le malofia ia au tato te pole pa un tato talo ia fa per ia te mai tau polo pex mai tele na lafona e di mosa na malo ia o te loa langa o paula e o loa langa titi sa ma bolo fo ia te loa sho tu fine po fer mele a fa pelo titi sa to titi ia e umilo o vi sa lo mutalo a se shaki fa ngo mele fa mo po ka le fe e tato me e fa a le wa lunga lenga tato malo fa ngia le vana fata tali to tato va senga le ia fiafi ia sta lenga ile ia le pole a yafi a rimonia yafi ia o ia o le faida tusi o ia o le faida tusi le vanga fa fai malosi o le HRPP lo te tono le fa vai mo le fa fa pai ile tono le fa vai paule lang fa fai le tono le fa vai ia lisi mea ia o ia o le hero tato proclame ia la tau ia fata lo fa tu lo fionga le hero Ia, malo se fua, te le fua. Amo lia tule so tina, ne ia so ia tina umo. Koe no matatu whasa lango, ne ia so whamaru atu ona. Te vine tuto ngiei, lango le swap to tina, ia le umo ta mano ne taimi. Malo se fua malangi ma. Ia, pia no whai atu nei, o leo ala mai foi po, mwhai na whatasi mai le tamai tai moto sunga ia inu. Ia lewa inu talainga whalifitu ia tai ala taua, mato rua, o whai atu ia tai ala taua. Wai loa pia sauia finale le fiona le hero lunga po kala se muninga foi fakaringa el sapeka pia sa ia pakipaki mai kako ia pakipaki mai kako ia ole matu vasenga e fa mama ia tu lava ia e ila tu manatu ole tangata e tau sao tangata e toa ia ole taimi nei ia la le mato tele selu atu le pule ia mato whanongolongo atu foi le vevesi le na vevesi ai ia ono lo fesidi na va ia lena tu atu doa ia le fiona te sile tu le epa e fa manatu atu le fonfetalai ia a lafo me ini upu le fa alo I lumba e ngalo o le fongo le tunu ia le langona mua lava ia pio tu langana e mafua na mato mita ia se toa I totono o palemene. Toa I mea sao, toa I mea moni. Ai leo se toa e aru whapipi I lima tuspa ia. E leo se toa e aru whapipi I lima tuspa ia. O le toa e tautara sao o whaafonga le mamango le atunu. Ia peo tu langa te le selu atu dau fionga le hero. Ia peo le mitanga na le matuasenga. Ia tauia e le tua I o ngalwenga le lei. Le titi lau soifua, na e tautua ma neipal mene stemi umi, ia e tūlai mai ia, lea lawa te tautua ma le whamaoni, ia le pine se tali, tātou angai ruma, e i mātou paravalo ia lawa e mātou senga, ma mai o lātou manatu, ia o oele si taitai o le tunuu mo le lumanai, ia e mātou te manatu lawa, tātou oi, tātou upu whamamawina, ia o le tangata lawa e whamaoni, ma mtau le tua, ia whapena lawa, le pine se tau le lei ia le ana ta te fia ta noa I la ftalenga le pule so se taimi ta noa e esa o longona mo manatu yo e te tal noa no se tangata sao ma tangata tau tala sao ma le metonu e te longona yo tino fina le faitete o le matau fina le tua ia le ida le tulanga e le umi foia matodora o do pisi ia malawanga ia tu I le tatu aso tina e sa bo ia wa mai wa vai to na po I le sa afi me o to tolu mai ma le ftalenga ia to nga tau o ta va vai to fona le o loko ma o lunga to fa longo to ale se o loko ma nei to no le to o fe pese ia yo ia wa mai la so tina le pule
Alo, se fo telefo. I. Ya mas foi il terreno fa fitua. Tato ke ma futsal ne fia. Fio sin mal. Ya ya pele. Fa fonga anga ma chapo inga pa ia mal malu tato tunu. Fa mo tato fa sala on ne fia. Ma lo se fo ma lo langi maliva ya se on au le rua. Vai atu na vai as ya tato au ia ni vai as fo na lo ko mo ana. Ana le. Ya. O manui ala sautina nei. I Samoa, i se o mātou pitonu ma, i mātou kalesia ma se o mātou ainga. Haftaia ele, kanga lele tua, ma wale malosi ma fifia ia, i o aso au pafapitua o tinae. Ke o tātou i o laso au tinae so uma, ia pi o laso pafapitua nio nei. Ina i o mawila wanoe, ma futatu ai, nei tina matua sa, ma tōna i ma, so tō lua i le, se o tinae iwa sultau sanga. Sa mato ia nei ya fia manisela ainga ya lesa o toina o mai le fale ya manuia me uma faftai ya pia ona sa no voima il nei fia ya tele ame tupu so tato tunu ele ame tupu leva yeso voi por tanga pan minimum me fai ya ai lesa me tato te pole la so fole tua so mai le aso pol me mol malosi ya tuli lumo so tato ai nei mea tula i mai. Ia sa no ina lau fionga tula ko nei as. Ia. On ia la sa tina tal tonu isa fa pena ho yo toi. E to atu no tele Australia. Dai lau. Ia maro lava after laila le pule pe sa no foi lau sunga fai la tusi. Ia o matu va ai atu le ma losio papastui. Ia o lava te pito to ina tele ten. La so vai e mo i mei vai e se mata vai atu. O le aftra o manila na le husa mato vai mata lan po kalan le mo le sa ti one. Na fa tal no anga la lo malanga na wa wa tu nei. E alu yo i tu pai fono le IRP. E ma losia fa tai o wa mo tu atu fa fo ia ro ma losi ma. Ele tino male ma fo fau ia la wa a fo ia tu nei alu o malanga tu fo tele a ale para tonga la pia la lang me telim ta up ta una fio tu na la wa ala tu vai mo le vai aso tu tali mai le salva ia fo ai o haftaia wa mo no malos ia mesel li vai tengi tu foi mai ia ele tele ho io lui chao ia tu no parlamento Samoa ia mesel mato tu ta mai por ko Samoa le ta pai o le aso sautina ia na mana o ai faisina na o sina sana faafetai hule la o levan foi mai li batu sana faafetai nai ta to lango mai la to na lo fa nei lan singa ma male fatua male ia na malanga atu ia ma longo fo il ta to ma to au lango i meol da tupu ma ia ma fo fanga hanga iluma ia ai sto amata le ia le po kalama ta to foi mai la solufu valo me ko ele tam fai tasi pe fa gol mafina ya ngai ma po ya hule ya wal to tele na tangata o mol mana mai te fa wa po kala mele nga te ina se lo i mai ai ma futa mai ai mo le no e ta fa wa ye po ya ro to fo i ma se sam salanga be ho yo fo fuanga o lo ia me lo tupu tato tu nu ya mas foi tono le tato va fa pai ya tu le ana fi fiele pe na mata ua le pokalama na po o la ua alu fia to ina o mo maltala ile famsino o la solulu a foliva tai au o la lawa loli ungo o na ia tato sui mato sui mai tai o ia o le bona sa ile al malo sa ile al malo sa ni ai lo ia si de la tolo e nei mo pe hoile e le komsino kinga palo sa ia o tau pato to ia le fa pato to ina le sa tao fi fon talai ia alela ten avelo e matol fon talai e pole alma fo anga wi ta fi ai fa ta to ino mato sui ia lela ele fa nei le fa unga la surulu verso nei ia ta si ia manu ia le fa mo ia fa ta se ia male ta sanga a tina vo i ol pas den ave ia il formula ho le fa pe ele tal te ngai formula ia le formula o man fa ngam
o lo tonu fa vai lo manino lava le ia le tulanga o lea fatati ai na ia lang sia o mai e tu malo ia tal si o tala lea ke se leva so po la sa nei ia mo fanga solo ai le tele o ta upu wa pe nei ko mit fa to ale o filfilina nei e tal no ina ta upu fo lea ia ma o ma si to ina le wa vi ai ia ele ngata le o lea na ana teipo pe ua fola sia nei lo mole la wa fono pale meni ko le lui poche ko miti fole le na o so ele ia tu la fono ko ia e tolu le pa no ma swafa ma fa vai le sa tal no ina ele la we lu mo la lo fono tonu e tal no ina le fon tanga lo mana nei e se fole ma le li poche tonu ko tasi le va nga ola tatu tanga ia ni me telo la tu mai ai o fela nga ia o li poche le an tu ina mai nei ele o sei nei ni sol matu wa nga la fiunga ya lo sol mal malo te hola fiunga ya le sa se pulona ele o sei nei la o li poche le ele o la ngoina la o le li poche na tu ina tu tonu palmen ia o mai me te tele nan tu vasu tene ia me se la pele na sa no e na I fa vesi bingi bunga ve le nga ku ngel fono le soru ia e ma wa e foi le mea pe ona tau fa fonga mai ai pe ona ala na vesi ona o matula ia tu pe ai sia o le to lau mai ai ta sanga le na vatu la ma to ta sanga le na vatu e fa tau le sui palmia ele pe o men fa la to na vatu lan ta sanga lau mai lu la so ai ia ma le mele na ma le na o pisiri ai o me mo le lu tupu nei o le mo fola e la ulio mea ele sa no e fon talai o me ni fa sa mo tu da malo palmin na al fon talai na chilfia me tupu man te tel mota la we e fa ia por calamio ia le uta tu fola ia po ia te sa no mal fon talai la son so ai ia o le to ese ma por eso malu ale o ma fola la uli po mengi ia o me petino fon talai o le fa fon ale fa le fatali la tunu ya ele ho se tali ole mea na o siringia ona ele me nei e folinga mai ole e pule a kuitua pule a kuilalo le foktalai e se kuranga le mas kuranga maru le mea ya mai ala mtanga ni tanga fai e pe ya ole pule la uli me uma ele ai mas malu ko ye mas malu le se kulanga e bo ai me ya el palmia ko la pe na pe ka ko vai ngi me ko ngi ma lo le kai mai mau fai pule ma ma ko fo ngi me fa ya mau yo la ulia o le fo fora me la mta ya le la o vai ya el me le we ngi ya le o el komik ya le o ko e fa ka o i male sui palmia I ngi ia se ka ko wa ile nga iluma po fela anga ingi me wai o leo ka ko wa e se a le sa mo mai nga iluma pa ngalo me ko nga ese me e ku le mai mo ile le ia mai le ai se file mu ngalo ma vai male ka wi misa male e le ku langa le e pa ni ninga ka ile e ko fingo ko miki ho e fa ko malo o le ala la umal kala kupingi e mau ku ma ngi ia me o ngol susu ia me la ko ngi me fai ia pe ngai maka upunga ko le fo ma ka ki a ko le se me ki ma la mai ia on fa la ke le ku le mal fa la la se ko se e ko la ke ko la le pule ile tu langa le ile ia sui e mai ta sui te mai tai to ma nei na laude solo se tasio mato vasenga ma nei ona na solo e ta uai le ta u o te mai tai ia ma te mai tai fina na fanua o le mena e failo fa mtalanga e beda to e lato e tua le titia le te sa no tonua fa pea e vai tele na fisidi mai a tangata mato ia ta bala o mese to le fua se fisili to le pune mele ala ele sa o le mele o le wo uma le la o te mau mai pe na iftalai
ua umana watu o le tūlanga le na sawa i le whamasnonga taru ai, o le alawa sengi le aon malo, sengi a whinale whai malum tūmua, ia koe sengi malo i a siri. O le fisau na le fisiri, o wheme sa le mele ai seame o tuai e na whaatautou. Na sau mai na whamasnonga. Haftai. Se mem tau tia ni mea, o te loli tupu mō mua i lalangi ni mea. E anga sa mō kupo i ni mea. Man tua foi. O tātou la tunu mua len mo tuavi ia ele. E malo o whatasi, ni UN. Ele lo tele, whai nei mea mo tātou tina. E na ia mō se awa noa e whato tele tina i tono palmeni. O le wato lona sultau sanga o talu tasi sa moa tu le fo. Na to fati na lai tono palmeni. Mai lima spuktas. O na lai loa, le tūlanga whale tonu le iei pe a fuafua, i le hofi ato tina i tono upwhai. Le na lai na taula mosa moa i le mea, le mwhawhetai mai malo o whetas. O le paloka konga lenga o maungi, ele ai mas tina ana malo. Whapea fui papua, anga le koe huela koe whai paloka le kiki rea konga lenga o maungi, ele ingai ki ngā iei, pe ko rua o le kulanga langa, o le mela le mtup. O le 10% ele, ia le 10% o le 5 mon tupu sui pai pun. Ea, le anga lenga ia maua lava se ava no nei katu tina. Ea le awa uma wa mtu wa umona, o le formula po o le whaanumera ina o le paseni. O le whaasena ina o le paseni. O le awa uma nei tono le whaavai. Ma uma po ena whao ngā mua, uma, ele hatu se me fau. Ia. Le la ina o umal palo ta ala iti holen fai unga. Ia o fai unga ko famsinunga ia o se foi le ni o ia iti uma palo ta la iti. Pa to a fai 100% ala mani no vai foi 100% ia mo fai lo. Au ai an manga onga. Ia a ko 100% ko ngol palmingi sa mo. Ia le la uma lola palo ko le kikire. Uma o le mangi kangi o ie. In petition se suai se fai pule ngi fai pule. Ia o mau o ka lola le ala fa na fili lo le ilungo fa vai le super sing fa mau ku ai lo ka ko sui ko rua mai kinga o mai no le mo me to rua le ko mawali mal manolo ia mar sui le fa nga seli le nga mo mai ku ai lo sing e mo calculation ia man tu uma sai fa ma lo ko sai ma lo ye sili le ne su yelo e sili mo lenga ngel fast ya ma va ko si do sili lengi ko sai ngi ko ma lo sili e fa ma ngi ki nga ia le ko rua le wa ka lo fa ko ya do sai ngi mele al malo le mela ka do mo sai ngi al malo sa ko lo a fa ye ngi fa ngi ke e fa o ke ele ka fia ai fa ka ko ai tina ia me ma sai ngi ai fa lu ke era ko fa ye ma fa mi no ngai e a ho fa ma ngi ke ia ko ya vi ko pe me masa ya fa ele ai eu fa wa tina la ko al mela ngalen ku po ko fa misinong fa me fa misinong o ma fu anga fo tla u ka o fi fa ka ko ngo o su tina ia o mo sa ina malo a fa mai le lo ia al fo tla le se ma fu anga ho le kalfe nga pa wal mele o le mo ki ngo la le kangia a ki nga o fast le ke ki nga fast o ma lo ia fa singo ele ai ele fa pengar fa ngi me ele pasa se fo lo le kangia o e ka wa se ma fu anga fa kula fu o ka o fi ele o ma fu ai ka fi fa ka ko chuti na ia ale o se ngila no malo ale se me ia la o sa fa pe o le ba ka fa o le mta o pe ta ia ia le sa fa kan se o ma man ka o ngia le pasenge le nga e lu ile el fas ia ma ko fo el pasenge o ma fa nga fia e o ko i fam jonga o mangi le ko mai fo le sui tinga ka luai o le mani no i tono fa vai el fa kula nga ingol o le pasenge e fo so le ngu mela i ave tsole le nga wa faila pe i kinga ki kele palo o no vinga o mala langi le anki ngia ba nga iski nga ho ye la ki ku malo
ale lang fu lo pa ngal pasengi ka paloka ile tu malo ya o ka ho fo ngime ki nga no ko la mangingol fa vai ayo ai lu na le ye ya o fa ya la si ele se unga ma ko fo ko ingol ma ko loya we va son kengi wa ha bo mole se ya ve singa ku si kai o le fam singonga o le asa kala mai o le wa lu ko sa longa lu pa o penga palo a le ngo fo ngai kinga ngi po lar kom o le se ma ko kinga le lo fa li mal manu o over ka sa ngo fakat ya si disi cha tinale po ki to pa ele nga mai palo kala le fa kan o le al kai me fi mai o le la o mal pa inga vale fa to si e mo ko finga ngo la nga ko le ko ma lima lo o mo ngo vinga penga la kiringa la ki kai me mai ko ela o ke o fa fi ro ma ko va ko kali le spalei o le solulu la le sa ungi ela wele un ela sa ungi ia ka si ele lo foleri ia mo se kala fi mo ngai tina ia mai se o le o mo sangi le malo ngala sangi le malo o sangi lo yesi le ye ko sangi ai mal kom singo penga palo ia or kala nga disculpa sangi malo ai pe no kalmo ia a faila me ngai tina onko o ngoi tina ko ngoi kinga o mo su ka sanga kalonga fa vai ma lo samu ia por mai ho le wa lo mo su ka sanga o disculpa sangi le o ngai kinga ko o ngoi mai ko me ka ngai ia ka si le ka ho po ia le pa un ala sulu va sungi Marora fitalai ia le la wa fa fonga atu le mamaru le nu ta ia la taua okay lo foi yo kusilo ia la so fa fonga tu ia lo ia ta le fili mai fam sinonga ala fai mai ese la to tali mai ne fitalai ta ia la tau o le fa ta ia la fionga le sui fai pule la fionga le fai pule la yafi ia o ala le pule rimon o le mesiri mta ua to le fo le o manino le saunanga la le pule o le solulu le la wale ia ale lo tusilo ia le tusilo twai o le koe fa nga le vanga ia le lei o la na ofisili atu o le matua mawalalo le to nga lo ia pa u mawalalo wal mena le e le fa pe ata o tanga to lo ia fa pe wa poto le matua ai mo kwa ia ali mai ma kwa di mai no fa tu le fisidia famsino po le ale esa ngamo wa kwa ele ese fe ai ka le la malama lana to tala fa pe finale la le pule ona to tele mamaro le tunu e vili mai tia no to fa le fa tala le ala le ma fu no fisidia tia o le vai liwalia longo binga o le upule na sautono saunoanga matodia mene fa uma o le are mafuanga taufinga sautati ono le ai so e sauro malis faupunga e le fe ai o le ala si mele to toi o le ala mo kwai e fonga fekalai no fai ele e mafua langa kwai o le fofonga fekalai o tatu tunu o ia o wa be vesi ele tatu tunu I yana fai unga ala le pule la so fa fonga mai ai wa matone wa matua I ivio makokadinga e whanongo pene nei mata upu o lo koso au leva na tauna aru lumata tua tunu wa upu ia o upu lefa mauina tono le te me whaita no manga o le susuenga a whaina le se talia le lo ia lea fina lea le fast ia whamasino e sa mua pe upu masanisunga e lauti o tato lo le leia le sutunga ia lauli o le se tala fa pe vanan o tato lo le leia o ia na tu no lima i lunga tuspa ia ai tau lo no swafale nei o la uli le male toa ai fa sa mai ele fa sa me telefon fa fisi fa mai le ai o e lo ngoa le sa wai te tonu o i ngoa la ia wa le stala ina te tonu I mulinu o i ngoa na fa nga le ana le tato va ai nei I anga o le tulanga le anga le ministaria male fonfitalai le I nei na le fa ve besia ma ti leia ia me le tunu
ai nofo le te mai tai palmia ia le lawa mai famsidonga mata masia le lawa malama nei o le solulu o le halau ele unga le au upu ia le na mato whanongolongo tuai i taunu manga o upu lava mato te tari tonu ai o matua vai te rifi ngau la pito ia toi se e mai la lunga i le mele o mafo into ve vesi ia le pule ia manino le mata le vai o le wota la inga le ale vaenga le fai mai o le ana mafua tu lau lava o lana mafua na ananga le o tele ia sulai i te tonu le moto fono te mile fai tofi naunga fai mai mo le fie i fina le i lau ftalainga a me se fo ia le tai sile tu le epa le o toinga fa matalanga la nei ta te fa no ai e fa se ai fa fonga le malu le tunu le la tonu ana le pure mafu e no kama fai ngai me la iki nei o lo fa se ai le ale malama tai au vai tu bus pepa o sa vai le fa maulonga fina le asula ini mamalu le tunu ini mamalu le tunu o la foi sa fina wi se me mo fi le mu le ana na mafu ai na ta u te le wo o mai lunga e vatu ila ngona nei langa le fa se ina i pe mamalu le tunu ma tulanga fa pena le ala manino le 10% yo ia fa fonga mai la tatou ia le si so me ato le fo le o upu ia fa msinonga ai sia me o tuai rona fa tagu ina ai sia le talia o ia lau tatou lo le talia o yo pe al me finale afsidi mai le tuai ia kamu mai kamu o eva afsidi tia eva fa mai eva ia o ngata pe al mele sa no so ai te sile tu le epa wa kau ku vai ia tato le la fa te ala 10% tato e fo ia tu le contem of gold le nei mana mi ia le fa manga tu langa nei e ai se fa ta inga o mele wo tu pu nei to no palmene ma le mele na sa o to fa o le contem of gold le na mai manino la vai le se fa salanga ese me wa le to no nei sa ta tau ona tusi le tamai tai pandemia ala mo tusi fuale su pandemia e va taia o le mele o fuai le loto pare ma fau ona mo o ia fie me fa lua o mai se ke da il ko inga il ma ko kai se fa fonga sa mo meni o va ko ke lo uta no fa fiel ba ngal wala o mai si mo se filo inga marco inga lo ko inga la kalango mai ia o ye ko ni me ka ko o lumai ai ka kia ye ngi su kangi fa sanga ya mako e kere kangi la ko ma o ia ia vai le o mai nginga ma ala ko ke lo ia ma miska yo ko rua ya la o ni fa buina le aki ia o mo ko ina makalangoa ele imali ele makova te ko keli ma ye au ala ngai ka fa se te pelo anga la ko lo se me e o ki ka ko e sa la ko ile kai fa la uma ka ki fa pena ia ko o li se ko fa la uma ia ko sa hor ko ina ka ngo mai ala ko kala le ko fa la uma ai ko pe ia ko fa po le la uri no TV o fa ko inga ma ko e makoro ia si di ave ko kangi wa o pa u mai ma ko ele nkala ma ko kala la uri ia fa ni ko ko fa fonga mai ai ia o fa ko la fa ilo ia ko inga kala ngo mai ia ia ile nga ho ile kala ngo so ni me fa pe i me ka ko le ile nga le i fa le ia ka ko lu ka ko fa mangalu ia o sa ka ko fa mangalu ka ko ka kielo e si le ringina e nga le nga mali ai ko ke le ai si fa ka ka negi o le fa tau ale o le me le nga fe le la o ko ka ngo magi su yo mako me le nga mako ya ko ya fa ko ya ko inga mo ko e fa ke mengi ia ale fa ya le la fa ya ku le lo ya ese le mele o le ale mela sa ka kau ya fie mi o nga fa ko inga pe fa kongule e sui par miele e ko nge mia a wale ola o filo
ele o ianga o mai karango mai ko e mo ka silingi ala le ami ko mo mal fa maung e checkoti o ngi ka o ale o mai ngau mai ava ko kali hakia ai o esela le mele ko fa ai man ko e fa e unga fa misidong mo ko pa lagi ni fa ma ngi mo o ka duai o le ama ia kele o le marianga le fai mo le nga i mo sa mo ia e a ko ka ngo ngim ka po mai e fa ma wi nga fai a o mai ro i ngim ka le nga ka ile e va vai ke fo ile fa mo singong ia ko le po fa su ko sa mo fai pule e le se me se ka singong fai e ko como a cor pacifica ko le forma fa como me sa mo mar Commonwealth ele conhece se fai pule ska se ka se malo kusa mo kulepa mo ina dei ilanga kaukua mali lava long experience i menga inga lue ai amu ia ka ko ole ska ka pa fasu ka usanga ngadu mali fasu ka usanga ngadu kule ele fa pea o molia skula fongo po se lava mea e se kupe e o skala on avere se ni pe ko fa fonga ye fo langa ye mo lo lokale ama pe o ye ale o ko mai kam fai le o le me mongi ko le fo na le fa fo mal falfik so se fa msingo e mo le ko le pa ele e a ko fa fo msingo ai se a ka se vai fa msingo fixu va ko sama mo ko fa su ko sanga fai pule duas su ko sanga par mia ele se fai ala va fe la na fa sala ngime ole mela ale ko mai kama fai eso se mea se fa ale ngai singe ko in usal pawal mele ka so se me fa ale ngai lo ngai ngo le mela ale o yingi le la wo yi mo ka upule fai ngi wa ke le fa le ko ma le ka mi ma ko le wa ole mele mo li ma ole privilege ole me ka ole privilege le la ma kam ka la ye ma ali ke le lo po mo lo pi ko sa ka ko si ma ko ole me ka ole privilege ole me ole le wa ka o feliz fai pule mai fai se ngai inga ko pa bengi ya inga ile ya ka o ole privilege le fai pule fai yon kiuki ai le se me ha pe fai mau ele se me ha ole se me o kala ia la o fai kala le kai me fa ko inga ma ko mai o kala le nga fu e lungo fai un fa pensionga ma o no supreme ko o se le no ka ngo fia ma o ko la wi kala fai un fa pensionga ma o no e so li fa vai so kula pongo me pe ko vai ka o ko ye a fela ila ia ka o ka le se me vai tem fai ka ia kula ngala le we ni le la lo ko ye la mai lo mo ka lo nga mo dia mai ele nga kai ala am ka fa ma ka sa ka isi sui la ma ke lo mai sui le yo ele ngo fo i me ni ya la mahalo ya ke ole sila me la le ka ole privilege ole usangi la malo ma ko sui ka mai kai e ka fa ka ko ale fa ka ko a fa ngela me le ngam si ngo ole ma ka fa ka ko le me la ka ole privilege ole ka mo ri yo fa ka da e ka ulanga mo ri ka le ka fi wa ma ko sui o fi wa over ka usanga over fi ma singa le fa ka ko la ko umma lo ia la ko umma ia na vien ka o me la le ka ke kilo ke ele ko e mau ai se fi de mu ke le nga lu nga le yo fa mo lu si la fi o le u fa solo wa over ka usanga wa la ka usanga mai ko wa over ka usanga al pai ma se ki nga e foi nga su ma se ya me le fa o ka o ki el mo ko ke lo nga over se la me mongi nga elin kala vangai pa mon kel maliwon ma ko kalesia nga lesi ma ko maliwon nga ko fai maliwon ma ko kalesia el kasin masing maliwon le o fai ka un fa ma ale sa wangu mela ele kusama ko ma me ku ma ko va vai ko la ko le fo ma fa fo man
O lea o le ka uo le me lea finale. O nga eina isi a tama matutua ma nisi o man whaelo mai tia urato. I le toi fia whalongolongo se fono. Patali tali pelato le moto sa movi no le tua. Le ngata foi lea. E o le toi fia whafonga lato i nisi o pokalame. Patali tali lava lato i news lava e mai sa moe a tatanoa. Ia me foi ia papea foi lau talenga le pule. O le tūlanga nā mafuaina o fesili. E ui ana umana e tari foi nisi foi o tātou paanga foi. Ai te mana o lava e te toi tari mai lunga le moto sa mo vi inga le tua. Ono le tūlanga na o le mawhatianga le mawhatia i mātou. O le tele o tala tau whase. Ia le umana na mafuasi nā mea. O le tūlanga na iai o lea la tau te tāo fia. Ia nisi o whingale o ngā venga a whaipule. Ia a lea lai a whai tāwhio whi lātou, a lea lau tū la whono e le tauna whi nā tū langa. Lea lau wa tātou amata mea i le whamsinonga lea o le 10% a mea lea i lei. A saura li unga e manuia, o lea pia manuia, a mau te loa manuia. Pia wha pia sau, ia lau minga la wanga, maa loa ia lau whtalenga, whai lau tusi a mese fōi. E te tau loa na mō ria, mō ria. Tau na mō ria. Ta tau na mō ria wa le, o le leilea lewa malanga ia le whionga te te siri. Ia, nganga sau wara sururu, alu lo e mō ria. I koe sau furi koe inga koe whamagalo. Ioe, ma whai e whinga le whaasanga koe virisi koe inga le malanga. Ia, e whai mari koe inga, mua uma se furu ka ngaka wa mō ria. Ia, pe o tūlanga na e wati ai. A tātou whatatari ia le unga al whamisinonga. A lesi la mea te whiatu, o lau tusi lena e tusi ai. E me whai ana taunga se wharamtana me se awala whai ngō fie, e mako fuio mako e moi lava e pe kau pislaura kiki. Hafkai, o ngor kusi na ringi ia ma ua maskoinga, e whionga teitai. E whapea o iei ma, o whaamaungia horele, e ingi winga horele kau aloa, horele whapea wa fia e kulanga ma maluo. Ko orang fa ki ngong along al palmik me sa fa pe wingi ma me fole le wo fai ala ka ko va le cham si no ngana fai le ai ko ni me le fa pe me fo wa nga i ma sala nga ka sila pia fam si no e kan fa sala ma e fa ia fam si no ven ka fi ale fam si no ia kai pia ka mi fole ki su ia sa ki su ala wo ma fa ko ese wo ma ele ese me la pai fon ia ai me la le o ke kiro ngi pio le kam fai e fa le anga fa pena ese me le anga fai ma o marco ele lo fa ma o kar sanga ye ele fa ma o ni foi e ke mingi ora o miska ala la ngar kula fo ai miska lo malo ele ka ngo ko inga pisis ke na lue ale o ma ko ma o la ke le pisis la na lue o so Io, la e fai a pisis. La e fa mau ia te pa, foi fa mau mauli. Le scalo pisis, ma ko na watena, longa lua. Ela ma ko o velo ia. Ia e fie tau kalangi, fa singo lima, na mo ria ngi oe, se kasi ko ka mai pa fo ta no fa nga kupi, kai no eloia. Ma fa mau ia. Tenga de ser kusilo ia, lua ka usanga fa sala. Lua ka usanga o whaasala, ele ko e whaiangi ang tau kauloia. O ngā wha ngā kupea. A ka ngaka ngā mai e, ko ngola ko. Whaira ko ngā lua, ngā malako me pai. Ia me la ki e o ngai sa mo ngā sise tu. Ko ngai Australia, ele ko e mloia e o pampa. E vese? Ioi. O la ko kausia ko Ia la le ua, a vengi rana ma kausanga i o e parmi. A whaia al mele le so maseiman. Ia la alfola i ma ko me wa langa leu te fa foli no mai. O ka waleas le kan fa so me ka walea i ma o masko na mai se toi. E ala ngo fola ko. Mangi ma me le ka ke lo uma. Ele la wa vi ele vinga la ma ka sanga la wa vi. E so ela i. Ku langa ma malu pa bengi ka ko palmi. Pon ka fa pe ka mo ko palmi. Ia la le yele. Ka ma ka sanga lo vi ko o le fon kara ke ni. Whawhetai ia le pule. O le ana ngā o ke kamwhai lawa e koe pisinia pia ia mana malama makua mana malama lei. Nongo winga la, a whai e kauruu mele ke whekalai ai. Nongo winga
e lenga o le sui pale mia na vea I dongo winga o le asu Oi. yo Wala alu lo kasi ko foka ka ma ya. yo ya mena le lenga I mo le ma I Oi. Wa e ole mele no ke le pi ka ke le ma ko ho ima. Ma lo fai sko in. O fasu ko sanga fai pule. E ai ma se me kas. Ale la mai kon ka mo fai e se me fa le nga singe ko in. Ile nge me wo ma fai uma fa msino. Oi, ale ka mo fai e fai. Ya le la mai na si ka ni vola mengi. Yo. Ia. A fai e mawhai ngā whai de mea ngara pule. Ia, mea whai le nga a whai ngai whai pule leo, le miska leo kosusur. Ioi. Kasi ngā miska e ka ngā koso kui kokongo le mea lea. O mea umangai ka mwhai? Ioi, whawhi kai lewa le koa. Ioi. Whawhi kai le koa le pule. Ke minge lewa malanga ko inga. Ia, mau ala ngā awira kusi a kai ala kawa. Me tau mo mea. Ioi. Ala tu la fonu. Ia, whaakai la, ka pēke whonga koe ngā ngi koe vidi sisi ia. E ki o vidi me koe la te whamangaro. Lea lawa mangingo le whawhanga le tunu. Lea lawa tusi ngā ia lewa tātou whanongo, lewa tu uiluma o le au vaenga lea, le kako palimenge lea whina lewa, le koa lima sui le fast, ai koa fast sui le HPP. Ia, ke le kalangoa le pangoa ngā langa le whinga le ki kakongo le ringa le a le lau kalangoa whinga le I le kulanga le nge a whai manguia le kusi le awa e kusi kuai. Ia, nongo winga la I unga whare kongu le kako sui le. Ia le aera ke le loa o langa ke loa winga ala mea ai whai lava kusi. Nongo winga le whaoso koe sis. Ioi. Le whaoso koe sis. Nau whaoso na lau kau luma. Ia, le ngā kau runga, le la kuai i whonga whakalai. Ka lo whai whonga whakalai. Or ke mi whao ke ano whalo whai au koe ika ia. O le ua mafu o mangi mea ko le fōa, mas fōi whaafonga mai sa mua man. Ka ko por kalam. O le whamaungi. Le whamaungi kalang whai ma kukuunga whai. E kusai o whenga inga ringa whai. O le ngor whenga inga le harmoni e kuinga o tide mu malanga inu. Uma le se me koe. Alongo bingongi me pio me whawhau mai kua. Me whawhau mai. Mampo fo, sa i fo lava noa e a mako. E a pidi e me ngi sa kan koe avisa mako sanga e pidi mi po lamu whai whai unga e inspiration whai. E a sa mo mako inga. E wala vai nga. Ka ki ia hau po le me ka uia lai lo uma sa mo la mi kong o ka kusu la mi kong lai lo uma ka kala fai e fa pen ka kala fai ko pe fai pe o fala kala fai ku luma o ngol fai ngol fam sunga mo sa ye e ka ki lo fa pe nga o ha o uma ngam ka wa ho lo uma lo ile nga ma lo ko inge ma ku o uma wa le wa sa ni la ko ka ima ma uma lo fa pe ya le fa ke ye ngi ya ma ku ngi me wo fa Alongo vinga. O ia ka ngia mai ei. E hira isa fide mo mo se ngofa kasio. O lan mela sa ka isa ngi fia nga ai o so mai mo o faliang. Pa ko sa lo so fa malet. Ale ko ko lo ma mengi. O man ko foi fa fo mai samo. O temo kala si samo. E sa me temo kala si uman la lang. Ale fa ia fa la kala ni pan ningi na mo no ia. O kem kala si samo. E ka fa ko. E iai langa leanga nu. E ufi fa ke siano fa vai o fa ke siano. Ia, ma tu manga lai e ka fa ko. Po le a fo kula fo mai ko. E mo mua vai fa le palmin. Te o kasi kula fo le mai. Malan sal to dunga fa ke siano. Manga tu manga fa langa nu. O menga le sapika ko. Ale la wa mai o mela le ke fo. Balenga adi kai famsino. Famsino pala ni no mai faile. O la ma ia famsino pala. Le kuimen le melen sai. Ama ia famsino pala ni melen sai. Ia male umi nga ia ko inga ko pan mingi man long tat. O sa lau fa ke siang o ia minga. Ala la ma il palmi. E se le mele le se va pa alo. Le fa ma va fa la pionga isa mo.
le se alofa le se fa ke siano a ole lo por al mele foi mo ile le ia ole o fela file mule fa me fai isu o fe oie ole solo mo ala ko ni me fai le ho a mele si di poki le wa mangi le fa aki mai ele se gi ma ko sui o le mo ele lo ma ko sui e pio pio qua pio la fai ala ko fa pio le lu mela ai le fai ala mi ko ya ai ka ko vai ala ia ko fela nga ia fa fe kai lava ka ua ke le ia me ia ka ngo nei po o ke ai le fiki o ki a polo ke minga ia le pule wa fiki ki a polo finale la langa o ka ua le pule wa fiki ki a polo le wa amaka nga malam o sa nganga le sa nganga professor afualo nga fin makaka nga fa mai o le iku finga le chekula pau wana me fefe o leven sa ili po le se penga fa makia le iku le kasi lo penga o le malam ia sa longa su o le malam o le kele la iku ia fe wa ko ngol palbengi tale pule o lo ke minga fa su ko en malam le nega la ya sa ngoma mai ei si iku o fiu le malam le malam yo e longa su yo e se longa ko nga malam ho le yo ai ko ye ole ai ka mo fai wa e ko ki nga ko nga malam ko ki a o le mo fai lava le mo le ku fili yo ele me lava ngi ole ka mo fai fu fili me sa e fu nga o ma lo le me se yo la nga kuainga la susuru mam nama onga le fonga fikalai o le fonga fikalai nga ma fuainga nga finga le nga finga ka nga susuru mam ia a me sidi da le wo su ko ko su palbia ia wala kala ka dunga fonga fikalai na vinga na fa pela e onga surungia ko do su palbia ka ko kungu mamana malama i do me uma wa ire na malama ire le pule vai levo de mosia vango e ka wenga sur fonga fikalai ka ko wa leva nga makomako wa ka wanga step down ne fonga fikalai le ngu onga ele ngaka wa faru malumbar ka ko ngu i kele me ye ngai o anga fai unga ile aso lava le fa ka ko ai le ya oko le ka usava vali e kwai o ai onga fai unga boka o ai onga fai unga le ka wa i solo le mar ke mingai ele ropo ai o ai e onga fai unga nga asava vali ele o le ma le ba ko ngu fo ko ngu fo me le ba ko fa vai ma fai pa o ai onga fa ko ngu le ka ku vai so le ma le ke mingai ia le la ka ko va bala mai fa fo anga ko mo ka fia la ka ko karanga le mo ko mana malama le o no winga le kusi o le kusi e kusa lava la mar kusi twala le wa le finga le wala ko fia so e aku mo fia so o ko nga le fa oso ka ngaka ia le la e fa oso se si o le la sa o lo o ia ia le sa la ka ko so fai lai maua e ka kaunga maua wa e ka kaunga o ko meki fai pule le o ko susu le fai pule le le mako i kumalo e ka kaunga o ko meki no koso ku ko kom ai sea me amio kom me a kom wa e ma fu nga fai ka ko pokalame ka kala me amio kom me sa koso ku ko kom ya le ka ko ke loa o me uma e ka kau fai nga koso uma ko mesi me wa le nga sa ngol sunga la udi ele fa maungia sanga sol kurafo ele pe o rua fa me fa maungia okay le malam nama po vinga nga up fa felang sol kurafo ngole nga fa ko ngol palmenge de nga kwa de ko fa nang palok ya nga sa vadi fofo eu fu se sa ngol mai o va me okay ya o kalango esko ingo kul e pama wale vanga ye ile ese me ka vale pe moria ya ana fa fonga mama ko ngai ana ko fa maumia e al fa ole mal pelo o ala uli ko palmi fa maumia e lua ko miki so e mai ali poki fa maumia yo e ala ya na fi de na mai de se mai ko ngi fi e fa me pusa isa mo ko le e ala nga fa ile ko ngal fi se la we ko ngul muri le al fi ko fi e o ki ke sa nga e li sikinga
Ya, ma ko lo fa ko ngal komiki. Fa ma lo man pan mingi ko lu masin. Awur kongi. Fa ma ngi. Ya, ona ma dia la mele. E kele la unga la so le kele fa la unga le fi fi ya upela. Ah. Ai e ma se singa la ngo ngale. Singal komiki. E poki la ala. Nga malo ai fai pule le chapi pi ke mi le fa ma. Fa e upu pe ma sangi upu. Ai fa ma. E ala ngo ia upu ngo le lava ngo sai ku ru fa ma. Ai di se nga fa ka la ngo lango le chapi pi fa ko al komiki la fa sa fa ko al komiki la lo va ko mo ma. Va ko me kuskusia. I me mai container me ngai ko mar ki ke ko e se ko pen ko. Non fa ma ngia. Ale me langa wo fo fa mai le fa ma ngia. Ya le fa ma ngia va. Fa ma ngia va. O ma ko le ngai. Ia ma ko le maka kuai. Ia ola le me langa le maka ngole le o kele. Le o kele ke fa mai le ka uma ko ngofo ko fa ma ngia sa. Oi. Ia fa ma ngia o ngi maka langa fai. Fa ma ngia ma oi mangi maka mangi pelo. Fa ma ngia. Ai. O lea wa whamaunia o lua kau karsa. O le mea kongo o le lua kau karsa o leo whamaunia mai e whamsingo. E sao. Wa anga wha pēsi se lua kau karsa e ka kaungu lua sala. E ranga? Ioi, o winganga o whirikinga o whawinganga o mengi o whamsingo. Anga whai e ki lua se. Ka kaungu whaingi lua sala. O leanga lua sala. O leanga whai me whamsingo. Ia o le rei. Sao lo vanga dia. Le sa la mera nga fai. Ya, lan me ye. Le sa e ne ma fai kango ia fa winga. Fa pe fe kai ka o ka ko mai. Le na ngo fa ki ka ala ko wa po wa ku si do ia le fai mai bo deva nga expire. Ye fa pe nga na kai ku sala matwala. Dua ka sanga fa asala de. Dua ka sanga fa asala finga le. I mea o ka kupe. Mea ka kupe. Ya le wo so ngi su pandemia. Nanga ngai me ke le. Alenga sa langa i medi lunga o le whanau nongo ku le whanau ku i lunga i whinga le i medi e sa u lai le sa unga lai a whika le Facebook nengo wa ia lunga o penga whai langi. O lai whai mai o whai ia whinga le o anga mea whai pi o lai whai ngai a whia mea o le pui puingo whia mea e leo i espas. Ia pia wha pe sa o ngā kuskusinga. No winga kau mei koe i o kangaka o mange i eid kangaka lai whewhewe a le repure. Ya so ya. Olem ka ukia na. Se wa ki de fefe se mo ki de savari se posesi. La bole le upu konga fa me se o ka mai ke aua ngai upu e se inga o se. Aua ngai upu e se inga o se. Pele leva o ke o le upu alo ke le kiki. Yo nga lo ka mai fa no ngoi. No ngo vinga la o ngai ka ngaka mo kwa fefe upu e se inga. Ya le na ka ko se e ko disi va nga le ka o ke de wo mangingo meia nga o fia kalango e lava ia o le container le nga ave kua le nga ave kua e ka kalainga le nga ave kua o le mo lia le kali o le fong kalai aisa le foi un bawa ia aisa kua le moka o le kingu ia po a fia po me o kua le moka a le ave container le kua fa funga anga mai o maru le kungu one se fua ia o a me ngai kongo nga container na so lo ia ale me kulang kongo ale ko le po la ngonga ke sa ngonga ni o kai alo ngovinga fa lo fa kana fa pe alo ngovinga ka ke le me ale la kupuni o le me container avec ku asia wa fa dena fa inga sa nga fa ele miska ma ka fa pe al malo fa sa malo le ingi Well, yang ni fa teng sa o kai mo yang le chaki. Ele yang ni fa teng fa. Ale o sa ko o container ko. Lo vinga, em ko le lo ka ko po me lo se ko. Ko le lo ko po me na ko. Ya, la kura fesiri. E onga kara whengai la le pule per kusira wa ave ngei. Ka kau whenga ave le kusi le fai pule le ave kualang container. Wa e mawhainga o kau kala i mele ko ngar container. E mawhainga o kau kala i nanga lede mwhainga kala mai whafu. E mawhainga o kau kala i mea umma, e mawhainga o ngau whamaku e whinga o mea re ko ngar container ngei.
o mea whaasainga. O mea whaasainga e kongo container nge. Yoi. O mea ngare kongo wa so se container lave ave sa wala whapenga. E iai mea rei ko kongo e mafu ai. E iai mea rei kongo e mafu ai. Yoi. E mawhailanga wa makoria. E rese whenga ka le pule wai kofua ka maka ko mawhawhaunga mere kongo container le. O lenga maua mai e leo leo di spai kemia o iaia e fua wai didi. Nga elke. Nga whanongo a whai mai e whanga nga maua mai e whaangai. Ia kungu ui e whafo aku a Amerika. Whanga. Ai maua mai mere e ko ngā maluanga. Ai re lope whawhenga sau ko kongu. Lena na whea kula kala le container lea. Wa ale a mai al container lea ka kala. E ka kaunga whamaungia umakala ka ngakai mere ko kongu al container nge. Ole mako wasenga. E mo kwa kele o mele kongo container ngai wan menga ngale ka kala container le o ngolai ye be fa sai ko le tu ko kongo le ku yo wa fa pe e sa o ya la ko e ka kauna ko fa fo i mer container e ka wa nga ko fa fo i mai le nga fa ki wa ya maka feo ya o foi de ngo si fa consili de sai ke minga le maka feo le fa ngai fo no swafa e de container le e fa makana e a fia for container le mele wa kusi e vinga ya twala o vanga o mai sa kampi kilo ye ngol bavel tei le la ka ko na ma ko kilo mai me yo o me o mai ko ave ye wa ko ka le ko ma lo fer ma lo ele fa mau yo ni me kele fa ya re la ko sin kama mele kikide fa fera le ko pele wa ave le ainga finga le pisnisho le ainga finga le e mele ka o fonga mo me yo finga le o foi mo meu saqueri que me fa fer ngambia ya foi le ma dia le mo fa ka wa lo ave ma ko si le foi ave ai ma ko kusi alo i el malo le nga lu e fai ma di ku mo le me ole me ka 5 sos ko la ave se campagne kasi pa wa campagne sa mo pen pe se mo se nga lu nga fa pia ai ole ave les campagne fa pe ola kere campagne ka ole ka wo fo pen fa ya nginga nga isi ka ka te nga en qualificauia ai 2 milion nga avi 2 milion amuia de pe ka ele me le nga sa ul pe pele swale le fa pe mai e ole ka le inga tenda sport ia se si fo me va pe nga ka pa isi consultant wa ba kunge ka ofi mai ele tos ve ai le ka unha ve 5 sos pero se ka ko ka so la isa ka ko tenda penga duenga al me ka un fai al me sa nga al me la le ma ko kasi la me le fa popo le ma ko me le wa vegi o ia fa ka ofi le me le ai longa ko se di ma sul se la wa per ka ai alau le me le 2 milion al ka fa fa le me e la fa longo le o mal ke mingile o fai con kala ke la mo ko compagnie de ko ero pengi la sengi wa nga vese la sengi o ya ko ke le kala ku malo ke mo ke se ma ko o bal milion ale kala compagnie de ne na su yele mo ale se me o ka sa ke le ki mai ele o ne na ko mai fa pe mai ha ya ko ma me le fa pi al me la nga le ka le ma ko pi mai fa con fiki fo le ka wa mai le ma ka ai mo ko ko kongi le ama non ko mai le ko ia ia kiuki ko fa pengi se me alofa ai mo mulmuli agi ele ai le mai so ku pe ai era ko fa ko le malo ko ia ku kiuki ole si me o me yo sa kiriki a fe le o minga le malo o no mo vinga content o menga le ka singa ko le ki de mangaringa no panka alongo vinga o e mo lo e ki huka pulo ko me ki ro ka me ki de mer sa kiriki arunga ele mo fai un control ka ko po amele o excesi ka mit o no akaleanga me fa pena ola am fai un download mai i la ko ke foni me la ka singa me ke le ngalen ka o pi me le ka dia inga ke mira oi ale ka mo fai ni a fai a singa me o ni ka fai sa fai ka fa ola ke bi ele mo se me ko ola ni kai se ne o ko fa te ma vila te mai e o la fu o le ka mi ki luka o sa al ka pelo nga kala o le fo fa mai o ke ni le ka fai ko ka ke o nga dai ma ko fa ka ala ka mo fai ya ko win on internet me fai fa o al malo ke ni nga ka fa so son e fa ka le me la nga
e kongi ai ale e ale mena le maka ku e mako ya wale mo ko falonga ko pisa mai ai le la mo kurkulia ngi me la ngal mo ko le kala fe ngai ngi me mal kalung ko le mai le chapi pire fai se me fa kai pe hol me le nga pisa gi fal ba le nga pisa le me ko su ele ko kala ke fal mai fa su wal wa fe le nga al di sao le nga al kampagi la fucking man kuwa o la fonga al malo le vanga yai nga elo la uli mo fi me le vanga ko el lima e ol pulele al pule lima suwase wale ka foi fakadi kai fakadi nga lema pe ala usi ile no ke ni era ko se la lima suwase le me fa al fakanga nga foi pule fakki nga lema le ala nga renga ma fu al mele ia ala o vesi ka o fi fa mele ka o mele fa paso para o fele ele ka fe ngai ale wo ave 2 million ile ainga le lengi me fa fa pe ka bo yo ka me ki fe fe o ye ke o ma ya so nge ki fe fe o ye ke ka me ki pe o la ko pulele il pas yan me si ka nga o la amerika ngo fo ya la ko mai linga lu ngo fe gi me lig pe jamo on me si de fa fonga no me si de ave fo ele o le chapi pi ka li nga me ko wa lo fo i pe samo o mai kongo e fese ko pisigisi mo so soani ho ngei so soani el malo a so soani le tapipi mai e salmena no me fa le sauro le tapipi da ko me fai wango me kalo me se 2 million e va ko so soani da ko me le kalia ngal malo e le me fai nga mia a lo 2 million ya ale la wo mangi fa pem fa ngimia e di ka ko ba ile o le mo ko ale kala fe ngai le ku sain kula fongo ma pi on fengol mena 2 million ale wa avenge mele fa maku 2 million 2 million Allah 2 million ba kiki 2 million ale o la ko campaign nga fai kasi nga me wa o me nga fai ku e de se do ko nga sis ai mana number mamadu le mu wa o le va nga le sa fe wa ifa kasi male fasi ke me fai campaign le ale ya sa mo mai le pul ra fonga foi la kala ma chen dale nga lu wa sa fa ko ngai el mkanga lu nga sa ye mkanga lu nga sa fa ko ngai el miska kalia ko el miska di e chen nga lu nga la ku sai malo me chen ia nga tenda lole fa ka u fonga isi kampani ma ka ngi o mai mo ko ku ila no tenda mo ko ka ofi o mo fa ko ma ro si mai lunga ka penka ele ai ave sa o ila ina le me sole oi o pu ka kingo ia la o le ko fa longo ka sia va pe mo i kala i mai la o fa ile complaint ku fa sia isi kampani ave ia pe ai se o fai le tenda ai ko ku ya lo ave sa le ainga so io nela ngale ia wa fanga polo va ko la ngai o kala ia fai mai kala ia fai ai fenga malo mako fai me pipi o la ma ia ko fa fonga mai me fa le fa ma ka ia ko se causa as ko vai le me fai malo ko lua ngai makusidi ya le pule ko lua ngai la wala porta ko pe mi sa mo ia ko le po ole fai mai se kala le dua sala wa fe le nga folo ngai midionga fa se ele ku ese fa ki ngonga ke mi fa campaign ade wo mar ke mi ese foi kala ya ese foi kala ese ka o ka ngai dua sala wa fe le pule o ka ko kala ku pe fa solo ngai o sa fa ku pe no ba ki u mangai te ko lu va ya so ele ai ma se do se la wa fe wa ku o le forma ta ngome o le ale le si o mangi o le o vive si le tengo comic wa pe ya o nga mai la ko ya ina a mai la ko pe pa ya ina se filinga comic ya mul ka ya ma ko filo comic ya ngi so ma ko ke le ma ko o foi o ki fe fil comic a ku sa ai lockdown lo le ngale via ya wa ave comic ya ngai su yo ma ko ko malo ya o fa ke ia ma ko le o mai miskale sa si mai sa o menan kusi malu si ya ma ko le mele e ko fi ngo so ko fi mai ia e ko mi ke ko malo
le la sa e ngela komiki ia I kumalo le ai ia mai po kiki ko pura ngali mal pura malo ali fai pule fai pia ko kiki ia ma ko ola ia ko pura ngali fai pule ia la o vese ngela la o kali fa kai o kali mai ma ko kusinga vi le miska le vaso kengi a o kali mai ia ka kia ku ia la se ko kilo ia ko ilo ia la ko ku ia a o kasia ia le nga fonga ma ko uma suele cha pipi ma ko kile kali inga se me ko sui mai la ko o ngo mo fi de pule nga maluali fai pule ma o kile foi ku malo o la o fai ka la o sa ngo mai fina a fai o me nga ma nga o ngi men ku na nga le pule mai ko ele pule mai se malo pule nga maluali fai pule o me la ale ke ni me la ale o ke ni ka sia o mangingo fa funga o ngai ko inga makusenga ia fi mayan ka upuria ya nga kadi lei dava le ya o le mele fa mama le kiki le mele e ke ko fa pe o mako sa ya ku o le lisi me o sa i mako o nga e fa ko mako ele fa ko mo su le fa e pula fa se fa la ko komiki o ka singa ku langa le ma le am ko man ko e ku la lo malo o le malo sa mo e le o se malo se pa ki ma le fei fa paki me lo vinga al mele fai mai o ko o me ko malo la vera sa o fa sa o le tapipi ai o marca no parok o ma ia a ka si ele aqui fa pelem tau ia le ile ai ngalam tau pe do fa fa la to forfolanga ia na fa ku familionga mala ku forfolanga ia fa mai o fangua fa da ngua fingale wa le loa ma manga mea fa mai wa ave sainga fangu fa pinga ese mau ko pe ese la ngonga ya ke o ko ko van fa faia la pule e ka ka mo dia va nga ngi la ko avanga ka wi e faia ai a fia mo ko wa do sao mai ko le pa lo ka de me se me ka mu ya ho ilale le ma dio ngi wa kasia le me nga kasi ale mea mauka kongo nga mkwa kiki e ko kere ngai ka ko kanga kai fafu mea leo fanua fa pe wa ave senga sangi le malienga se wa ave senga fango samo oi sol ai o mal ale mo kisi fa ko le sino pe nga ku fa ya ku pe ai o mal palok ako mai ala ko ka ule ku ele ai se me fa pe nga ku polem ka mal pu ya fango samo se o fa fo mai la Tem qual que eu lembro. O le winga lo pesidia la pule wale o ka ko mala nama o mal meu tupu. Leva se avangoa ave ai o meda ka fa valea. O le ka fa valea. Ia sa o ko le fo. Le ngani se o kupu. Sa o lo finga lo mengi. A man trofo, i ho fa le malienga le. Le malienga le. O nga ka o fi mai ro me uma. Wa foi il makoka kongo na ho ko fa fo mai fa fa senga o ko le me ami ko mal me pelo fa pe ka ki fa pe le pe on sa ngon ma ko kai a wo ko si sa e ku le ku la fo le ba le fo le ku ka ki lo fa pe gi me a o pe la me le o ko la nga gi fi nga lo pe FC o me yo fa le fa mai le o la nga la ko me ai le lo o le ma ko ai kele fola nga pero sa o mai kongo men yo ia ai ese mga ko ia me oi ko le fo ese ka ko mga ko ni me wa ka ka mga ko lo ka ko ke minge ma o ia o fa mga ko la me yo ma ko dia me le ngai o le wa malanga ia il sunga te sili de fianga ia papastui ia o le vangoange kope mai me umange wal mea mua ala re pule whero tala inga walu la u whamisnonga o ne mene na sau ilo mawhau inga wa kai whakuskusa mea kupu iri whesili o le presidente su presidente sa ia kia wa mkoi kiki a wifi o le whesili lea tole fua o e se kanga kare leike e de o ia o ele nganga o le whamangalo yoe o me umma ia le mo mau ina o kalaanga o me umma kuskusia fa maungia
ke leo me o se kanga le lei o ma fa so songa Yesu uma le ki apolo o ha me uma ke faia le ma uma I ke le ki nga ka fa makala mai le mai uma kuskusinga ia ke winga ia ke ala vesidi ele a ve le e ke mau loko fa mangalo ile la fo iku Era liu e kua e koe kirikiri e kua. Yo ia o li liu ku roi kua o fai aku roi pliskenge wa leva ngai ai o le fa mangalo le tua wa leva ngai ai ia ai o sabani mai kokong ele ma se se fi kirikilo mai ia kia a leo ke fi felo ia al fa mangalo le ki fi mai ai wa leva ngai do mo le tua fa mangalo ai lo fionga le sui plistene o ke fefe le amio kongo le tu anga le ai le amio tono le tu yo pau anga me ngama ko mai ko kongo fa nga kangi samboa o le su inga le amio kongo o ki dei sangi su se fa mangal al fa mangalo yo o le vanga ia o le me kongo anga le o ke ka ko a la repul yo wa ka ko tu nas ke le amio kongo o le amio kongo ave ngai asa ave ia me kongo le kua ele ai se nga me kongo nga o le kua o le luinga le moko sa movi ino le tua baku I lau fionga yo Afrikai ko le fo me mungi au langa e fe mo fie funkanga ma ko gang fa fa version ki ngi o mai mengi ko la langa o mai mta o puia ma sa ngoi o finalo ko isui se o ka ko fa le kongo ka ka le o le ka le ko e se ka la ka lo me ka le nga mai o ka pala o ka wanga ko ka lo mai o la ka fa ko le o ki ka ko e fa ia ba ko ngi me fa ia ko fa me pio e fa ia o ka mo fa le o me o mai ka ngoi ko e fa o mai ni na lo le o le vang fa ia ai ka ki mai ka ki mai o le la o le o ia finalo mamana ya o kulanga le ia ai ka ko kapo ia le asion le solo ko nga ko su ye de ya la ko fa ko pon ma ko ko fa wa ke lo mengi le onga le o mo foi mo le si e fai ka wa o aso o fa ko mo le mo en el castle facility de apu foron card o le facility a lo fionga le hero ia ka ko covid o le ai nga kala o pengi de do se furu ka nga ko ma di ia la so finalo o fia se vai ngo o iai wa le o kanga ka ia le fa mo winga e man ko e ko la supa na kai la pia la supa o mi a le wa sofia ni wa so va mo fa ya so yo a le ke mo ma wa ko le fo o le ma ko ke le ka ma liure e ka van ko si le fia pa ko iai ngai na ba ko kala mo mai yo e o va ko ma ko lo ko le ke ia ko fa ka ma ni ma ko ro ko kas I le ma singa ni ko lu ko ki nga kasi ka ma ma ko ngule I me nga ka ya ko le ngo fo ka ma va son ke ko lu ma li wo ka ma ki nga ko ko oi la ko ma ko I ka le kele le se hu le se ma ya al mela nga ko langa le o mau me fa mau nga fa ni ale mau ki mai ele ia ma se o pesan kala ele sa ngwa ale asko inga ko le malanga le ai ongo le va el falmani le sa ngwa sa ma ko I ka o ngo ele ka o lo ko vai mali wo fa su mali ye ya la fa su fiku ke minga ya ke minga wo ko va ska do Allah yo o ke le mali ya fa kai da yo le sidia le wa kali sidia ia lo ke va ver ku ke mi fa kai la va mo lo mo sa ia foi ma ku sit ia wa mali foi le loko ngai po o wa ko viki ma ko pidi de ko fi fa ya ku lo ka ngale pure ka fin ave le ko viki mo dia o fio ki ka wa ke le ka fio mo dia o mai la ko fai o ngai fai ba ia la ko fa makalanga ia fai ia po kala me ma ko ngai po kala me ma ko ngai e la o film hero o mako nge pokalame o le mo mang avela kusi o mang avela kusi la o ia male man mako vaenga o avela kusi de pokalame de ya pekayane
ia o loo whaia mai pea ia whamakalanga o ngepo kalame. Masau ai nga whaapunga o whina le pe fōringa mai o la kou. Ngā sau mua le sila ku whasa launga o la kou o le media le maro. Ia e koe sau le si whasa launga. O la kou e lango le maro. O le mena ne ana mafua le maleo ka kua nga ia ku mea kau su. Ia e le whaapopo i whananga vāenga kongo le su. La bea fua le kako maro Samoa. La bea fua le maro Samoa. E kau le ngai fua i le kako maro. Ia se saunga mai. Whawhikai ia ko le fo. Te whai a o na wakte whawhikai ke lo kai. I le awanoa mākou. A ko ai e yo ka ngakangi o leo whaase a tōne o taktanga. Ke o fo le whiwhiwhi. E o New Zealand e pa lea sa ngō mākou New Zealand ako. Mo whai a lako, mo whai a ngā lako, man whaas. Le wha lea ngā ngā mā loka lua. Mo whai a ngā lako. E le wala o maise si a mākou e wakus kara sa o nge ke ua i roa e ngisi e mea mongi e ko. A o nge ka ngaka e whai a ki e le kionge i New Zealand. E a ki mako vai. Nang sa mako ole ngi. Piengi mea ngā whai ngi. Le o fai mangi mea o ke lo pole la come pa no ke lo fa sta to watu no wa al mele wa o pelo yang fai de o mai ko o le mang me fa ma ngi ala ko fa ku si pelo no si pelo ya nga al mele e fa kai lo fa nga fa mo lo ke le ke su ka nga wa e ka nga ku si ele ngo po ya e mo fa su ele me ole le yo ko kala me ma au le ngo po vivo ia ola la tau fai atu no fa mutalanga o ngole a fia fu maro fu i mele e fai mai ai le e ni po kala me pe nga i mai ya u le to le fo ia vai ku ni po kala me pe nga i me kia wa ia le lawa ku se ngai ia le pe ke wa apa fu ka ko maro ia pe o le mena nanga ko fu an loko o le ale e le fai ko malo ki sau ke lau mai ma fa ri mai nga kala ka fa danga ia kia pe o mena ne ko fai ku pele la ve ku nga ko va nga e su ko ma va i ve ma ko ka ko kai bi ka su i ka pe o una ia mo ka wa o ke bi le kia vai ale ma me o la ofio nga to le fo ngai Australia ka kai yo e mo ko su ngai ka awa ia o la kia foi me so ngal malo ele e ka sel le media malo nga o le sabat le ai ai le inga ko te nga fa nga se malo longo vingo o le por kam fa la ko su ni la ko ai pa su mal malo vangi pa fo nga sa mo mo ke ni la ko kala pelo ma le fa ko nga le sa ule le pule fa mai ma ko ma ke haru lo fa ma ko malo o fa peso e ke o fo vai kai ma ke haru fa ma ko malo o le fa malo ngai ka na mo malo le tulu se so ia tala le pule nei temi a lo talenga fa fitu la ta pa ia o lo pa anga ia le talenga foi falata ma tulanga fa pena ka te to le fo ia ele umale fia te no foi ma wa telinga hoi fia longo lo fionga le ai pule ale pule i moni e sau no mai fam ta tala mai me lo tupu ia me foi sa tupu le tunu le foi sila mai moa il tato tunu i fafo i nei ma so se tunu ia ma uma me lo tupu na al palmene ma me se foi si tato tunu pelo sa moa o mele fa ta tele le wa la fo me telefone face fafta ia o tulanga na neas to tel non fa so ia e malam lama foi me aon malam lama ia e tu le tua ia tulanga lo tupule pale mene ma penga malo se ngol tuma te pale mia ia me se foi le tu ngai ne su te ta ia tu le epa le o mol tala malanga sto ina ia o to na fa mulima tu mul pang ia te me te liu leu to ma to foi atu ia e fa foi le vinga le tua a ne aso male ta to fa ta na ma lo fa te tel te tonu foi ia o family ina le tunu fia fa fo nga ta poi nei ile fam talanga ma le sau no tu sau ia o mo fo se mal manga ele pe na sau no ia o towa lo tono il palmene il moto lo vete upo le tunu
ia o na fo le tu ia le tatonunga ia male fa tu tonga tanga uma ia te tau fionga i fai pule ia mai se palmia man kabineta i upu sa mai sa mo le tato tunu mele fa tai tele ia na foi to mo se asotina fia mal manuia neas ia na sa no le uruai fai loinga ia o inae fo ia vinga le tua ia msa fa manuia ia te tau ia mai ngai sa mo mele ia manu te leina mai ngo to le ia sol tato bol klami ia manuia fo mai aso mga lueng to le fo after tele le pule to fionga le fai pule ia whaftai lau taringa whakitu o e hoi lau whonga whai ma whonga tamul mori whonga telefoma ale tato po kalama msa mo whonga mai nefia tai lava ia whaftai marosa mo marosa talai ia ele tau whaftai ngā runga o nei matou talturunga ia ale mo voso matou avanoa ia ole a whapea i lava ona tau o nei sa avanoa matou talnoa vaso matou manaki ia o whamsinonga ia ala tunu ta tiele famsino ala tunu e faile famsino tonu tu sai o ma total no atu ia me fo lo patino lai tu e po ala va ia suanga va tele ma tato famtalanga ma be fa eta sele uma ma wi samo ia te fo mai ele vai ngali chapipi con fast food ko sanga a ele chapipi con fai samo ala kulanga le samo teni ele fa yakala ele fa yakala leo mangi kilo ia Samoa ma kele kala ile chapipi a fenga ia kai mi fie su ko sango ko mai ma ai le ko ma wia le yi Boy. pa ma wo nu ma ko la ngai Samoa fa pela se chapipi dia e mai ko ri kupe o le ia ale ma ko ko cavalo ko me ki hole ale ma pe so ko la ko ai ja fa ka ki el ma lo finga fa vai le mai ko le lava kupe fa ki ngo nga e kulanga alonga o leo pe o kalonga pe o la ko e te alofa ya Samoa ale chapipi le alofa ya Samoa ia le alofa pasu ko sa ko kua e kulanga ile tu ia e ile ko le forma plenga fa fitu ia fa tai mo la manual le ia fi e fa marulu o tu foi pa o ese o kua le tau tamali ima fa fonga mai e fa foi mai e maru a vi fale ia o le ranga ia o tato po kalama ia o tu sa o Wai, ma tole ka kalangi upu so mali at pe. Yo, ma tole tu sa o tua. Yo e ba ku sa wa ka ko fam talanga i lunga e. Ma le va kele e le va pe ole. E fa ale ma fo fa wa sa fo nga sa mo. E fengo fie ma tu sa fengo fie ma ma ta tu ta tu tal no ina. Ya, le la ya mo le ko le nga fa sai mo le no. Ya lo fo ni le tu ta so po kalama i mo pel ma lo si. Ya te ulua me se la sunto le ho le fion ya inu le mo mai ta to fine ya inu ya ka si fo ka ko le skai mo mo ya ai mo le ho lo fa nga ngai ka ko kamam ki nga ma ku ala fa nga lu nga le tu on fa tu ya ma lo sa mo yon tu lang fa lupi ya mo ia fo ri va ya so ka ko walo ko yo se au mo ntiute ka to filo e fo stai mo le lo fa malanga le yo le tu ia so foi ia manuia el po ia so pena foi ia no film hero dal pole tu la meta tu temi leo to e forma 5 minuti natale le tu la iva ia o tato pese da sa o tato tala mai i Samoa tato tofia tato noa ia no po le tato po
leo mana ia le pese viviinga le aso tina pese le saunia la fai pese e whakasa mai sa maunga. Le fta umatu le wadunga lenga ia le fionga le tofi, le fionga le atata noa te sa. Ai e pesidi de sa i vesinga, pesidi de sunga ia sua maliki taufua, pa mai pesidi atu, lava ia le ala pe sa whamaungia, la ia soninga kulafong. Ia te manatu ia langa lewa vai atu son pesidi a lewa alu ia finale lewa mali watu ia le tato maro valaulia le finga. A le tali a sua maliki ioe o whamaunia le tautarasao le ala ma le sunga ia tula epa. Ia o le tali sao na o le pesidi wa o la ua lea na la o fai le complain tusa fai matulanga finale. Le ana fai umaka ia tala ia rau sautali I wa whamanuia o le laso le kunga fongo la le whamaunia mai o le tautarasao. O le wha malamnama sao ana langa o I le tau fai tātou whapea ua whamaungia le sori. E le whapea ka uroso le kunga fongo. Manatua o tau le upule na fai soli whavae soli tu la fono. Manatua o tau le upuna soli whavae soli tu la fono. I le upule a lea sau i o whamaunia ia le solinga e fina le tu le pamale le pule la tau tarasao le la tau tarasao lea e soli whaavae soli tu la fono. A tō mana o la fina le tato wo au ili e whamanino whawingi o menei le soli whaavae le na whai e fina le vang whawhai e fast moro si da fia a sua mariki moro si da fia whawhengo fia langa le te leo te mito te mai le winga na o le soli whaavae ma le soli tula fongo le nga whai e le whainga malo le whai e le vanga whai e fast I lalo le whale I e le antau tala ira le pule ma sau noa ai le fionga te sili e tula epa ua whamao nia mai e whamisinonga le soli na ua whamao nia mai ia le sao lava la ua le ala na o le ise sala ia le ai e whaapela o tau le vinga le upu soli wa soli tula fono ia antou malamalama le tulafogo na mai luga le famisinonga maualuga soli faavae soli tulafono complain o le afioga I le taitaisi le tuleepa ata ala taua koe complain ma le ala le pule ia complain atu la I le mea lea lai fai mai foi soli faavae soli tulafogo lai faia lai faia lai o sesea ia le o tatou tali no le upuna soli tulafono ia nawa tali atu le ala ua soli le vaega lea e ua matalia foi le tatou falefamisino po tulaga o famisinoga e lē mafai o le a lava le iʻuga ua e fai mai ia o le iʻuga ana ia le ala iai le ai atatau o le suga le taitaisi le tuleepa ma le fioga ia le pule po le fetalega fela le pule e tatalanoa iʻuga ia ua mai le ala ua ololo vaega le fai mai e le tetee ae le tetee lai fa makala aku I unga ia la soli fa vai soli kulafongo ia la lau fa maunia mai I sa ke o I le sa le upune I sa ke ia finale ia sa nuanga tu le epa masonanga le pule sa te il soli fa vai soli kulafongo I sa te la lau fa maunia mena lo mana malama I loia na fa mauni sa ke ala wodi ia la no tupu le se sala le sa o la sao lava la keke ia a vole saula lewa malanga tu le pule ia lewa tali atu lango I le fa se e tangata ia le mamalo le tunu fa pe a kilting fa sala le ia amatolia langa la keke esa kilting kau kersau mai fa unga ele sala mela sua maliki ia o le fa manga ai toi tali mai lo si tulanga fuina le le valore si mere da so e pules ka fnge la lunga va tato mai le fasle sa facilina e na tali tu to le fuai langa le wa fio atu le fionga le hero ya le pule ia wa fa sa ina le famsnunga I sa te e le soli fa vai ma le soli tu la fono o meia sa fai la fa I melalia se omi sinaki ngai ko kong fa no kua e de padengi omi se yo or ki me malepe mai fa ia mena fa ya kioto le la tato ta alo no tau na le tulanga le fe mai le puli o le la va fo ia fa lo tato volo me sa ia mai o mato fasili na sa ka mai tali atu to fasili na male
Yo le mta pu. Ya fatalo fatu la ufionga tofi. La usunga le atata noa te sa. Ya ma lo lava soifua malangi ma ya fa marua tu. Wa tali fasili wa yo le taimi ya le fasili atu la ufionga tofi. Ya o te fia ko i fatalo fatu ni le vai ngole fiafi la ufionga to le po. Ya la malo fa la lo mia ile ko ile palpitu lo ma futere. Tai lava. Talo fatu i no fiongan. Nei vai ngole fiafi. Ile pa ia maulunga o le tātou tunu o lo whakakonga mai le po kalame le nei fiafi ia o nai o tātou te māma ki la mātua ia ele ngata i lea ia o le atoanga o le tātou tunu o lo tāpita po mai i le whakakonga po i le tātou po kalame le nei fiafi ia le ngata po i lea o lau mai mua ia me lau autustusi o le tātou po kalame lunga o le apio holding ia ele ngata po i lea o le YouTube ia me le whaafonga po e Samoa i le nei po i tūla o le fiafi Samoa nei lawa la tau matou te whatalo whatu ia le lofa malang le leo le tua whaafei po i ia ua ae o po i ona tāpo inga o le nei aso ia tāpo anga i po i taso malo ro i matou le aso a tae ao lau fionga po i tole po ia ua po i le tūlanga whaafunu po i le aso pakitoa o tama o tina ia pe o nisayai ia le nei aso po i le nei tūla ia paamunuia tu po i le aso tina i paanga le tātou po kalame ia ma tina umala o le tātou o tunu le ngata o samu mo ia so sina po le nei rangi o le paamatu nai ia le aso pakitoa tina i le nei aso lo le soifua ma le langi e mama ia paatai le tua o te mo hoi ni ava noa ia tātou te ilo ia i foi mara fia i lungo le tātou po kalame le nei o fiafi ia te le po. Ia, le o mano lava fo ia le mate tolu atu maftelenga falifitu. Ia abo umbatu nei e tātou maro wharu nia tō tolu. O te le fasidi de la fasidi tuai atata noa. O le alo tau penanga i le laso tina. Nai tina le, nai o tamai o dide. Se whamutala mai, wa leo te leo, wa lewa nai whanu fua se, o le mea nai sau i whafu whai se. Tulanga na le na ia to le po le le ia so mau lo e mo ilo fo i wata tala ia fo i le ia tulanga o whatasinga i malman. O mātou ia mana mātou po i male mātou tapo i ngā ia o le aso ia le sa whamanatua ia le aso tina e le lewa po i la o mea masani ho i le leo tā la pese ia ma po i ma ta masani o na whai mea lofa po i tina o le nei aso le mātou po i a kālesia ia peita ia ne li whatau nui nā vaenga na o le alava o e ui lava i na mātou whaamalu pe mātou ia le 5 sumtanga ia e whaapapa mau ko i le no nopo tanga ia o le tūlanga le nā lea na ia i le nei aso ia o mo kupuina lava wa mo ia la o le vaenga lua o lo whaamana tuit o lo whaamalu ina pea ia le vaenga po i le lo nofo vala ka i lua i toru mita ia o no kuanga o le panasa ia masalo tasilo le foa ia ai lua pe tolu tangata ia masalo pe mo musu limongo po ile umi o le matou palesa ia le mena kai to lua tangata le no fo ia me fai ngo pie ile na mawai na ia le apa ingo tangata anga ia tu tapo ia fata si ia male sunga po ile fai fiau ia malva nga po ile fa liwina Ya, te manatu a finale pawara mele oke ne mele le messenger mena na finale o te viri telefone nomo finale e oke ale messenger pela mele le sau fanga il tan nga mamutalo le pule e fai no vile ku telefone nomo e deve tele titi ma ne fo ia e nei mta o pu FIFA nomo toi ia sai no na saya ile tulanga le pana to po ile le o ila to ni o ia masanwa
Sarà pode fast food pe to di mas ima ia ila to ia to telea ia sa mahuta mai ia ile lungo penga te pai lang ia il matu sa tu langa langa le ia le sa ia e matu pai nga lotu ia o tu langa ia wai masangia ko ile makutanga te ma ko ile matu o lu ma e fai ala matu me alofa me alofa te ma te au ile sotina ai fai me alofa te au sa te ma ia wale whātou no ina ile a ko ile tausanga le nei ia ai o le tu ala loa ia sa awi ka mai ia wale ka mai ina ma o le tūlanga la le ngā le sa ia ko i mātou ia i tūlanga nā po ile le mo le whātou no ino la mātou po ia sa tina ia nei so ia o na malanga maa uma po ile o tā po inga ia angai mai ia nei tōna ia tantara no pia ia fa mai ai po ia ni ia ta tena po ile mo le aso na lo le aso a ta o le po ile na ia ile aso mo e pe tu langa le na i ia te le si po ile a wa le mene ia ile ia po si po ile lo pia ti se pe te pa o se me ia no tu langa le menino ia o le la vai mo ile o ta la sa ia o le la vai fa mana tu e o lo fa o manu pe nga to sa o ne tu lang le nai e a kui fa to mu wa ia kui ia o nga o te mila le nei le o tala le feo i male a feilua e matua e le loa po ile mo ile po le poviti o po ile mo le poviti a wa lang le la e ko se tasio o alo le mat o le matu o kalisia ia e a po ia format ya mana ya lo wa ya le la po ile ke cho ile le mato e kalisia io mai ya pa mga tu mai po ia si kamai ta ile ia tu langa o lo ia le pa wa tu langa le ya le o mo mai ya le me po ile ta o le situational report desa amata ia le no ve pesi le pa mai desa mo wa ya so ia ia wadua so mamau ia mai fonga ia o pa so mamau ia o le sistem o ta silva ia so le ia misane e o mai foi na ile ia masili po le tu langa o ia ile le pesi o le pa mai ia pila o le tu langa la pena de o ye ki ko nga sina po i te mai ka i o ia i kai ile i fa mai o ma i kai pa mai ia o le tau sia la va o le tulanga po le no como mau le si mai le ia ailenga o le faite o lo telefon faite o lo telefon ia o no tulanga ai wa le ia ripoti o pe ai ele tanga to mama o ngase ile covid se fuviva ia ai itile o lo wa ale ki o mas ale ta o mas pai no mer ele ko ya se ma ko ka ia na o tu lava ele aí que a coisa está ali bom e ele to visia ko ele distancing ko ele le utanata e pe tu langa va pena a pita ia le na tu le ele o fia skule o fia skule o mau awa le di potile na va tu le to fia pe wa skul wa fe go se la kana ta o mau ia ai o no fa la ai wa ele po wa le o tupa ia po ia ulanga o apoio suenga po ia le rights ia e mo lo tupa le o me lo pa mo po mai po va tu lo rights e pe lo test de o da e va la o tu le o le soi po ma lo e ta o tu penga pa le ia o la tu langa o ia no ia e mo po ia e so te le po na te le mo al mera na le tau mai tau ia so te le lo ngase le fan ai le am te ko le o pa mo te i poti uta se i ta u ia i le statistics so i tu i la lo pa mo le wa mo lo ai na le wa na ia pe na wa u le wa ngase ia pe o le fa na le wa ngase tu no ma pena pe na ia i fe ni me ne ia alfa lo ile o mo mai fe ni me ai ia pe on sound no mai te ko mai le na le la telefon mana tu le
mau mai li po ti so ia o te na po ia o nei loa le le tulang o le ma ve po yo se pa na ku le ta to tino ia pai le mas ia pai le distance ia ma tulang o ma ha te na ku ano ulim ano ulim ia wa tanga ina ia tulang le ia wa tua tanga te mo ko le ina sa po ila lo alu lo male po male pai lo male ta masta ai ai no sé si po le o pai ia ta o le po i sa no ko se ko le ina le ia pia le so na ia mel ke le po ka mai ko le ai no sé le ai no sé me public ia ai ia la me ko ngale ti mo mo ka pa ia le pu fa ben ke ia me po ia o ko pa moi ka mai ile se pa fango ai o le mele na po ile lo le vai la ule fa noi lim pe se chao finga le o le tulanga fa pena ho ile le wai e taua po yo na e fa mana tuina ya ila tu o business ne o le lack responsibility if you provide le mo menga o le hand wash e fu ya a o tanga ya ile fe na tu ta mo ta le la mo ya an e te wadi ho le mo fa solo lo di mo ho le video o me ho i o wo so me va pena on ko kia to ia ai o ki na po le o ke le o pa ta wo na na wa ta i le song le mu song le mu la le bu ni yo a po le song ni nga na le la i le lo song ni nga le la lu ia wo ke ia bi folo a ori ia ku do ku ye le ko pango mai di ona o risula e ngano wai le matangeta ko risula nga na lungu o te tanga foi na pisinisi e me se la ko pale e na tula nga pen ona lava pele sa palai ko le o yo o me fu di mane fu wai a o tana pe ia tu no pisi awa el ku e te lo pe piki mai oile cái ni le ti fer bo ko ngol palo lo se siang dia ngai sau lai awa mang ko fo ya ele va pe o pi pu yo ma ko wa le o ka la sa e o to pe yo ko mai na ko pa and I hate to think ile kai ni le ona so to na ile no wa ai kumu dia i pe na pa to ngol i pe na pa to no ko ile na I hate to think po fe la le ngai mai ma we pe ngai se me bo e ti lo ko te fa ma ile fe wo I fo yo mai a lo ko mai lo le ia o lo no winga e ye tanga tala ko I mal fa ma e ko tanga tele o ye se fa ma ia au tu langa le na po te na wa ya u yo na fa ma lu sia o te le o fa ia fa ma lu sia mai le tanga venga so ko ma lo ia le tu langa le na ia ia la wale fango ho ile fango la na e tu tu mo so se pana so se pa de lo so se pisi dis tu langa na ta wa fa Malaysia ho tu langa le na ia fa pano ia wa dis e kan wa te le ko a ko ngale la kuasa ko ile lo ko ko de ko so lesi wale fa fango ko vi fango ia la ia maro so fu ia pe tu langa na ta noa o lo fesidia mai mau pe fa pe fi lo atu po ai le fra ma covid o le tali ata tanoa so stangata la vai sa mo te va ai ela tala te so atu nga ya o covid ye da ye wo terminate wo covid ya o mata tu atu no ye ya o le tali na o le fesidia ata tanoa mai mau fa tu vai sa vai mo ya malo so fo covid ka fa u mai a covid ta tu atu no ali telefone ele viu ngata tano tesa ele kaunga su ia fala inga ngai le ne fu lima ko fono su na la ina ka puia ko fala inga pe a fai
Ini mea. Yeah. Health and safety. I. Ya, mo ye sa no pia no pe ya tu. Ya ele o ya se foi le se pa Malusia. Ai a tala no mai fo mai e a fo e fa Malusia mai ana va ngala na pe pango i pudu lima, you know, ya ma na mai pa i fo pudu ari ai me sa fo ye. Yo te mile le tau ni pe lu ta mo ta. Agora ta sin na te mi ho de wa ya go ya u ya ro pa ngai ya ye mo ho ye e u e ka ya te u ye le le na ya a the next level is left for the we are is responsible and for the kilometers to a mile ya ntele au tu na polisi ya na tu por es no por la persona ya por o de nene o ya o de cosa ya no está na ni está bien yo wa na yo de mình nung phụ nhân lưu vay lạ chỉ đi phạm nuôi chân vay lạ ở bên trên mình nung ít cái phạm nung này mình nung như mà này yo phụ yo vay lạ ông đi phải tàu ya phụ ye phải tàu là phụ nhân lưu phạm mà phạm mà yo để chủ lăng lên là leo lộ vậy bây giờ mà ở phụ ya Frankie eu te vai, you know, a papete waktu ho ile supermarket. Ai wa kwe fa tau ya lau se toothpaste. Ia chen waktu ho mana sai mai mal ke mai fang wana na. Sai mai ile a fo ile toothpaste. O sai mai ai male to mai fang na e fa fang o yo wa ma ne e fo na ai ki ho le a fo e una ia i pe tangata. A fo i whango na tō au, te ao o tōni wa. Mai eise ngā ruenga, mai tātou te ilo umal tō tunu. E pefu isi teimi, ia te mamani teimi, e tele mea e tango hundele, ia ai te tauan, kubo wa. Ia lua kurola, mawalo mani mea ai, mai tamotanga ai loa ai le fufurua au. Kakila nā mea mawa. Ia peo se tūlanga, ai tole a fo, ia o makuat ia dia ko ni fo sa manga ia malolonga ia bo ta pena ko msa ni mole so ata ya ile ole asotina malo lava pa tele lava mesidi lava na o fa fonga le manu no ya na o la fionga lava le atata no te sa o vato pisidi dia ya le la wa tani manino mai ya o le mela ta na fa ya o ke le loa pua la fo se ya ka ko ku mu le fa ngai di mo o fa ide u fa pe yo chao ya ai so ya ta to tu no termine ya ta to pata tali pe ya le o manatu ma volunga ya o lo va pe na na e pe le fa man me pe le nga lo fa de tu so ta to tu no ono ta to tu no foi ya la o levantato ma sani fa pungo ta to tu no se tu no fa lo al tele ya ma futa ya ina ya tinana fa ya tu la fonu ya wa masani ta to nu se to e liman tau sanga se tu mai le chavi pif to lo le fai na fa tino ya tu langa na wa ta to ba ai tu lava le ma fai e va fa le fast na fa ta nu ina yo la tu fulfulanga yo la me la fa ta nu e tangata ya tu la fonu fai mai so lo bua mai da vai le maanga le tu malo ma terminei le sa vali la tu la fonu yo ai la fi sa vali ya tu la fonu tinana i lo ya te tali tonu lava via ya tato tu atu pe tato malo ne temi pa me ai o lewa mautinone i fa maunia mai mata tanonga manal pule le tala ale si fale otina le fiong le di pule ya na fa mai fa lo atu lo mo yo te de mai te tau talatu fia fo ia maliu na fa mai fast food pe fast food mo tupu ya maliu ya te le pe fast food pe sidi atu foi na maliu na vatu fal maliu dia ala sa li pote tato na do se food atasi fal maliu ale fai tau es fal maliu le fai tau matangata le ya mela le ia wo son ona no numi te le dato maro termine atata noa
O te loa lea wa 15 minuto te ai le tula 12 Samoa. Ia pala o feo ia so fina ngalo ai. Fa ia tato telefon ia tato fa o mai lo tato pokalame lo fa tu fo tu never po nai il melo ia lo fionga le tofi ata te note sa. Ia o le lei le tema telefon le nei tula ne fiafi o la awina tua tato telefon. Ia mo le nei fo i fiafi o le aso sa ia le aso na lo pa maina ia le ngata ni tato tunu ui sa mo nei ia fa fe fo ia te le wang o le nei la lo lang. Ia ai o tato telefon nei awina tu i le sosoani i le Native Events and Heritage i vai tele mta le ufi i le sana le complex o le Native Events and Heritage ia o tina lea e le fiona tu lepa o le computer ia Catherine o mero le telefoni o le 255 290 o le 5 o le 295 i liki o le hk.com ai o tātou telefon nei o le nei fiafi. Wa nei whātou e seni mai le sui o le tumalo whawhai pule o whai maunga mua sukula mānaia tau ili ili tuivasa i le atunu o awa o Samoa o ne whaese inga na fiai lona tangata i le pāremene i le vai aso na tēnei. O le whaese inga na tuga i le pāremia fia me maomi mta awha ma whātou se la koe whaate ai le li whai pule mō tāso e tāsi. Ma tau nō tula mānaia e whātou esem whaamawalalo i le atunu ma tālo sangai i whaamangalo i le tūlanga na tūlei mai. Sao no whao popo moia ua le mawhai lawa o na tau fiofilo na ita o na o lana mai tau ua le ai sao ngā o le whaale leinga lea na saini ai le teitai o le vaenga whao kuwhai le fast ma le HRPP ai o lea ua taui masui ia le vaenga whao kuwhai le fast. O manatu ko isu le mānaia sa tau lava o na manatu sui sa whetau ka wai le pāre menu o na o lea sa tua lalo mai fono atu ai loa e ia lana tala e uifolo e pingi i te tonu o le pāremenu mai e whaamino o lana whaatea i a la udi a la i le pule o na kia mana tua ia o le tele o le vā o sui whai pule nei mai le tele o tausanga taunoa o le mea na tupu i le nā aso ua umai lawa i le nā aso ma e le te fia ma tau ko iai ma e le o to iai te whaale konti na ia te whaamiti te le hapa i minga lana te tenga i le pāle menu ai le uti ua e ia le fono i le nā aso o le fionga ia suna mana ia no wa i whiwhidi ai le pāle menu le tausanga na toe manu ma roma iai i le vai maunga mua i le pāno te tele pe ua tasi. Ua te ene le minsta puti nisi ala muia maleipa le ati ni ueng paung le fina ngalo pa pule o le HRPP le pāremene le ana Ronnie Porcini le vai aso na tue nei o le atau fia e le malo le wha o po kalame o ngā duenga wha vai temi i New Zealand ma Australia. Pita ina wha ngā mana o lama e le ati ni ui le pāremene o le po kalame o lo tau fia mo se temi le tu mau ai sueini o whawhita auli sa tula i lai. O le tau whinga le tu mau o le pokalame le temi nei au tangauna e le pāle mene le pokalame e le mita o tala no ai whawhita auli o le lai mai tea. Le pokalame o whaate lei mai ni mauti o tea ia le ata noa e whainga duenga ai tangata i New Zealand au se tania ai le ai e le inga ngai whaate mai poi i le tausanga e lua afe i le lua afe i le tausanga e lua afe i le lua afe lua tasi e ono sa lau miliona tālana maua mai ngā luenga whaavaiteni i tupe na lafo mai whaapeo poi manisi o le atinu e fisoasoani mai nei na maua le se mea o le a tāo fi ai fua ngā luenga whaavaiteni o whawhita auri o lo pia po ia i le temi nei
o le toe feu sua i le o li ma mai tai o lo ma nga tu e fai le o ni pusu anga ma pu inga ni video ma fa sala lau ma lo si o le ni ava ma lo si o se tina na watu e mama fa na wai i New Zealand ai le ai seisi e va ai le pepe ai adu e fai nga wenga o le fa nga ino le visa fai nga wenga na mo i New Zealand po Australia to e amu e stu e seisi ala nga wenga ma le e ai le o se tutunga e ma fai lava ma toi fa foi mai ya le tanga le ali i po le tamatai pe a to e a fia i nivo pa le ma le o le temine e vanua pe tangata o lo pe ngā wenga whaawai te ni New Zealand ma Australia ma e tolu afe lima se lau o sauni ni mai ai a latu konkurante ai o lo sai ni atu foi ia ni si e malanga tu e wha malanga i le masina e mori atu e tangata e whain a wenga whaawai te ni New Zealand ma Australia o le vai a sonei e to e wha foi mai foi i Samoa le tusa ma le lua se lau tangata ua latu solia iai mo latu konkurante mo te whaoi mai e loa o le toa se fulu alu mai lea whai numera o te whaoi mai o na ua maitanga ma whanana na wai a o iai ia tunu i whako. Ua te eni na nei e le shonga te mai te whamasino le whamasino ngā mawarunga e whao i mā lo le lani Kuala Warren e talo sana e tala i tua ni ali isi tō lua na mō lia i tua inga o le maua mai ai o vai la au pa sa inga o tō tonga o e whesuia i ai vai la au pa sa inga ai mete o le umia inga o ni pūwhana mō te tau tō whāna mō lia i leo swa inga leo so i wainanga i a Februari lua whestua sa lua pita ai o te ena te mai te i whamasino ona o le tō lua lea ka whale pui mua poi i le sori ngā tula pono laka lea ka sei o Filifili Junior Budget tō se pulurua tau sanga le matua mai tō wha lana whanau ma le lii o Alapati Hunt e tō tonu le whanau sa whale pui mua e mō lianga lava le umia ma le wha o ngaina o vai la au pa ina ka whina watu le loia a Filifili ma Alapati unasa le palitua po ile ya unasa yuni sa polu e te tau e tala i tua i la ua nei pa taliai li kuponga inga o ala mta upu a wa o lea pe o nei ta ua e te ena i la ua ia o la mo yanga o leisi to lua e to whai i la tau na tia le pa misinonga tau sanga e te tala i tua se i o i le aso e kuponga ina i la to mta upu na te ena malosi e loia le tutangi ia talo sanga e ile manatu e to e fo lava ia le awili ile nei to e fatino ia le asu la kono e le tu ina mai la o le faiunga na sangwa i le shema ka fa ina lo e le a wai e te tala i tua i la o nei ona e onga ona mo yanga ai mese o lo a fia i la ua i mo yanga e pe on ta ua o le masino se te mau le tau sanga nei e tula i ai uma i la tau to wha mo le ilo yuinga o la tau ta upo. Wanga i atu nei le company wholesale ma le loa o a mau e wha au au pea lan tu wha sanga i company insure o le Progressive Insurance i pi nei i le lei mai a lea o na le tongin o se tupe na malo ai le company a mau i se la wha masinonga ma le Progressive i le matau pulea na mu a toai i no kwanga au tu o le wholesale a mau i tonga kua i le lua pese pulu ma le ono na malo a mau i se tupe iwa te si maleiva miliona ta la pasa tongi lava se i o mai i na whaile le Progressive Insurance ua ngau lea company ma o le ata punia a o no po ai ta la kupea ia a mau i le wha te si maleiva miliona ta la sama tu lo ia le Progressive Insurance e le mawhai na la tō ngia lea tupe ua ngau le company ma ave ai loa e a mau le whaamasinonga whaalia le lo ia a mau le sumo ia tai mai le wha te simaleiva miliona
o lo no fo ai tala fo pe le progressive o le la o fa au popo i le si miliona tala o mawai e le fa e lima te miliona tala le ua pina we no lu mo le pa nonga pa dia e private friend le o fai o na ia sa no i le winga tonu o le la tau su pe tai sa fai se petu na inga i le tong tong yo le tala fu le progressive pe o le bima se tu afe tala i le masima pe tai e le tengi ta misi ai e pe meni ma to so i pe ia le ai tala fu o ke topa o le lua fe lua tasi fa ai le company le progressive insurance wa ngau o le ma fai foi o na tongi ia na ai tala fu o fa mo mai le parlemene le mai ai nei o na filifio no sui e to iva o le komiti o tulanga tau o lo fa parlemene la tau te su ina mai luilo a mo fai sa la tau li poti mo le parlemene i le tangi le sui parlemia le fionga ya wana le tuka poni pasio fa langa i le pa sanga i te tai o le mai tu le epa tai le me le ngoi ma le fai lo tusio le cha tu fa le tu mo ni ai ki wa ia wala i tu e fa na i pule le sori ai o tu la kono o lo di ma te to ai le fa ai wi ona ma e tu e au mai ai ma i le tu le tu ma mia pe tai o to e fa wai lea ma fa to ai e sa no mai ai no o le a fa se e atu i le komiti ale maoka la to te su ina ma to e li po ti mai le pa mene e le asu pulu ma le fitu e le masina nei sui lao le nei komiti o le pete ono le minsta le soi fua malo loina valasi a ta fito se le sele la utafi fio per sao o tu wana si no pai malo o te la manele se kati fiori masina lupe makesi ma faanga sata vale li peto o fae atuai nei ia le tusi fa sea ale sui pale mia ma ua avako i fo i ai ani ka ile epa ale ala one tatu tama fa ai ule ni fiafi e tau tua mai lava i le tau pule ua ave ai nei le tatu o kala meo le monta Samoa le tena to le posa ai ua mo to le fo u ino le tua i sini au te tawia le li fai po kalame YouTube le tu wiki Samoa i Australia a o an pono ti i le tuna pono Australia a o le foi o toi fa ai le foi le a matai lea o na sa ini te remi te i foi e li Samoa e a lala i sini Australia taula Victor Tamian o le FBI e tau tong nei foi sana ia foi lo ia e le la mata upu le pa o e le tuna pono e se tasi foi o li Samoa pai pisinisi i me le pone au te talia mo li o Andrew Mowat e ala lea i le whaavaino o suke ngā seleni i lunga o upenga te whailani po le GoFundMe page le awenga mo li o Mowat o Daula Victor Tanya ona i se suke ngā mo li o na la fila ia Daula i sana fake page ma whai ai ni ana whaamtalanga e tua ia tau whaalea ngai i le susunga ia mo yo i tua ina mātanga i lunga o lana polkarame i le YouTube o le sailinga ia a la a Taula Victor o le sailinga se leni la a Taula Victor e tau tong iai lana roia i le mata upunea ua sua i nei e molio o maua i se tala le tamai i le sua le fionga to le posa ia i le whaalea ngai na poi o lea tamani o ao loa fono ti ku kala me ale tu sa kwa o Taula Victor ma ao loa fono ti faia ni ala por kala ni mo internet ma o ni tua inga ma tau tia ele moni ma le fa vai o le tau fa leanga o le tau fai fai upu ma nga ai me siai e se ma ele moni o ia nga a Taula Victor le fono ti ma tu mo yo o ma tau ua matua i wha le ngai nai o la ua tangata ia la ua la vaia ai wha pe ngā o ala o nalo o a
ainga ma ala whanau nuu I Samoa ma Ekalesia. O le mawaina ai e monio o mauan o le ngoa sa o tau le Victor na suia ai loa I le ngoa o le pokalane Victor whaafunga lo nao ma wha ai lo ai le sa o lo nei ngoa mo ao lo o kono ki o lo wha au pea o na wha leanga ma whai whai upu e lo o iei ngoa se ngā yoinga ua suia ai li tali a whoi I le loia to le fo le ua le lua se e tali atuai mai rei le lua se lipo a korila le tuki atu le loia to le fo ua tāpai nai a roa e a ue nei e toi whai aua nei toi whai ni whaasala raunga I lana polkalame e winga ia to le fo ma sa sau noa fwoi lava to le fo o le e le tali lava ia au noa se ia mai a asko ka kuninga e le tusi I le whai unga o lema nei o nei e tatu talana o tu fantasia wa ko I le whaatonga ko mai le tātou tunu ui le nei fiafi we fa so ngo le nei po ia ngai fo I le amatanga le wa ia so ia pe ona ko tu e mai le so ata ao ia atu ko e fei wa fo ia I le ta ao le so lua e la masta mai ko klame male fo mai mo ta via pa tan Tanoa, ya, lewa. Fa fonga tu le pai o tatu tunu lo a fium papa au I Australia nei, ya. Pela fo se vai ngo lo. Ma u mai tatu fa salonga man, ala leo. Ya, wa fa fonga tatu news tu sa me sa moe. Ya la lo fium, ya ma lo fa tai, ma lo lava tau long long. Tau long puiri tatu tunu le ngata ina, ya fa pe foi. Australia I Sosestete o soifua ma papa ai sa moi e tunu e ma lo fa time ta lava ta pena ma se fore sa ni o tato telefon I le ni e fiaf ya o le tulanga na le fo wa fa fo to le fo ya ma o fa longo fo ya ma lo fa ta pena ma lo sa uni le umai long puiri I tatu atinu ya manatu le foi sa e mose se sa tina fia ne yaso ne na mawatu ya sa to malanga le ta po inga masani tonu malta po ya ta po ya ima ave vinga le tua ya no wa fai foi tina na lia ne yaso fa to ma la sta mo la to le ngata ya sa mo ale la langi atoa o le Cristiano malo la faftai malo le na pale e ia na ua tu never for le po ia le la me fa no lo tani e mai tato news mo telefon ia fa longa tu le malu tato tunu ia stane nei faftai tele ia e ta pele nga fa la le ia foi le fa I o tato por clam ia ma mo le toi foi lo fa nga lo fionga le ata tanu altesa ya ngaluenga masani nei vai aso ya alfonga le tua ya pui ma malutia lo soifua te ngai me fa mo ngon vai aso fo tai o tele ola mer soifua ma se fo le tatu atunu fa fo ta poi mai ya li fo vai sina ya mo le to fale yonga ya telefonei ya ma o le tau talatu ya fa I wenta to po mal po kalame si sa no atu telefona ata tanoa fa tai lava I lo lenga tai ala tau te lo ale la fa umar tato pukalami ale lo te umatua tato tala e to sau lava le tala fau le koinga ia le la via me ia o lo foi tono le palmene e la via ma lo swafa ia polo lo inwa ia tu lai no le sui maru no fa mai ia la fa ngal fa ta lai ta ruai na le wa pa ia ma ta u ia lo ta inwa ia le ala fa tu lai atu ia le ala se fina ngalo lo fa ta lai na le pa ia me ta noa o telefon ia o tu langa na pena ia o mea o ta ua ma sau telefon ia o mea le tupu mata wana tai lava mo le noa ta wana fa wow sa o yo fa ta lai va to ma tu mai le noa ata noa nanga le wo fa no atu le wa ta ua mai
ia tatou i telefou foʻi a mese foʻi tulaga faapena o nisi o tamataaupu o le a talanoina le asolua o atu le alofa ma le agalea o le atua o faapena ona faafoʻi po le tatou ola ma tatou soifua lea ua taʻua le mafamasinoga ma le ia le mafatusaʻiga ma le suga le suga lea afina le te whaaloalo tele nei aiga ma la tusua whamanaia. Te so le mele tulaʻi mai a tatanoa. Ua mana watu le tusi o mātou. Tusi e tu iai, fina le iai. Ia tauwhia ia na pokalami e whai mai. Ai tari mai mei le lufu waso o tusi na. Ia, ai peta ia ne. Ia, wale tauwhia pokalami. Ia na tau nuu le tusi i le lima le afiafi. I le aso wharaide. Ia le aso lufu lima le pe atu sai o finalo apelila. Tata wo pe mele te whanongo whinei pe whamatala le whiunga te teisidi atu le epa. Ia ina i mea whinei e whamanama mai nunga. Ia manama fore maru le tunu. La ngā lena batu tusi e tā ofi. Ia e se isu mailana sunga sau se i whamatala mai, matali mai atu langa ia na le batu le tusi. Na batu mal tusi. E tu langa peo venene na batu le mato tusi la le tusi lo ia ala tu ile famasino e alu sa o la iai le ala mo whanongo atu wa soli tu la fono le tu sa wa le savali le ala tusi tu ale wa to e sa to e fai mera lisia na video e o lisia na video pe wa sui wa tau ma fai finga le e kau kango au kau su e min tangata finale ia o le la no whalonglongo tuene o whauno noa la ia lea e le o le mea nā le whai ele ma whamisinonga sau pe tani mai le ia wa sau nei la video ia ma whaina na wha amamunan tangata ia ma toi whao ngā fo iata o ata ia le na batu o te le malamalama la po malamalama le susunga lea ialo mea nei na o manatu fo i whapea mai o ior tangata o le tangata o tālonga a lea ala te wawai atu sole e le whapen tangata tālonga. Tangata tālonga, latu tatu sāwali ngā leina, lea lau watu, o mala lisi video. Toi sāwai mo lisi video. Wale ngata la, toi tō lau mai fo i mei o te tusi atuai. Mole malam la maanga o le tunu. Nanga le tapua i le tunu. Le fo i tapua i le moto sa mo vi ingo le tua. Pēra e fo ringa mai la ia tiau. E seal mele na o tusi atuai. Ia e lese tusi ona le tusi o le loia o mana a toa ia mea umai e na utalanoai. Ai e sea me lai whai mai ai. Pei fōringa mai o leo te talanoa tua au ia i nunga le whina o te malama whai a tatanoa i whamasinonga. O a whaista tangata o tele whaatele na o wanu mene o whamasinonga. Te malama le tu la whono o mene o whamasinonga. Alo te vai tu sui lea. O ese ale mele fai mai o le era lua nei video alela tele i no fa pela ia lea o malama le sui le i fa upunga ia vatu tonu le tusi ma le onga o mata upuia ia le la e lufu valu aso ina tu e tata no morsi la fia le tu e tu mai e tal ia la mea fina le e tali mai polea ia o le foi na a batu e foi me se fa inga le seleni ina fufu ina o tala fia ngai mo le fale ngai ngolo no le la mo batu ai pe fo linga mai le wo sau wa ese me le wo sau vai fa mai o lo tusi atu le ai o tele tusi atu o malia lo suma o tele fo le stanga ta fiola e ta se lo vai atu le fo e lo e le fiola to le fo mai le fiola se to le fo to le fo e si e malama mo po ai tangata le tau tala na ilo le ai o le la wa fa pe mo tusi atu o te mana se tupe le ai o le fa inga na fufanga fa tula fono i lo fa le inga o lo tangata o le wa ula e onga le fikanga o le fika tula fono yo ia le pe foringa mai le ngo fo si i lunga fika tula fono pe la le iva se furu pe foringa ma la tudunga ai a fai ai le usita ia tu langa na ia na maolo le mate famasino a ma famasino la e mate a mata se mele lua se lau limas fu afe ina ilunga lo winga i na ma o se mele video na tala ia o le wa ta pena la pitola au
le wa ta pena la pitola a o le nganga maulunga lava o mātou i tū mai e whina leo o sia whanau, sia wainga, la tō manatu maulunga lava. Ia e alua whaasa o le mea lea, o te lelea whainga tātua ainga o na taluaia nei tangata. Ia lea o walu lava. E lea lai titi la se tupe lak te tō o ke koko ngia i mene o loia, e te lea ta tanoa. O lea lai mate a mate sina mea whina le, i ianga wha tamari, joe, hang wha tamari. A leo te vai atu, e le engi anga wha tamari, e le maua e nei tangata anga wha le atua, e leo nei foi tui valea, e wha pena no vatu, mo mai, ia a tonu lawa tate le lopo fei, e le fina ngalo le atua e nei mea. Pa wana mea, whai pēr tu la fono. Ia le tala na atatanoa, leo wha alua nena whai mai video. Ia masalo foi o le alu foi po pito e sau foi nisi video. O te musu la o te tali, na ngai leo ni mena na o siri tuai. Pau le mena o mana o wha i loa tupea. I lunga o leo tu sa leo o watua ili sianga point. Wana wha pea o te le tau tala wha pea. Ia tu ai PCC e pea. Montoli o le whamisnonga le melea iai. O lea na nea te veatu nei a wha pea nei o le peto e sau foi sianga video. Ia wa sori wha atolu. Ia nango winga la. O lea le wha atani leo le lufu walu aso a tatanoa. Ia ai sau sao lo ia mai lo ko ting ting me la si ka ko pingi vinda le ta to malam wal mena ia wale le la fa talia tu la atatanoa le finga renga neva yaso ia se u to e tamu faitasi la langa leo te vai tu soli lufu valuaso ia te no me ta to samboa e se mane Australia la na to tala na leo va ayatu wa ese le mele wanga i le whala ngai ngawa. Wa le whala ngai ngā le mele sa amata mai ai. Ia pe wa ese le sia wala le walu ia mawhase se le tunu. Ia nata te lor tala, te le alo walu lunga, o le telefina alo pa uma wala le lalo. Ia le ala wa vatu, ne lada whatari ne mai aso ne atatanoa. Ia o te marolo ai. Ia o mauti noa. Ia to e mai o telefon vai aso lea. Ia wai fose swinga. Masalo ala asawa tato telefon. O le si tala le sunga le ia o le ngo le atupe sunga le ia atupe le na yo o le na fa no ai o le mai ia le o alu fo la wala le tas si tato fa no la sunga atupe ma le talenga ia molio ia po fe fa ia le la yo le ia nga fo i lo tu ma to le mene fusu anga tata no ma lo talenga ta ia la tau fai fusu anga au tel ke maka e pala ai ku akam fusu tu akam fusu ia o ia ko dengi ku ma ko dengi se ia fo te me te sa wai o lo panga ma ne ia panga ia le wa mo le panga le a molio o ma sunga ia tupe ia masalo ma wa le sunga le la tau lunga ia ne meo ia ia la isi tamari ia wa line up no fatu le loia o sa le kikia se fa mo pe ia le ma tawinga le mai alia ia lo ia fu tamari i le wa radio foi e ma ngia se fa fonga ma fo ia pa angal moto samwa e se ku to le fo se foi pingi foi to le foi zara le super heavy nga yo o fa ko mar super me le nei me na to va ai me wa matana la po to le fo ko lengi to le fo ia le to mo si am vale se ia le wa to no to le fo e sa un mo fa mo le ta no ia malo la fa lamang malo lamang wa po yo o vai ngai mai e a po yo o le po tio na ta tu tala no mo ta upulin ni o le asa avere fa lo po ile la wa tu de yo se pul van wa so mai le aso lua i vau ake vila. Anga ile aso lua van, ko i o le masina ne, hawa yaso. Hawa yaso ko i le te tali mai ai, i le kusiki lea wa sawia lo ia, lau lo ia. Ia te o le ai vai, ia le sa oi lau wa fionga, wa lua nei ia vidi. O lono winga lai lau mai ta wina hoi, uma kwa soriani me le sa, fina ngalo mai ia le loi ia o te ngona o nala mala le loi na to le panga so longo
wa po o mata upu pa pe ni pe o tulang le na po ile le pa na po ila le pa na po ila ia le mata upu ale si po ia ale si po tau le ale o le a po ile ina io le pai po ile la ua ke mo ni ia le la te mai tau ina mo ni mau atu a lau te ngato le polo ni ngai e tele te ngata le la tu fai pele ngai pong le awa te ko tulanga la se o le pa tele nota ngata mai tau ina ho ile le ia tulanga ia sa faleanga mai wa po le wana le fa de tu na ia le la wa nga ia tu ho le wa la wa ko ngia ku ia le po ile me fai pele o le ho nga o ia me fai pele po i sei fai ai lai ile po i te le wa se wa whatever po nga kai ile ta lo le wa over ai le ni me le wa fai po sa no anga e fai e ma kau ki sa no anga ia o le la wa mo ngi la le po ile le wa mo le po ile kulanga o le sitasi le ia le sitasi le a po ie a wa te la ngona ele mpaya nga le pai se vai nga le tulanga le wa le a soli mai pe me le wa man ta sanga e tau le la lo soli mai pe ba nga le no win ia ita te lo ho ia e pe la si le nga ia le lo mta pu to le po pe na sau no ai le neifia ia le fa manga tuna mo le fa pe ni si fa pe sian me o to fa mai ai tulanga na ia o le mena ta o le usta ia o le la o te manatu ia o nei la neva ia so ma to le o le vale atano le fa to pume la va yaso na va ia to foi le o to foi o ma to e fa matala ma to e tu mai ia fina ia wata ma tulanga fa pena ia le mele i di kaka e kere le fa misnonga mo le mele o le tau mawhai e fa se mo le mea mo te noa atata noa ia wa mai nisi ata wa mai le ata le sunga ia le mato tata noanga ma le sunga ia Isaia ia na mai lola ia le fionga ia le sunga ia i onu ia po le fitalenga fe na mlo uru la na mato tata noa mato ia le mato pokalame le moni mau me ne vidi e wa te iatu wa fa nga mai le sound finale o le tau talanga a finale ale telenga na mlo uru le sa fai me le video fai me na video la na video le fai mai da o fa nga mai nei e foringa mai wa tau le anga ina ia le pokalame moto sa movi ngale tu o le mate tal noa i le vaenga finale tau le antapeli le tau mai finale le o le mena te ofo ai ma fau o le mana mare sui le o tangata e finale o te whaia o mamene o ata o mea whenei wa lewa na tautu ai fo i tele o numara whanga o le whainga o mena le edinga o ata ma saun o leo ia mese fo ia na te le puenga se le pine poli pinge ia pio mea te pepese mai o whainga o leo o te whanongo atu whainga mai o le aikia o tangata mona sila fia le atu nu ua kipi mai si mea a mai si mea e ngalo o se pingi me le karangoa mai ai o le ala te ata mo mafofau o le ato e fase se tu le tu nu matolia me nei e wa matolia o le wa ai me e toi ave foi lo fase a o le ngata le fale anga lo mua a wo fa solo tu lo me ia o le mena le mo mafofau ai so le pe a fa no ngata finale tangata finale le mam na me so le pe ai mo iso o le mena te tau e no fai lo atu mo le tu nu io na mai le o ata o fangi ngef wa tipi mai foi le ata o le saunoanga te mai tai mota ia ai nu o le ngata le fa so faino ai nu ni ngoe le le manato le tangata le ele inga ai ngo ai nu o le mela te ofo e tunga tangata o le wala to vo i le o onga o te tau lon ta off o le ala te fatantali
e te le fusu whapena ni mo po kalame o mea na tate whetau e ni mo whamisinonga. Tula fon. Se o ke pala ai, ai koa o ko kongo ke pui whale, au te manatu whina le, o whafo e whai tato tā longa le whamisinonga. Le ala ua tipi mai ne yaka nge, mau kilo aku. Wa ngofo ma wha repeat, wa pēia o lai whaingi wale kulo, wal whafonga ngale tunu. So le, mana mai mea ia, i tātou e tātou te, i te whapenga o e ke rowhai mena, e mana uma, nana nau tali e tu whapea, pēia whoringa mai, o lea o vare se o mea e whai. Ia o lea lara o nofo nei, e toi ave whuri nā mea, e toi taranoina. E re ngatalai mea nei, o mea ia whoi o nei, e ave taranoa. Nanga le whase le atunua a tatanoa. Le whase le atunua le ngata le whaonganga o ate ea mua ma se whatanganga. A le whua watu le mea tā ofi, si tato taranoa i le mea lea. A e mo le mawhaia, o le mawhaia ma mo le tangata whinga le ua whasa solo. Ai sea, mo le rosi mea le a whai. A whengo fia le mea whai. Nofo I lalo, ma whau le lei, to e tilo I au mea na whai. Ia na whaapea lea, lea tuae, ia sosoni mai, lea si me te ono whai. Te mina nei, ia lea lau tali atu a tatanoa, o lea toi ave whai lisa o complain, lea toi ave whai lau tusi de vai aso nei, e whamatala toi mea ia vo mono whamatala ina. O mea mai e whamatala numo le, o limo lo ia wai, tauna whaisanga lo ia, yo e tauna whaisanga lo ia. Mau te mana o lave a vea le ma whinaunga ma le sunga lea, e whai ma whataita inga. Whai ma whataita inga. O isi foi mea ia whanau kua wa mai isi po kalame, po isi po kalame. O te leilo, e li whai akua ngā po kalame e mai a whareanga. Ai se vanga ngā onga o le foi e a whia ma po kalame ngā le whareanga ngā au. Ia a mai lai tonu pa whapea o le whasa i la to se al whareanga ngā. Ai a whapea foi o ra wā whia ma tato malo Samoa. Ia a mai to tonu. O le au ngā o te. Mai to tonu tu la fonu. Lea la awane I nanga o te manatu, mo owa le whaase se ma le whaapalea le atunu, e winga nei atia. Ia mena le rewa whai atu, ia alo le lei mai. Tato wo, e le whaapea na whai atu to lea fua lea, iwa wa umi te lena e whananga inga to lea fua, ma wa lava fu lea. Ia le whewo tā pena e, whina le tate o lumai, tato tala noa le whaatamari, pia whaapea o tato ni tamari o le atunu, tato tala noa whaalei, e so ia le mere le fautu atu ia to le fo le ava ma le faro tele ia a I le tulafono e le o ila to le fo tulafono o tulafono ia la foi so nga a lofa ma se nga fa pena tato vo per tulafono le ngol mena le to mana wai ia per tali atu na tatanoa ia al famisnonga le al sunga ia tupe ma le telena ia mulio ia o tele iai, no leo o fia, le ave foi luma, ia o le vai aso le la sutoru, ia o le a fofonga ina i le mata upu. Ia nda tato vava ai lea o te vava ia, tu ile la iti tupe ia e halu I, te tele tupe. Paule mela o te loa ai. Ia, wa halu fuana I tupe talu ai amon mele o tautala. Talu amon me o le tautala, mo son talafo, whamatalanga, mo tusinga. Ina anu e fuia mai mau nei se len. Ia lewa mai mau se len, ma mau tupe I wau wha mau. Ono mawhawha, wa tau fia le tangata. Mana tau whaleanga I whai. Pe o le update atu nā le tato au whaafonga le iafi. Ia le manatu, ia awal popole. O lo sanga le mu pea to le fua. Ia malo o le lei pere mawhawha to le fua le si me whale tonu. Pau le me iai, ia tato no sae nei vai aso. Ma sa fwoi vai aso le mau se update a tatanoa, o lewa soli lufu walu aso, ia o te loa, ia o te loa la vavela au I, vavela umta upu I, wa lewa, ele ia o le aso lufu walu, o le aso e umale lufu walu, ia lewa attack ma ia ufa alua, ia per tali atna a tatanoa te sa. Lo lava to le fo fa ia fo ile pa ma no mai na fo I o le tulanga le wai ya mo I lo sa no wai o le tu ya o le pa pe le me ai ana ya tu la fo no hoile e al wale tanga ta ia fai langa por kala e no fo ile ma le e uno fo ile le como fai fue counter ia fai fo ni fa matalanga fo ile wai e le fa pe fo ile wai
i le mea le pe ona tātala no ai a tole a koa. Ai kaukala o i le mea sa o malo koe pōng. Ma le mea mo. I le ia se mea o lai a gui koe whale. Anga se sanga pokala. O wale whaiko o le whaikalia, whaiko kasi ala ngā kakala ko malanga pokala. Ai a le mea le sa le a e sa whai. O le mokua maka ukia o le apo i o le. O le whaare a nganga o la ua pionga ia e a kōwho i e maka kōwho. Le anga le whanga le vea ia u. A ne o le kulanga le ngā. O ke ia o loke fua le kangakara kopa. E a foi e a foi. O loke i fua la mauka. Ma whaare a. Ai le ngai a masesi fo i le mawhai a koe i se me. I o le me si dia ko nganga. Ngale mangu ia la. Atanoa, e langa sanuanga nai a fia i le malo. Ia, le whaia se mātala ma le mato, le awhina le awhina le loia. Ia, whina le whaia le se mato tala mato vaenga loia le iai. A le mo mawhau wa fia tato malo. Ia, le te vavai atu i nei ai. Ia, a whaipe le a fia tato malo. Olo, kwa ke lea le Dongo winga le skami fusuanga le a fina le tanoa. No winga la mo kwai panga mafa. Nanga leo te whalongo atu fina le. E sau lisi anga video. E a fian malo. E sau lisi anga video. Ia, e whai mai. O la e a lofan malo. Pe lango le malo. Ia ai tate le loe ta ita. O le mea whio tātou le lango le malo. Tātou te lango umar tātou malo. E tātou tatano umar tātou malo. Pe o mea ia o le popo lenga le e tau, o le wha se ina o tangata. A o mea ia, le ua mai le tusi ale whina lo ia tusi whaatu la whono, te tā ofi. Ai o mai numa se tala noa. Ia o le tā ofi. O ne ua wha popo le whananga, ia mamasua mai manisi a mea. Ia o mea o mai ia, o te lipotia o ma mea ia. Ia, e leo tole a whoala e ti lua whengai. Ti lua whengai malo ia o le tato mta upu. Ia na whaile o lolo ia. E li whai wha Samoa ka kum ka upu. Ka kum ka upu e whai wha Australia. E le wha... Leo te whisini me le lo ia tia. Po a wheo te mana o ai. A vela tu si ka maari ia wo line up ma ia. O whea tu le se i koe kikia. Ia, no mawhawhau whina le se i. Mana ia le se mapingi pe ma le sunga lea, po ai o ma ue sao. A mai a mai loa, ia o le spinga panga o sao ni mai. O te mana o mani tau sanga o fusu lunga mai. Ia, te mana o. Ia, o le mawhaina o fusu sa moa, o kei lava le ila o fusu anga. Ia, e te o fusu tasi a Australia wa le fuka, mo so fusu anga ni Australia. Ia, pato langa na tatanoa. Ia e le umar fia tatanoa, natu e awa foi le maro le atinu, le foi nga taluai ona tato po kalame wa i tu lana misi ai na amatanga. Ia lo fetau i le leia tato temi na wha tapla inga, e leo wha mawai atu foi, mawai te wasiba to upu munimuri, fetalainga whalifitu nei, fetalainga ia tai ala atoa, leo mori tufunga. Ia, whapena foi, e pa umaia so, a fina le whaatou wha ene nei teni, ia na tātou maro whaatasi leo lea ata tanoa, whai ume ois tātou upumbuni muri, ma se pese sau nia marisunga ni snia a mai, al mata wasenga a toa lava, ia lo whamawina, whamarurua tu foi, na tu neval po, ia au leo lava, te le mana o te talanoa tele i le teimi nei, nga le loma le whamisnonga lea, uma lor whamasnonga lea, ia o kango lo mkwa karanga whapepe e lunga mare veso. Ia ai tato ko mengi uma ia nei, ma ro lava whaatasi mai tato po karame nei po, pa anga uma tamama tina matua, i wale whaina to lau to suafa, ia e manatu maulunga, la whaamawina ia tato ko mengi, e tasi tato sui lea. Nau vai atu e li stasio na ko meni sa fai me lunga de lisi po kalame le fionga professor. E le man via, a le lau te vai atu ia na ko meni le i, o te loa le se umano toi te tilo le, pe le tauna avel va loa, e tasi tato sui le i, le ilang ko meni le i sokango le siaki le, pe ia nau vai e se ia tala ia fai me lunga vasenga, e se tala le fai me lunga o isi po kalame, ia to le fuala ia te tau, ave ese ma le
ma le ai fo yo maftanga a uso mo tu fa fini ya kiliso fa penan au mai tu no tatu proklame ata tanoa. Ya maloka saya telepon ya vela boleh la ka umatu ta tu proklame le ni kula le pia si mele fi fa upo po ye Ya. saya si po ile selang-lang o po ile ta tu proklame I. na fisili na ipo ya le fiona le tinu I. na fisili fiona le tinu pe lang-lang o ina le fas ma le tinu ia proklame I. proklame o ile le fai mai fa le fai mai fa po sau ile ala proklame la ia le proklame po ile ale po ile polisi ia proklame le ai po ia le sau mai o ia medika ma tulanga uma tena ia ai sau no ane ia le fiona le tinu I. ke lango inga de malo Samoa ia po se sia la ko ia se porkalame a o ifako I. mai la to te lango ina so se porkalame a mai fa le mela okay wa pasi mai nei la le sa no ko ia ale tinu ale la ke ma fo fo ile ia wala ngai maka ukia le mele fa o le mea hoi le ke ia ua whareanga kua le ua fio whareanga ia nisi fo i o kākou whareanga le kamai ka i fo i kamai ka i o le moka whareanga le fionga fo i le ai fo i amorio ai le ia masasi o kākou o whai isi tala ei masasi o kākou o whai isi tala o le mea la o le whaalongo mai o le kākou ki kalango e whaapea ia le vaengo whaapufai e le fast ia mami ska o le fast ai alango le kakau pe kakau kala kākou le mea sa e pe o le mea hoi ngare leo kingo kongo hongo ma koe o ma kua la aisia pe ma kua la ia le wo o ile maka upui whaamtima pe o le mea ngā hoi ngare mo le whikau i te mea le a hoi mare Maloko na kau le whaapene ma hua isia. Ku mea na ngā tura kore la au mo kono ko ma uia ko ile le a kongo i ko se kaini la e koe malanga i ko i ia vaenga ngi. Ia ai ngaka ko ko kalango ko ile i o vai ni uma ka upungi le ngai yo le la vai fa nga solo i te mi ka upungi. Ai fa tai la u fionga te le ko ile. Nei kula o le fiafi ia malaka ko portalame ia tatou whamoe pe le lopa maleanga le leo le tua ia maua mai pea ia se te tonu le leia ia maua whaadia le mea moni o wale tūlanga le nā o le e mana o mia le whaali o le mea moni ma mea sa ma mea po ile le e sel whamtalanga e whai i e sel whamtalanga e whai i e lo le mea ngā le mga o i tāko o le mone o le moni ale kākou ke o anga ia ai pila ua vel kākou kau kala ma vaku mea moni ia pe o ua inga mai ai po ia le porkalame o le moto vi ai le masa kākou mea pai ai e le whapea o kākou o whapea se ua o kakale o pulisi e whapea o le kangaka lea o tau le whapea ia o kangaka wa ia nga o longa ia sa o kongo ko ia alanga la e ile ki mi fo ile e ile si o ma e ile paule e ile me pa e pa ia le ia ko nga ia fingo nga fa ni ia e fa te ia ku fiona to le ko ile nei ko i tu na o le fia ki lo va e lo ko i ma le dai la fa fiti ia e le nga ko ile o le ponga le tato ko kalame ma kina ma tua ia o lava pele o sa in pa tas me pe mo tanto ko kala mele nei tu la o le fia le au pa ponga mai mo mai el tanto ko kala mele nei tu la o le fia ia ma tu te fa mo ia tu le sa mo nei le ma tu au mau ma la la ia ma tu tua tu ko ia le tanto o tu o la la mo pa pa po sai mo da mo nei tu la o le fia ia le a ko si upua le tau te mali i lau pa ponga i le nei tu la o le fia ia na ko le
Taida. le nganga mau le kai ia o le tom kai lava e pa pe na mo ta no ia mani po te atu ia me o lo tu pono le ta no ia sanga to pam talanga le ngai le tu lao le ta fi manu te inga ia le ta to no wa ia me se foi ia le lua se lua a to pio to le fo a pi ia la ia to le foi a fiafi ia mani foi la lu su ka nga ngai le ko ta wa ma to le fo ia e malo lo le so au ia ta tu pilo ai le ta au le so lua ia mo ka o vi na po ia ta tu pramel malai po ai sa mo ma no sa ia tu mau li pe le lo ko malanga le lei ia i so pu le ta to no pa po na au lo ko i lunga uma ia ta to mau se ma lo longa fi le mo ala pa ia ile aso po ta ile mo via ma le fi ma ia tai sama tu pam tu nai le tu lao le ia ma no te le ina pu kwang ko penga ma le longa le nei po pa sei koi Soi foi a te sa. Ia leo tu lai mata to temi ia wono minute te ai le tu la sfuru te lo foi ia vano lei lava la talenga falfitu le dio ainga ia la talenga taiala taua lio voli tufunga ia mo le foi le nganga fia ma nganga faftai tato vasenga e mise foi le moto sa movi inga le tua faftai tele lava io e su mai 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 tato te so swani tato pokalame ina ua le apa mai foi le po le fai foi na fia mai le tamai tai mota le sunga ya inu ia ono tu langa pe ono lau si fia foi wa pesi fa mai le te mi le fulu ia e manatu ia o te na ratuan le line o mo le lotu ia te e tu mata tano fa mai ale fa wa le pokalame le anga le fai le te de malos ne ano to sa wa le whanau noa tāwale. O sau lewi lia tū lau whatarenga sau ieta tō noa o le mwhaina taunu maita maita mauta te noa lava e nuu salo leo tau whio lolo sal po te malosi po tai au. Pore so lua, sal pore so lua ale ai. Na uminga ia lope toi whiloai foi lewa ia so matau sala. E le mna tu maulunga lava whaktai tele lava talia atu foi le walau atu foi le tātou final tātou mauta sa movi inga le tua e te whamaro loo mai si e tātou sosohani i te tau whainga tātou pokalame ia whamania foi le tua i tiu te tau ave o lo whtalenga lio ia maafi ia tu langa foi masani iai ia male ainga e tautonu foi ia sa mose aso tina fia manmanuia sa tātou wai foi i sauninga ia o le manatu nā i lo whtalenga i le lio ainga ia newo whamawai na sa me tātou pese me te fia whitalai iai Ya, le o le tulangan na to le fo pe ona te sa no le fa i gonta por kalame lo fionga le ta pa fa sin a lo fa fo ta po i fo le taida malo le tunu ya o te le masa salo voi familianga o taida e sa no le fiaf ya le ai pe o ta tala mai an muama so walo ya e fa ta por kalame a molo o no sa ale ai ia lewe ia tina le te sala pokalan ia lo te base lu ia lewa le pa matina ia o molo of no te o so lu wal fua ia fia fi male pokalan ia se mane ut fi foi te loma wale ata fa foi tala ese mai sa mo ia me se foi nei ia o te manatu lo fa pena ia se la ngona foi ma finalo la uta pai mai o mai mo mai so se tu po se stetio Australia ne me se foi ne le lo langia tolo o che fa sa longa le moto sa mo vinga le tua le fa tai tele mole ne foi ave no fa aro tu mai ya wa tanga lu ne fia fi lu por clan fa tai tele telefone Mike, ma stato pesi mulina ia manuia lava pa so sanga nei pota to fela foi ile aso dua ile tato proclama mlei fo mai ile aso dua de taiau na ni temi ia fa to fa so i fua sa mo sa mo tina enya ualongo a auna luena ang nalofa e pa amatanga ina
le iwa masina sa e tau a te ani aku e te le whawai vai I loa no whamoni o te tau tino atu e le mawhai o na auto toni sa e tau le vai a peni o loku o langa ia I tu lele loa o a oina mai o upu o le ola mai le tusi a ia I au mamo le malolo tu sue e polonga pe o no whaalolo lo manu malo sasa ilitina a wase manuia lo putina whawhetai lau tau sina lo wha lo ngapa tia ia so uma ele whaalongo no matina te atua ia whaamanuia ia te oe lau tina ia whaafuangoango soi fua ia manu ia oe tina au whautuanga le a pai mo se au upo le alofa ua pai mo u ave o le mitanitanga le a olo uanganga sa o whala lele o le pale aliti na e pai mai ai ia ona ia ke riso o ia ole matai na te whaapoto mai na whaasino mai mea umau te manuia lo utina whawhetai lau tau sina lo wha lo ngapa tia ia so uma ele whaalongo tina te atua ia whaamanuia ia te oe lau tina ia whaafuangoango soi fua ia manu ia oe tina ele
malonga tina Te atua ia whaamanuia Ia te oe lau tina Ia whaafua loa lau soi fuma Ia manuia oe tina Ia whaafua loa lau soi